sui tulanga ya tea Yesu na sui tulanga ya tea Lumana olona lofa Efana wani wana suiai lo uolanga Toi tepa ile vanua hokoro kota Naya amayai moa ulona kamaola Ele kita apiti iti ama pua uana Al olona lo fapo oe maule panuta Yesu na sui tulanga ya tea Yesu na sui tulanga ya tea Limana olona lofa Suiai, lo uolanga Talo valava Sāmoa ma loro si fomanuia o le tautua ne le si ufonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Toi a mantalira na tautua nei tai au le aso tofi nei, aso valo nei masino me luathe lua si fulima. Alo meo le tatu sau ninga lotu nei tai au taita ia le sunga le whawhiangainga, Pastor Isa Ako Schuster o le whawhiangainga o le Ecclesia Samoan Assembly of God i taua usi maia le whawhafonga. Tukuanganga tawai atu I ki te atua. O mea katoa I kiloto I tokuloto. Tawai atu I tau ingoa tapu. Lo wangangai whamanu atu I a Iova. O mea umafoio I tonu I a tau. Ia whamanu atu I lo suafa pa ia. Tātou ki tālo. E mamori le loto whaftai
ai i la uafionga le sirisiri ese. I le matangofie matalasi o lo walofa tunoa. Ua fau masolo. I lau whanau i so se atunu, i so se ngangana, i so se lanu. Whawhitai tele. I lau whasoa mau whamnianga. I le ola fōu, ma le malo si fōu, ma le ea fōu ai anga le lei. Ma whamanuia mai ai i lau whanau. O e na momoe ma malo lo, i so se atunu, i so se ngangana, i so se lanu. Ai le ngata i lea o e na whiangai ma ngā ruenga. Wha malo, whaftai lea li ie. Ia sanga vi ia ma wha manuina pea lo matango fie wha matalanga tā. Ia so umai lea unoa o te toio lo mato wola i lau pule ma lau whasoa. Wha manuia mai lea li ie i le ngutu o lau au auna. E whatau waha lea li ie. Ai whaftai lo whaonga ina. O lo vai ma lo whatau wa. E tautu ai la ufionga le li ie, ai maise tiu te whai. Whamnuia i le li pule ma le ofisa whasalalau. I awa noanga o lo mātou maua pea. E whasoa ai lo finangalo i le neitai au. Whawhitai Yesu. Amene. Yosua, tena mātou muna. E lua, whaiupu, e ono e oko i te sifunu mare tolu. Siki te whaiupu e sifunu mare valu ma te sifunu mare iwa. Tusi e lua, tusi e seta matau muna e wha, whaiupu e sifunu mare lima, e oko i te sifunu mare fitu. Lua ni tusi mai le finangalo o loia tua, Yosua o lona matau po e lua, whaiupu e ono o le sifunu mare tolu. Tanga i le whaiupu e sifunu mare iwa, sifunu mare valu ma le sifunu mare iwa. Tu se lua e seta o lona matau po e wha. Whai opo e sifuru male lima e o le sifuru male fitu. O a fionga lo tātou utua o te whaitawina. O nā alua e leo le whawhine i a te ila ua i lunga le whale. A o le tā oto ila ua. Wa ia whai atu foi. I ia tangata. Wa o iloa o lua. Wa o iloa. Wa foa ina atu e Jehova le nun i a te outou. Ma ua o mailo outou matautia i a te imatou. Ma ua whawai vaia ona outou. O i lato uma o e nofo i le nu. A wawa matou whalongo. Na whamateina i Jehova le sua sami o le sami ura ura. Ona outou. Ina ua outou o mai ai kupito. Ile mamea na outou whaia. I tupo e tōlua o Sāmoa o se kono maoko. O e sai le lai tua i oritana. Na o tau whao matia i la ua. Na mātou whalongo i a mea. O na liu sua vaia i lea o mātou loto. Ua le toe ai lava se malosi se tangata. Ona o tau. A wā o Jehova lo o tau atua. O le atua ia o le langi runga. Male lalo langi i lalo nei. O le nei. Se o rua tau tō mai a te au. Ia Jehova. A wawo wanga lele yatu ia te o rua. I o rua anga lele mai fōi i le ainga o lo tamā. Ma i o rua tō mai ia te au se whailonga wha maoni. Ma i o tō whaolaina lo tamā. Na lo tina. Mo tuangane. Mo uso. Ma i lato uma ua ia te i lato. Ma ia lave a ina i mātou i a leoti. Whauta mai, a mātou o mai le nu. Ia e no noa le nei mai a fua mumu i le whamalama. Na e tūtū i fuai i māua. E te whapoto mai i a te oe i lo whale. O louta mā, ma loutina, ma uso. A toa ma le ainga uma o louta mā. Ai se tasi e uru atu i whafo i whaik toa o lo whale. E lunga o lona ulu lona toto. Ai mā ngalo i mā ua. Ai se tasi lua te iai ma oe i le whale. E lunga o mā ua. O mā ua ulu lona toto. Te a whai e o le lima o se tasi i a te ia. E se ta lona matau pue whafo e pue sifurumare lima e o le sifurumare fitu.
Ona whai atu leo e seta ia, e tari atu ai a Moritekai. Aluia hoe. Ia e whapoto i sayu tā uma e o iai Susana. Ma ia ana pupongi o tau o na au. Awa foi nei o tau a ai, awa foi le inu, i aso e tolu. I le pō ma le au, o au foi, ma lo ngar teine, ma tau te ana pupongi whapena. E whapena foi o no waruatu, ai le tupu o le mea e le tusa ma le tūla punu. A whai o te oti ai pea ia. O na alu ai lea, o Moritekai mana whaia o mea uma, e peo na poro ai atu ai e seta i a te ia. Ia sanga vi ia pea le atu ai manatu malangona, ma mawhawhaunga le lei na ia tuina, i tina le lei uma o le lalolangi. Au tu, o le tina le lei, whawhetai i a te oe le tina le lei. Whakawhetai tau le lei tina ngali. Wa whai oe ma whaola tanga i a nganga. O loa inga a toa malonu. Wa whai te tina ngali ma whakaola tanga ki a nganga. O tona ka inga a toa ma te atu whenua. O le tala ua masani ai, tātou te whanongolongo pēa o whola ina e ana awauna. Ai le uma le ngali o tenei tala e whakatatau i mātua katoa ko la elelei a lato wa mio. Whawhetai i tinale lei. O lo whola ina pēa ma whamanatu mai le fionga le atua. Le nei lava tala tāua. Whai mai le tala i Osua. Na awina e Osua ni tangata. E o e asi te tonu le nu o Yeriko. Wa ave tala o Yeriko. E le aise tasi na te sopo ia. Lea ai. E mawalulunga o na paa. E le ai foi sesi e mawhai o na sao i ai te tonu. Ai peita iane, sa iai le tinai, iai lo na fale i lunga o le pā. O lona ingoa o raava. Na i lora lei e raava. Na whalonga o raava i le matautia o le atua le o Israelu. Na ia vai ai tangata e to lua. Wauru atu o na ia whaafe lea i te tonu o lona fale. Ma ua ia ave i lunga o lona fale. Wa ia tānu mai a te ila ua. E whaalafi a te ila ua ila aulino. Whai mai le tala le tuspa ia. Na o atu tangata maua longo atu le tupu mawina atu le tupu. Ina ia au mai a tangata nei. Na o atu. Whai atu ia raava. Tali le tangata e whatua tua i le atua mauanga wai i le atua malona finangalo. Wana i loa o le a whau matia le a ai o Yeriko. E le atua le o Israel. Whai mai le tala rāva e moni na o mai ai ua toi o atu. Ai le lei pea o tau tuliloa i a sanga o le vai. Tau te mau atua i a i la ua le vai leo i o le tama. Ua tu ua e le au tau lea a Yeriko. Ai lato wo e pei o le upu a raava na whai atu i a te i lato. Au sauni tangata ia e tō lua. Na wina atu e Yosua i te tonu e Yeriko. Waruai o ia i lunga o lona fale. Ma ua aungani atu i a te i la ua. Whai mai ana tala. Se i o lua tau tō mai i a tia. A wawo wanga lele i a te o lua. A whai tau te o mai e whau matia i e riko. Tau te lavea ina au. Na o whalongo i le matautia o loo tō watua.
I le sami ula na ia whamateina e tau sāwawali i le arititai mātutu. A toa ma mea na o tau whaia i tupu e tō rua o se kono mauku. O tupu ma tau tia fo ia. Ai na o tau whau ma tia i la ua. Ma le tele o mea na o tau whaia. O le mea lea. Wa le to iai se malosi. Wa whaavai vai o mat. Roto uma o tangata e no nofo i to tonu o Yeriko. Yo ruanga lele mai i atia. Ma lo ua inga. O lo tama ma lo tina o uso mo tuangane mai lato malava o iate i lato. O le tina lele. E fai ma faa o la tanga i anganga. O lona ainga. A toa ma lona nu. Fai mai le tala. A wauna nei e tōrua. Ina ua tāpena wa ava. Ma tutu ifo ai le whamalama. Tangata nei e tōrua i le maia. Fai mai tangata o le atua. Le maia lea wa ava. O le a e tutu ifo ai ma ua i lalo. Ia e no noa ai se fua mumu. Ma e sisi lo whamalama. A matou o mai. A matou va ai a le fua lea. O na whasao ina leo oe. Ai vai. Tangata uma o le a inga o lo tina o lo tama. O uso mo tuangane mai lato uma. E te au maia i to tonu o lo fali. Aua nei to e uru fafo se tasi. E a matou o mai. A whai e uru fafo se tasi. Wailunga i a te ia lona toto. Ai a whai e whao matia se tasi. E se lima o se tasi. I to tonu o lo fali. E ilunga i a te ima ua le toto. O le nata ngata. Lea wala vea ina e raava. E a wala ia na ngā luenga le lei. Na ia whaia mo ia tangata i le masani ai. I le ngā luenga le ngāna pa ia. Na whai loa ia raava. O le a whau matia i Yeriko. O tala ave me tala whasoro pito o le nu o le atua. E au le atua i ona tangata. O lona nu. E whapea foi i tātou. A whai e au i tātou ma le atua. O ai la se whasanga tau mai a te i tātou. Ngā luenga le leia le tina. Le foi wai o i atu maunga ni atu le tina. Mo lona a inga. Ina ia lave a ina. Pe a whai e o mai. A wawa i loa e raava. E le ai a se tasi e tu wha maunga. O le atua. O le na whaia le langi a toa ma le lalulangi ma mea uma o iai. E pule au au le atua o Israel. Le ala lea na aungani ai pea. Le tina le lei. Ele moe moe noa. Ele so na ola. Ai ola manga whangafa. E manatu ia ola nisi a nganga ia teia. E manatu foi ia manuia lona a inga. E tali tonu foi. O le tinale lei. E manatu foi i lona nuu. O lona malo. Lena tato faitawina. Le tinaya e seta. Ua fai mamasiofu o le tupu. O le tangata mai le tua inga o le nuu o le atua. Mai sai ta. O le mea e iaile le leie e iai foi le leanga. O la ngona mamanatu tupu i le tino le nei. Fai mai ua iai tangata o le atua. O more te kai. Ua whasiri ina e le tupu. I ana ngā luenga le lei. Ai pangalia. Ua tupu foi manatu leanga. I se tasi foi. O tino. O tangata.
Le ale tala ua tātou maua o Hamanu. Fai mai ua manatu ai Hamanu ina ia faia se tusi ma whamau whailonga ina i le mama asuero. E whailoa tuai. O tangata saiu tāuma ia whau matia a wafoi. O more te kai. Sa nofo o ia i le whai toa o le tupu. Le alo lea na le anga ai le loto. Le anga ai manatu. Le anga ai mawhauwhaunga. Ina wawai atu a mawalunga more te kai a teia. Na ia tau mawhai ai ma tau pule pule. Ele ngata ia more te kai au saiu tāuma i te tonu. O le malo. Walongo more te kai. Le tusi wa vatu. Ma whamawina i le mama le tupu. Na whātele vave. La ngona mamanatu o more te kai. Ia e seta paulea. O le awala, o le whaoratanga. Mo saiu tāuma. Na ia whai atu ai ia e seta. Nei e manatu. Ua whai oe ma masiofo o na lavea ina mai ai leo tātou. A oai e na manatu. Ua whai oe ma masiofo o na o se aso whapene. Le tina le le. Le tina e ola matau i le atua. E whātua tua i le atua. E whanangolango i le atua. E whamoe moe i mea uma. I le atua. E ola whamaoni. E loto mawalalo. E anga le lei. Ele manatu whapito, ele whailonga tangata. Lea watu mai, i aso leanga, i aso whaingata. Wa watu le tusi, ma watari mai e seta ia te ia. Wa o le uso, o more te kai e whanawina. A wale ai, wa whai mona tama, wale ai sona tama. Mai wa fai atu e tari atu ia more te kai aluia. Ina wha poto saiu tāuma. Mai o tau ana pupongi ia so e toru. Aua nei ai. Pe inu i le pō mane au. Au mare pō. A o au. O le a o walu. I lumo le tupu. E le tusa ma le tūla fono. A whai o te oti. Oti ai pea ia. Tala e tangata ua tuulo na whātua tuanga, mana i loa le atua o Israelu. Ele ai se mea e whaingatā ia te ia. Lea ua tātou maua re tala. Ai tanga i le whai upo e lima, wa amata tā penanga a e seta, o le whai o le tau maftanga e awela vea i le tupu. Ia fio mai i le tau saminga wa ia whaia. E le ngata ia te ia. Ia sawai mahaman. Wa mawai aso e lua. Ti ngā lava o na whaia e seta mea ai. Ai le i ai se mea ai. E le i inu foi i se mea. Le aso muri. Lona tolu leo aso. Fai mai le afionga le atua. Wa uma le tau mafa le tupu. Aua tali atu ia e seta. Le a se mea e te manao iai. O te whaia mo oi. E o ai le vai luanga le muo le malo. Lona winga. E pule ia i le tasi tu. E o iaila na pule. A o le pule e seta i le tasi tu. E le manatu iai e seta i manatu. I le tamawa inga o le tino. Ana ia manatu i le nganga. Ia whaola ina. Lona nu o saiu tā. Fai mai e seta. Laua fionga le tupu. Ia soi fua oe whaavavau. O te manao i laua fionga. Pe a tusa malo finangano. Ona e iai le waita mai a sai tā.
ma wana whaia le la au I to tonu o lo na whale. Ia whātau tau wai more te kai. A e whina ngalo malie, wha more mole, se I toeli I ua a. Le tusi na e wha mau whaeronga ina, I lau mama. Ia wha sao ina, sai ta. Na I lole lei e more te kai. Le anga le lei o le atua, e awala mai a e seta, le tina le lei. E lei manatu e seta I lona masiofo. I le whae a e wa ia maua, ma le mamalu wa ia iai, a e na manatu I lona nuu, ma lona ainga. Le au whaafongai le nei tae au. E leo le na ea, le manaonga o le atua mo I tātou uma. O mea e le lei tina, e le lei tama, e le lei tama mateini, o alo ma whanau. Whai tātou, mea le lei ina ia ola se anganga. Whai tātou, ma whaola tanga I o tātou ainga. Whai tātou, ma whaola tanga I nu ma malo. Le tala le lei, le tina le lei, e le lei o na manatu, o na e matau I le atua. Au e alo whaiva I au tiu te mga aluenga I le ne yaso. Ia whai o e matangata le lei, e tau le lei ai a inga, e tau le lei ai lau ngā luenga, e tau le lei ai le atunu, na tātou o mai ai. Whaia le whina ngalo le atua, e siri atu lona tāua, ma lona le lei. A wā aso whainga tā, a o mai whainga tā ma puapua ngā, e lata le atua I a te oi taimi uma. Whaamanuia mai le atua I le nei tae au. Ia iu I a te ia lona viinga I le nei aso. Whaia pea lona finangalo. Amene. Lo mātou atua siri e se. O le pule au I le langi, ma le lalolangi, ma lalo ifo le nei lalolangi. Whamalo whaftai lo finangalo paia. E whamanatu mai ai pēa le ali ie. Awa nei nauna taua I sa ako o lau auna. Ai le ola, ma le whaia lo finangalo. E le alofa I anganga. E le alofa I lona ainga. E le alofa I le atunu le ali ie. A ia whaia ngā luenga le leie pe o na whaia e rāwa mai e seta le tuai. Ina ia ola manuia a nganga. Ola manuia lo na ainga. Ola manuia lo na tunu. Ia vi ia la ua fiolo mātou tamai. A whaiwe iai se upu a le longo malie ma le leilo na whamatalaina. O au whetalainga mamana. Wha ngalo le whatau waa le ali ie. E fia au ngā pēa le ola e tau tua mo oe, ma lou lava fina ngalo. Wha manuia le si fongo le lau mua. Wha manuia le ali ie ai ngā umo le lalolangi. Mai maunga tele o I maunga iti le ali ie. Ia tu mau ia te oe lo viinga, e o I loa fia mai. Amene, ma amene. Ia le tuale nei tae au Sāmoa le atunu pele o naua whaamwhonga le tātou tunu I le tātou sauninga lotu whale ainga na vea I le sunga le whaawhianga inga pasta Isa Anko Schuster ma o tātou o si taulanga le nei tae au e molia le tātou taulanga vi inga le tātou taulanga whaaftai I lo tātou tua moli le whaaftai man whaamaloi la wauna le tua ona le tāpenanga mātungo fia le upu fola le tua le o tomatauina I lo tātou tunu nei foi tae au Ia alo wha solo pea fe au mona I o tātou tina, a walo lātou waso wha pitoa o lumanai nei. Le wha unga le tua wane ima vai lunga lau sunga le wha awhenga inga le wha le tuana na whalo, te nale le tāpo inga le kālesia. O le pesbisenga le nei, ia o le asao tina mai le whaka saa pori mauta, tina e le ngalo lowolofa. Toi te liu mai polo kalame, ia o le ata o le taiao.
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tai au. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the bambi out. Su fongalo mua. Ata ole tai au. I oi o le polo kalame nei o le ata o le tai au to e o folofa mfatala fatu le tatu tunu. I le nei tai au le asa tofi le aso valu le nei o le nei masino me. I le tatu folongo le nei tu sanga lua whenua si fulma lima. Ma tau te whiwhia te o folofa mfatala fatu le nei tai au. I lo malei fo mai Sāmoa i whanonga fau. O le nei aso vi i le lofa malanga leo le tua. O mwhai o na mamole mai loutu si foma su mātou ni yola. Leo tatu to e whailoa i le nei tai au. Ia, i luma o nu, ai leo tua o nu e peo ia upo e masane i le atunu. Ia, vi ia le tua whaatalo fatu, tua atu lima le whaatalo fa ia atu tu. Umalawa wampa anga le tatu ala leo, o tatu mafuta i le nei tae au. Ia, o le uto e tonu aso, ia o na ulia fo i leo lea sa whapitone o tatu tina. Ia, maa lolo na sai, maa lolo whaatoto i ngā luenga. Ia, o fe au ma tiute maa sani, i wala wina ilu tu se fua maso mātu wola. Ia tofu a tātou malawina, tofi tātou, ia o tofi matiute, ia o lo whea ngai ei tono ainga, tono e kalisia, ia meiso wha la putputonga, a meiso ngā luenga, ia matafa i whai, ma loro na sai whatalo whatu nei tālu tātou tunu, i le tāpo inga whio i o tala lei, ia o lo no manua wase manui o Sāmoa mo nei mātai au whatalo whatu, ia i lau sālevi, ia tula tō le tala lei ma loro si fumanuia nei tā whatalo whatu, i nei o tātou tina matama mātutua, ia o lo tāpua ia o tātou whai o ngota malawa, ia o alātou te talo matalo sanga i le aso ma le aso, e eile manatu maulunga, e manu i ei mea uma matātou te whai a whatalo whatu foi, ia i tupulanga talvou le malo se le atunu, malo te fumaru ia le nei tae au, tupulanga talvou, a talo whatu foi tātou paanga i atunu i mamau, ia eile tātou tunu i Sāmoa, au si Italia, malo telo Amerika, ia so se vai po noa o te oro New Zealand nei, ia ai mesi foi so se pita nui tono nei lau mua o Wellington.
mātu whaatalo whātu le nei tae au le aso tofi. Ia, toi tolu aso pe ona uta ua toi tolu aso. Ia ona tātou lia lea le whamanatu ino le asao tina. Ia mō tātou tina malawa i laulangi. Ia olo whamanatu ino le lātu aso whapitolu mana i nei. Ia mā lolo se whamanuia i lo tātou o tunu le nei tae au. Tātou te moea mamanu e le whati ia e saua mala e atiai. Whangalo ina fo i lātou wala usumai fo i le nei tae au. Ia i whanunga whanoa noa. Ono le wala upa iha le tui e pele i ainga. Ia whamaisi atu le nganga o le tātou proklame. O le ata o le tae au ia te utu. Umalawa i ainga whamawau, whanoa noa. Amuia e whanoa noa. Ia ua ia e whamawhanwhananga le tua manuia tele le iaso le tātou tunu. I le ala uso le tātou tunu. I whiau mga luenga, whanau ia onga. Lantou fo i le whatu a mānawa mani pōna pō mālolo ngā lue. Ia tautua nāla saunga le mulu i ngā tele toa e te liwatu i ainga. O se mano longo le yaso. Ia tātou alo me wha solo. I le tātou proklame le ata o le tae au. Tutua ma orisi ufongo le mo se teimo le tae au. Ia wha tasi mai fuili anisio le tātou o waa. Te tolo ino lo tō pa ima lo tō malu le proklame o le ata o le tae au. Tau rawa li tu la e tasi le tātou tutua le yaso. Ia ona ta liu leo tātou wha salau mai Sāmoa. I le tautua mai Sāmoa le sunga a tasi salam sam. Ia la tātou ma futa lava le yaso le aso tofi nei. Ba lolo se fu manuia fa talo fatu ia fa velane se au iputi koko e o sa iputi kofe o la uma se tulanga lau tea lau moli o la uma green tea ta mo mana e fanga uma tai ana nei fa malo te fela nga se la to lo fitai tunga wale ta penei no malu tai ana o ta tu matua ia ma lolo sa ile nei te mo tai fa vianga nei o le tai o tina o pese lava ma whamunianga mia mo la sana yo tātu tina alo mlai nei. O foi la so tamala to ia fule vai peso la satama. O la satama iti fule vai peso la satama iti. Ya nei teimi ma leva yaso. Ya or fata o ina lava nei o tātu tina. Al pese nei le tae au o tina. Tau tumor si ufonga lo mua. Ta lofa lava good morning. Po kalaman ato tae au. Ia, le ulu
Toi whatala whatu le te mo le tai au, sina wainga ne le talo le tau. Pia fo le talo le tai wau, fuanga whaio nei ia su tofi. Tātou le lau mui Wellington e au fi ai por rua Manhattan Valley o le walo ia lo official vai tau nei aso e awa e iniso taimi. Vai le mato lais taimi o nei aso o le afiafia na ni fa solo til poa na nei. Ia e tu ulu ai ti munga mo tātou le lau mui Wellington e. O lo winga awa e iniso taimi o nei aso vai le mato lais taimi. Ia tu ulu ti munga le poa na nei. A solo atu i la so atai au. Las for really la so atai au. Ia o lo o valo ia le official vai tau. Ia to ulu ti munga ma mawhai nisho teimi a solo atu i lea woli ia mo tātou i le lau mui Wellington i lea soa tau lea ti munga ma mawhai nisho teimi wha malu wingo le tau i lea soa tau mora nei aso se fulma le fitu tikeri le fua le ea mawalunga wha mawine le nei aso se fulma le wha tikeri le fua le ea mawalalo tātou se atu leo te lengo au te ro New Zealand nei aso au ki lani ia to ulu nei wanga mo utone nei aso ia fa malu foi nisi o wingo le tau vai al mato la si teimo le uli fa solo atu le fiafi al tau ia tu ulu ti munga fa malu wingo le tau si teimo le uli fa solo atu le fiafi vai al mato le la tau ranga groto rua a woa tu ulu foi ti munga mo to le yaso a pena foi taupo a solo mai nei I Palmerston North ma Macedone ma tu file sulu lamo o to le yaso na o lua Palmerston North ma Macedon le au mai talo tau matua sapa maui ia le lamo utoli ne yaso. Aso lotu le motu I sauti Blenheim, Christchurch, Timaru, a woa ia niso teimo le tau nei, va ia mato laisi teimo le uri fa so lotu le fiafia na nei. Tenida no wingo le tau mo utoli ne yaso tu uru timunga, ia I se teimo le tau nei, a woa foi, ia ai ono va ia mato laisi teimo le uri, e fa so lotu le fiafi. Invercargill, Queenstown, Franz Joseph, ia o wiga lolo walu tau mo ne yaso mo tofa mawina, ia to ulu timunga a woa langi, ia mo o tore ne yaso. Tato se I Sāmoa talo le tau, mo lo tato tinu pele o Sāmoa, o wiga le tau o se vaenga fa atupula ia o fitai ingo sa vili ma timunga, o lo ta oto peilunga o lo tato tinu, ma o mai timunga fa pe wila ma fai titili, pe tai o au o sa vili ma losi o le tua o loa, olo anga I mai malie mai sauti o le aturu. Fautuanga o lapta inga o lo fa balusia, o le lapta inga mo ti munga mafa o lo fa balusia pia mo lau whanua uma o Sāmoa. Lua, lapta inga mo lo longa o lo fa balusia pia mo waitafi uma, ma no fuanga ea afia ngō fie. Tolu, o le fautuanga mo savili malolosi o lo fa balusia pia mo lau whanua uma o lo tātu watunu. Talo tau mo sa vai mau polu le yaso e ta ape solo ai ti munga mai mawhai nisi o taimi fa pia wila mawhai tili e malolosi ma fa tau sa vili I nisi o taimi ia Sāmoa wompa anga tātu ala leu lo tātu tinu e ta ape solo ti munga le yaso lo tātu tinu e mawhai nisi o taimi fa pia wila mawhai tili e malolosi ma fa tau sa vili I nisi o taimi ia o le tala na o tau ia mo Sāmoa le yaso. Tātu se atu talo tai, la tau sao ni fo e whango ina ngā tai whale o Wellington e whapea fo e mana por rua. Wellington e o leo o pere tai le teimi nei, fuafua e sua le toe 5 minute li tu lai tasi le awori nei, toe whaasao atu toe 5 minute li tu lai lua I le awori nei, ia ona pē lea I le 2 minute te li tu lai valu li poa na nei. O le talo le tai mo mana por rua o lo o sua le tai le teimi nei, fuafua e pē I le afoli tu lai tasi le tau nei a I le awori nei, ia ona toe sua le afoli fitu I le fiafia na nei. Ono winga e pē I le afoli tasi le awori nei, ia ona toe sua le afoli fitu I le poa na nei. Tau tua nal sao ngale mu mana tu o whaola pēa whianga I lunga vai, tau tua nal sao ngale mu longo fo ini solo wainga I le teimi tau te toe taliu mai ai, ia tau tua nal avar sao ngale mu le a sao ngale mu, ia a tere tufa, ma le fautua ngā tasi e masani ai, ia tele ia tufa. Tātou se atu ia I le swing o le tupe nei teimo le tai au,
Le o mo le tala o tupe tasi tala New Zealand ma wele tala 5 sene a Samoa. Tala 5 sene Samoa tu sam fa mungan fa tupe ale ANZ. Tasi tala New Zealand ne yaso ma wele iwa tasi sene au Italia. Ya tasi tala New Zealand ma wele 5 iwa sene ile tupe Amerika. Le yaso lava ia mo Samoa tasi tala New Zealand ma wele tala 5 sene. Ya o lava non nei mo fa mnianga o soifua ma so fa nau. Pamna tu atupia tanto email ya so fa nau at samoacapitalradio.co.nz. E mawhai ona tuma yeso fa munianga e tola loina atu ilungo le tātou Paul Kalame. Lewe ire tātou fa munianga lewe taunu mai. O le vi inga ma le whaafitai le tua o na o le ola ma le malosi ua toe whaopopo mo i la tātou. E ale le nei aso fou ua tātou nia mai. Ai mātou te whamanui atu le aso whanau o sio mātou tina peleina ya ngongo tupai. Ngongo tupai. Wa ulia mai e oele tina lo ono sifulu ono tau sanga ile so. Pa apetai le tua ilana leo leonga. Malana fa malolonga ya te oe. Ia sanga fa opopo pea nisi aso se tele mo oele tina. Tātou te mafuta i pea. Alo faanga mai lau whanau. Ai meise au grandchildren mo oele tina. Manuia le alo atu i le aso o sao tina. Ai mātou te alolofa tele mo oe mam. God bless you. Ia rwha munianga nā mai a sione tupai. Ia manuia tele la soifua o le tina peleina ia ngongo tupai. Le so ato ai le ono sifuma le ono o lona soifua. O le maulu neima le vionga pa ia le tua. Mo le nei a zatofi mau maile le e pere fitu lo mataupu e fitu fai po ilua su 5. O le mea fo ilea e mawhai ai a te ia o na whaola pia lava ie ua whaalatala tatu ile tua ono ia a waholo o soifua pia ia e whautua mo i tātou. O le mea fo ile mawhai ai a te ia o na whaola pia lava ie whaalatala tatu ile tua ono oia a waholo o soifua pia ia e whautua mo i tātou. Ia o le mauna nei tae au manuia tele utaua soifua a bitoa whamunianga mo le tina ia ngongo tupai. Ia lo whaanga mo oe tina le ono suru ono tau sanga o lausu i fue le so pese nei mo utau umalawa. Alofa o tala mena tupu la langi ne yaso tatu o lia le aso valu o me. O le aso nei tausanga e tasi valu ono. O tama aloa lea o le pharmacist. O ia lea o John Permiton. Ia na ia fatawina atu i le aso nei. Ia le vainu le Coca-Cola. Ina umana na tuo i tonu le vahenga le tau o le. Ia le Coca-Cola umana carbonate. O tuo i tonu le carbon dioxide e mix fatasi malvai. Ia le maule upo le face. Ia le o tatu ta ulo le fizzy drink. Ia o le so na whaatau o tuai. Ia le vainu le Coca-Cola. Ia le o tatu maftia o mai le so. Tausanga tasi valu ono. O le aso nei tausanga e tasi valu fitu tasi. Whanau ia pia a whakasi lea o Charles Thomas Taylor. Po sale lo nengoa. O ia lea sa so soani ia Robert Louis Stevenson. Whaalili upu. O le li Sāmoa na whanau Sāmoa le so o le awhakasi o Charles Thomas Sale Taylor. Tausanga tasi valu fitu tasi. O le aso nei tausanga tasi valu i valua na whapa ia ai le tofi o le urua i Sāmoa lea o avea ma
tangata e ta ule father e tu tonu o le kalisia katoliko i Sāmoa. O se tofinga maua lunga lea o se urua i Sāmoa fo ile wa ia umia o father Ioane tofe po tofe. Na whapa ia i vaya po lalo vaya i le aso nei. Tausanga tasivalu fit ivalua, tasivalu ivalua. E Bishop Jean Amand Lamase. Ia ia nalta ita ia le kalisia katoliko i le Oceania le vea im Sāmoa. O le aso nei tausanga e tasivalu ivalu na urua i whaia ista alonga o le football ma lo lea po le atunu leo Italia. O le lato urua i alonga leo le likia Italia. Leo tato lo Italia le temine e il temine champine fo le langi. Ka le aso tausanga tasivalu ivalu na urua i whaia ita alonga mua i o le lato liki le ta o le Italian Football League tono Italia. O le aso fo ne tausanga tasiva o tasi na wha avaya ele patia le leipa i te tono Australia. Ia lena iei Julia Gillard ma Kevin Rudd i al patina le leipa. E lava o taula mua foi i whai al malo Australia na wha avaya le sol tausanga tasiva o tasi. Tausanga tasiva tasi lua na wha avaya ele whale poeata ta o le Paramount Pictures. Ia le telefo iata na lato poeina i tono Hollywood. O le aso nei tausanga tasiva whalua na tau nua ia pia le vaale ta o le USS Sāmoa. Sa avatu ai mea tau na taimi ia o le tāpena ina leo le Pasifika le tau na lua la langi. Whapeo na o atu le vaama whaia lato isu engai. O vai lele, o whangaloa, masaru o fata. Pe ieni no whanga e na tau ino tau ele vaa. Ia wā lavat ia le puipuinga o le Pasifika ia miso Sāmoa. O le sol tausanga tasiva i vaono ia na pasia ai le whaavai fau o le malo Afrika i saute. Ia tutusa uma tangata uma, so osto inga tangata, so osto inga lanu. Ia o tātou tala nato e maul whapoponga le tai masani whaftai. Sekia Sāmoa Kepata Radio. Ia, malo whaftai na ua whaafokal tātou tuno i nisio vanga tāu o nei teimo le tāu. Lau tō minuto tōne o na tala ulito lai valu. Ia leu tāpena mai tātou talafou, tātou tala mai Sāmoa, ma tātou talafou i Aotearoa New Zealand nei i le i tū lai valu. Le la si atu tātou whaasalaunga i le sunga ia tasi tūtua le vaa mai ava, ma pēr foi ia le sunga ia pulmangafa talatalanga milo, ia wana whawawina o le tātou punaklame o le aton tāu, ia i le nei fo ia sotofi, ia tātou mafuta pēr i le tautome o le siufonga lo mue Wellington. E Junior vai lua mal whawhiwhianga nei si yo utina atu telu mai, tātou talafou ma tātou tala mai Sāmoa, tautome o le siufonga lo mue nei tāu, ma lo siufu manuia. Mama, oh,
O te toi whatala whantou leo whaafonga e le whaopopongo nisi o tāna meolo o te tupu si o tātou. Tanu e Sāmoa o se mai elo whaafonga. O lo tāwhi maupele mtanga luengo tina matama i tai a tina nuk manga whasotai e le whaatawe no le porkalame o le fuatanga o ia Sāmoa ma siapo mo le motu i polu whaapena fo le motu tele i sala whai. Ai mo le motu i polu le vai aso nei e si lia i le ono se fulu ia Sāmoa ma siapo na whaatau nuku el porkalame o fuatanga o le nei fo i tau sanga. E whaase fulu ma le tolu tosi tasi, se fulu ma le whātou si lua, ai fitu tosi tolu. E ui na mai ta wina le mātango fia pe o le whaalelenga pepe o le nei tau sanga le motu i upolu, a o se tu o lalo me le fionga le minister mtanga luenga. Maka le kako wha moe le so. Koe kau kuku lai kiki ai lunga le fua. Ia, maka ngofie. Au whaisi lai, kuku lai kiki lunga o ngosai. Au ar ko pea o le manga o le kupe. Aua, ai whai e le leila o ngā ruenga. E pui ai lo wainga. E kausi ai le ngā ruenga le kua. E whesoa soangi la, au sai ma loko kele, o ngā kua le loko kele ma le o ngosai. E wha mali ngai lo mga. Sau no le fionga langa aia ti ai tu au, o le porkalame le nei o lo una ia e le malo le lumanai manuia o nu mafio anga. E pei o le whaatati na i se ta iala au tu, o le whaale leia leo ati na e mora soi fuanga lau tele. Ta po e no awa no mora soi fua manuia o tangata, ma una ia ai ati na e te tono nu mafio anga mono la tau manuia. O le porkalame le nei na amatamai le tautanga lua fese funma le tolu, e le whaanau nau le whenga malo e le nā wai taimi, e le langa ma toe wha amanatu pea, ma tū mau pea, nisi nei o mea sina le atunu, i ana fuatanga ma le siapo, ai mai se lava le una ia lo le langa ino le ia numera tasi, ma ngā o sia le siapo i ona tūlang pito e sili ona le lei. Na whai loe le fionga le minista, nisi o lo i tau lo whenga i pe ma le polo kalame le nei. O ngisi o lui kau ua o fia ai le avesea, o le lango kele a whale la langa, sa les kalainga i por kalame. O mafuanga, sa kuli loa e le makanga duenga, o ngisi o ki ngā ua makua soifua. Ua le ngā whakauli mainga, ua le mawhai fo ingo lako koe whaki ngoinga le makawhai roi le a ki ngā. Ua le ngā whakia o koe le langa inga le ia Sāmoa, i o ngā kūlanga whaar kūlafongo, i le kūlafongo whakongkongu, o le mea singa Sāmoa. Na misil porkalame le tausanga lua whelua se fulu, o na ol pepesi o le wha mai o le COVID-19 fuluiva, a e na ua whaatau nuu le vai aso le nei, na tufatufa to e manisi o wha ai longa, e nisi o matua o na iai lava mai le amatanga, e o mai le vai aso nei, manisi o whalalanga, na mau wha ai longa le mātanga o fio le ngā o singa o le siapo. E tō se fulu i la taulu ua wha amanuia i na nyawa no wha askol sipi, e wha awa waia o a ongai mata aupu wha aloia bo le tūla whono i le Universitea o le Pasifika i ala fua. Mai la tātu le se lawa whetā la le wha atupeina mo i la tau ua wha amanuia ina. O le whasosoani nei na wha atupeina e le wha la popitonga le kisuna, le sa wha leo ina i se tasi o la tau sui le langona wha aftai i le tūlanga whasosoani tau se leni, o se mana onga pito i numera tasi lea i le wha awa wina wa awa onga, e a i la tau ma le to tele o alo ma whanau o le atunu, e fia wha lau tele ina ma wha awau, tūlanga tau i awa onga i mata upo o lo o la tau aveina, pei fo i o wha alo ia o lo i ai la tau. O le wha la papitonga le nea le kisuna, o a whasosoan tele li tele o vaenga o pisinisi la iti le atunu, tūlanga tau i awa onga, e meise o whaala papitonga tū maoti. Pei taina whaamani e na fo i le to se fulmal valualo ma whanau le atunu, o lo iei la tomata au polo tau aveina li Universitea o awa Sāmoa, le uofo i natu i e fo i manisi scholarship. Ma le whaatu penga ato lea lua se fulmal valuava no wha scholarship, wasilia ma le lua se la wafe tala Sāmoa. E le o mawhai o na te pēle la ngona le to tele o a ingo le atunu i le ati na e popo, sa manuia ma ati na e mai a inga i tele o tausanga o mawhai.
o le popo ana ola mai e Sāmoa iaso ala pe ole tupe maual na Sāmoa le ala e una ia ele company le pulengal company ia whapea o na tatou mauale le au nanga le ama le products le al tatou atunu ua lewa so o le tae au lal ne o lo tufai nai mea lo fai a mo nai fai whatoanga o lo latou au ina mai le popo mo le ngau singa o le sua au ua tatou atunu. E lata i le toa se lau, leo fai whaato anga le popo ma le koko le atunu na poto i le hola le whailoa i mauso, e le tufa i ngā tule i e ni mea alofa mai le company sua au i le atunu le o lo whaatau mafua i e le popo anisi o lau fai whaato anga, e ngau si ai le sua au a o le se le ni maua mo le au fai whaato anga. O se ati na e tā ua tere mo le tātou atunu. Wa e tā ua mo tātou tupe maua mai whafu. O le mera le, ia, peo nau tāu, a le eise popo, ia matua le ai lava ma se mea e mwhaiuna matua whaia. O le fatu le ma le autu, o le company le nei o le popo. Ia, o le a se soani whatau wā, o mawhai o na tau ao ie le pulenga ma le company. Ia, o le mātou tālasanga, aua tautua nā māutou, aua nei ngalo tātou company. Leo sa no foi le fionga ia patele le tā ua le popo, i le o langa o le tangata Sāmoa. Ia, o le mele wene, masalo na le o atose se fulu o ngā umu tau popo lo iei tonu i polu nei. A fua ia i aso o tuanai, e opa le nusa lau. E tu mau lava le taltonunga o le companies wa ule nei le atunu. O le anganga tonua ia tau mawhai ia una ia tili tatou popo. Wa o le taltonunga lava o le nei company te le luma nai manuia o le tatou atunu. Pe ato e fo i tutore niu. Ma le koko ia maisi fo i tatou mea tuto e peo na iai. Na whai loa le whaululunga o le companies wa ule i tutono le atunu. Wa ausia i lātou le tasi tesi ma le 5 miliona tā lātou pe whaasiri le tausanga, wa maua mai i le popo ma le koko, le foi ua whaatupe nai mani mea alofa mo le au whai whaatuanga, o lo o lātou ngā rurue whaapa O talai mai Sāmoa mo le nei aso, manuia tele lo tātou tunu, whaasoi foia. Talafalava o talafou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tai ao aso valu o melu a felu a 5. Ua waaia le aso lano liuli i le unga o le palota o le aso mua i le kone kalave po le conclave e sa ili ai se tai fou o le tasi tesi ma le whapiliona o katoliko i le lalolangi e suitu langa i le afionga pope farani sisi i le aai o le Vatikano i Roma lona winga e le imawa se pope lona lua se lauono fitu o le e kalesia pe tusa o le tātono o le iwa i le po o le aso lulu i le Vatikano po o le fitu i le tai au nei taimi New Zealand na waaia i le asu lano liuli mai le chimney po le paipai whaalua i le asu i lunga ane o le Sistine Chapel. Le aolo o whaia i le palota o se whaailo lea ua mai a le palota mua mai le imaua se tasi i le whainga filifilinga. Na whaalie Deacon Nicholas Korongo mai Tanzania i lunga o le Vatican News o lalato matawhaioi o le tatalo maawai whaatasi maisi au kerisiano isi katoliko e tatalo i le anganga paia mo lana taitainga i le whainga filifilinga. Petu sa ma le fase fululima afe le au whainga o tangata na poto i le whaatawawhao sangato petelo i le Vatikano e whaatalitali mo se whaai unga o le whainga filifilinga. E toa se lautolus fulutolu katinale o lo o au fia le whainga filifilinga mai mo o mia le valu se fuluiva o paalota mai lea toa se lautolu tolu po o le lua vai tolu e mawai se tasi e taita ia le e kalesia. Na amata i le taulanga pa ia o le misa i le basilika o sangato petelo i le tae o le asolulu
ma ole whaaululunga ole kolisio katinale na taita ia le sauninga lotu na tatala lo ia ile whaanga solonga ole kone kalave na mai a ona nga iloa leo katinale ile Sistine Chapel e whaanga solo le whainga filifilinga. Ole taia ole asotofi taimi le Vaticano ole ato e fo ia li i katinale ile Sistine Chapel mo palota e lua ile taia o ma le lua ile awauli. Ole mai a fo ia palota ole asusunuina fo i pepa palota ma whaailoa mai ile lalolangi e ala ile asulanu liuli pe a whai lava ile maua se tasi se ia o lava ina maua se pope fou ma whaailoa mai ile lalolangi ua iai se leo maa moe fou mo le ekalesia katoliko. Ua pasia i ona vaenga umai le palemene le pili o teuteunga i le tulafono o tutongi e le whaitu au ia li ima tamaitai pe a whai o senga luenga e tutusa o whaatinoina i tu pata i tasi le Pay Equity Amendment Bill na whaanatinati o na folasia mapasia ina le apili a whai e tu inatu se talosanga ina ia whaatutusa tutongi e te tawana au sia le tapula a lea ua si itia i lalo lea teuteunga fou e whaamaoni ai o le ngā luenga lea au fia i le talosanga po le whaafinaunga o senga luenga ua lewa ona le whaatawa ina ua whaalia e tangata o lo o te te i le pili o le a tili whaafaingata i mō tamaitai i whale whainga luenga i au lo o pito to o tele ai i lātou o na whaiani a lātou talo sanga. Sa pāsia le tula fono i le toi kuata i le valu le pōna pō, ma lango i ai vaenga wha upu whai a le mālo, na te te e uma vaenga wha upu whai o lo i le tuangai. E tolu se furu tolu talo sanga po claims o lo i ai le taimi nei, le o lo o au fia i le whaitau wafe o tangata whainga luenga, ma ole a whaata atia ese, ma e te tauana a mata i a talo sanga. Na saunoa le pale mia Christopher Luxon, o le pili le nei, ua whaasau i nai le whaitau piliona tā lau tupere mālo peitai, na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins, o le suinga o le tulafono, e le o whaamatalaina le le mālo, pe aisea ua la tō whai ai lea ngai o inga. Na saunoa le minista mo mata upu tauinga luenga Brooke Van Velden, na te langolango ina pe le tutusa o tutongi peitai, o le tulafono o lo o taitai na ai le whaanga solonga o talosanga, ua whaasolo lava ina le manino. E le isuia le fua whaatatau o numero tangata i le aininga luenga mai le kuatai o mai a te sema, pe ona whaalau i loa i le leiti o New Zealand, o lo tu mau pele mawalunga o le numero tangata i le aininga luenga, talu mai le lua afe lua se fulu, na si itia i le lua tausanga talu ai, ina ua pa ui lalo wha maunga i le taimi o le wha mai. O fuai numero fau o tangata whainga luenga i le taimi nei, na i lalo i fo le fuai numero sa valo ia pe a whaatatau i le tamau a inga, ma wha matalanga mai le whale tupe wha leo leo a New Zealand, mo tangata i le aininga luenga. O nisi o wha maunga ua whailo ai le to atele o tangata New Zealand o lo whainga luenga wha avai taimi, pe a whaatusa i tausanga o atua nai. I tausanga ta itasi, na si itia mai le numero tangata i le aininga luenga mai le lua se fulu lua afe, i le se lau lima se fulu ono afe, e pe ona wha mauina isu enga a le Stats New Zealand. O le asoana na fina whai ai se pālota a le pulenga nua pāmastone e pālota i le awesea pe tapu mea inu sua malie mai ino fuanga wha apea wha moe e whaia a le pulenga nuu. E ai se tasi o whai pule na te le ilangolango ina lea mata upu, mana ia se i whafola na whanguinu ma wha alilo na le fia. O le atalo sanga e ono wha atapula ai le wha atawina atua whanguinu sua malie i le tele o whale a le pulenga nuu. E au fia i le Regent Theatre ma whale ta alo i le Energy Trust Arena. E telefo isi pisinisi sa langolango ina lea talo sanga. Ele i lava pālota e langolango ai le whaatapula au mea inu sua malie, ma ua whaali ai le fia o le asosio fōma i nifo. Ona o se awa noa le nei ua misi, sa mawhai ona ono fesosoani ai i le soifua malolo ina o tangata lautele ai mai se i tamaiti. O loo iai lava le pule whaitalia a tangata taito atasi, e mawhai ai ona alue whaatau mea inu sua malie mai i supermarketi mai si fale o loa, mai le whaapea e tautau mia ai a tatau ma whainga filifilinga a tangata taito atasi. Ua whaalia le fio leo ina ua tau ai e sui o le keni leo i whafuani o se pāpia i au kilani. E toa lima tangata ua tau fia maolo o whaanga solo su enga leo. Whaalia le ali su e ia Adam Pine
ua le vaona mataitu e leo ngai o inga keni i counties manukau i le aso ananafi na mulimuli tai leo i se kulupo se keni e tusa ma le toa se lau na anga i le pāpia o le Botany Junction o i sina whaavivili pa o i whafuane lava o le pāpia o lo o tarusanga leo mo so se tasi e ia i nisi whaamatalanga e fesosoani ai ia suenga ina ia whaafeso o tai atu leo i le numera tasi o 5 po o le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Ua lapata ia tangata ina ia sei ese matape whangama o telefoni pe a whai ua tumu o na ua whaamaonia o le tele o mu e mafua mai o na o le ovalwewela o telefoni i le taimi e whawhanga ai. I whaamatalanga mai le kamupani ini siua a le AMI e se 45% na siti ai le numera o mu e mafua mai i maa o le lithium ion. Ma ai o lo whaonga ai nei telefoni o mea whaalongo mea whaingaluenga ele tise ko me piuta maisi o isi mu e mafua mai pe a whao ngā whanga maa ese e le o se whanga maa sao o le telefoni pe whao ngā fwoi whanga maa ua leanga ma o vai le vevela o le telefoni pe a whawhanga ina e le te tau ona whawhanga telefoni i lunga moenga manofua fale e whaingo fie ona velasia pe a vevela le telefoni mai le taimi e whawhanga ai o nisi muna mafua mai ona o le momoe ai whawhanga telefoni e o vai le vevela o le vai aso nei na whaasalai le kamupani a le Sims Metal Industries i Aukilani i le tolu se fulu afe tā la ina ua mu i le lua afe lua tolu le ana mafua mai i maa o le lithium ion. O lo lipotia le whenga i peo nisi o ainga i Wellingtone, ma le motusia o le eletise talu mai ti munga mamafa ma savili malolosi i le vai aso talu ai o savili malolosi i tutono laumua na motusia ai eletise i le whaitau wafe o ainga i le aso tofi ma le aso wharai le talu ai ua whaailoa i le kamupani eletise e te taona whaafeso o tai e tangata a lātou kamupani eletise ina ia vave o na toi whaola a lātou eletise. I ta alonga ua maliu Bill Makoa o le tamaa pito i matua na ta aloil o peleki le ua maliu i le iwas fulfitu o na tausanga e 5 ta amilu sanga na ta aloai Makoa i ta alonga i luas fulfitu i le vao le afe iwa se lau 5 tasi ma le afe iwa se lau 5 faa e lua se fululua na ta alonga i le ta amilu sanga ale o peleki i Peritania Mafarani e awhia i ta alonga mawelese Mafarani o le tangata matua o ta matua i o peleki o lo ia i le taimi nei o Brian Steele mai horo whenua e le imawhaiona mawatonu pe iai se pi itanga whaale a inga o Bill Marichi Makoa ai e mautinoa e iai se feso o ta inga mamau o na e iai tangata o tau a inga e a inga uma iai Richie Makoa ma Bill Makoa lea ua maliu nei. Tala fauia mai le si ua fonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. O le naua whaafonga le tātou atunuu i tātou tala mai Sāmoa e pei ona tuina mai i le sunga i a tāse Salem Sam ia ma tātou talafau whaapong mua pe ona whangaina i le tamaita i a ana whaasolo toi whaafonga i le tūrai vale tāu nei ma le tūrai sifun ma le lua i le au le ana nei le au lua sifun minute o te nei le tūrai valu ia fia o le ua manga lue atu ma tau ma le sunga amari whai valu ia whapea le sunga i a pule mangafa tālofa malo se fumanuia pule mangafa ia tai au manuia, tai au tutoa, soifua manuia, malol fulau ilo sua tasi, e po e fo ngane malo le usu. Ia, tātou tau fai wha malo, malo fai le usu. Pio le tau whio lolo mwene nei tai au, i le malulu, Iyo, iwa tau fai mai sina toa o le aso a mata mai lava nafi a. Ia, evi ia fo ile lofa male anga leo le atu, o le whiliuri wai, ua o ana ngā luenga mamana, fisuisu ia ile tau mai le aso, male aso, ia fisuisu ia i fo le soifo tasi, ia misi o whatau waa. Ai, tasi e mautinoa o lo malo tia lava le tātou lau whanua o lau mua nei, ia ona o le hawhea o le malanga maliu maleu tifo ina tātou ainga mai kalesia ia la atu ina te whaia sau whaatu lima wa lo whaafonga le me se level pa ia le whainga luenga tasi ia mo i lele saunoanga puli mangafa o le tātou pitonu nei o Wellington le nei vai aso mo le vason tēnei whaatu muria ina i tangata malanga mai lea vaenga ma le vaenga ile ngata ini usila nei whapea fo iso se atunu o le lalulang sa o le ia ona vaenga ia pe ona i tāua ia ona o le afia fo i mal wala upa ia le tua ia ele ngata ina ia tātou tua ama tua asina
ia o nisi fo'i ia o faletua ia o latou fo'i sa galulue le galuega le atua ia ua iai le valaaupa ia le atua o le mea lea ia e faatalofa ma faafelo i atu ia le tautua le sifoga le laumua i Wellingtone ia i suga i faafegaiga o faletua ia o aiga o tamā ma nai tinā o i latou fo'i na malaga mai i so o se atunuu le lalolagi e me se fo'i pitonuu o New Zealand nei lea ua tele na malo tia ai le pitonuu nei ia le gata i polilua faapea fo'i Wellingtone atoa ia tele aiga na malaga mai ia e ia nisi o loo faaau o pea fato'a malaga ia i le fa'aiuga le vaiaso ia e fai aso sa tina i nofoaga fo'i ma pitonuu o loo aumau ai ia le loo fa'aogā nei aso e lua e tafafao i Wellingtone ia ona toe malaga loa lea mea lea faatalofa atu ia i suga i faafegaiga o auna le atua failauga le tala lelei i so o se faitaulaga ia le gata i lea ia o i latou na asiasi mai ia mamalaga mai fo'i ona o fuafuaga faaleaiga ia lea ua peia ia o reunion lei vaiaso i tonu aiga i nei ai tatou Wellingtone e sa le malo lava a tasi e vo tala no inicio au malanga mai Australia fa bella totala e tau no mai la vo fia fotua i mai Wellington le nga tau fa la i fa le ainga ai fia mai mo le la mo Wellington ia e o mai la tau ala fo e tumbu le mai va lele ona o le malanga le fono le anga tumo le fono tele le la mo i malua io e un pisi tele le nga tale domestic airport ka ko international o le watu ma le o mai amu ia fo i Wellington sa o le ia ai o fa longo fo le sia vaenga e malanga mai le la toi fo ai fa mai tala i maoni pau moi talo fai ia o to vai atu le talo le tau te va talo le tau ia ai tasi o mana tu ai lo le lua fa mana tu ale i tai au le pau ia e fai foi o le nau le pau ave ia ai o le foi le soi fo sa ngale mo ila tu fa ngota ia o mele a fa pe o to le laki nei taimi wa tau no mai ai ia o le taimi pe te fo wa to ia si mai taimi o le tau ma fan ia wa halu le fo i mai fai votas fo i mai fai vo au polua ma le au Wellington ia ona mo foi le nai pau ba nai fa oso ia e manatu ia sa tele fo ini tau ma fa pau sa tau samia i nai malo mai fafo to Wellington ia i le version tene ia mai se foi le version nei ia ai ole tatou mafuta mai pere tau tuar si fonga la mo e mo ai lo fia e mo ai au mea nga e mo ai fa manatu ia e mo ai fo ia ma tala le sati asa si wa esa no ele wa esa wa eta uale upu le pe ole upu ki ole upu malosia le nei vai aso atoa aso sao tina o falongo matola le to tele la malanga ia malanga mai tonu nei ia o ia fo ina tutuangia ia sia mato au lotu o tala no mai ia lo matutua mana tina fo ele ele matu tele o la walunga lava lo swafa o se suafa o sili atu so mai fa fetaia tasi o le matua fia o lo matua matina e foi nei tina fe lolo ona o lo fa manatu pe o le asau tina ai pela e fa le fia ita ma ole o moli mai fa fetaia tina ya uno wana fa alfa mai na matua fa longo mo foi o fa spaniolo mai tasi ta uno suafa uno fa ku yola usul tai nei o le moli lo fa ya uno tasi number 1 i fa manatsu ole mele wo ia puli magafa ia o matua e o i sita mai mo te tau i supermarket in falolo ia o le fesilia ni ole a mafu anga la ona e autina fa tu ia ona wa yo te ro foi tina kolo poko kali ole mele a fa longo mai ia o te tala mai na yuso fa tu mai ole me foi le fa fonga me foi la auto ia ole awone i fai ma alofanga le yo sa me alofa la sautina ma mafu anga te fai mai ai e sautina so uma fa ai lai pine fa ma wi mai e isu tama ma ia o ma to fa le ia alu ma ia le tina a inga e fa tau ia ese me ale fa tau ia e sawa o istai me sa uma tau talinga ia nai vali fo ie be le vali fo ie vali le box
Ia fa mai on mafu anga na lai ona. Le ini me ano fa la sautina le lo lumana ini. Ia no de tele o foi le te me ro tina ai ngai fa tau ia o me ana o mai. Fa tu ia vai. E tasi ia le sautina tau sanga ato. E fa pe foi ta tau tama. Ia me le ia. Fa nga ia ne ia so ne vai ia so foi le ave isa fa mo tina. Ia male ulalo le wa fa mai nai sitina wa ka fiu fo wa sa tina ulalo le ia a fait e fio lo ko ulalo le foi ave ma nai tama ia ai oso mai seta tama fa pe mai la lantala ia la fo il after pay ia le na wa ia por mangafa ia wa uma fa lo me alofa o fa tu ia tātou tama ia lo fa fonga mai. Tasi le me alo fa taua. Ole fa pe ona so i fu le tina o si o fa tua. Ia. Tina o tamaiti. Tango e fa surprise le tina tina o tamaiti. To tongi pa se. Fa pe ola isa mo tina o fa tua. Ia. To tongi pa se o si tina o fa tua ia lu e fa ia so sa tina. Oi na iloa le e finngalo le tua ia el tau sanga fo. Man, nei tele. Ja. Ole mena vat vai. Ja, tang olo fa surprise lo tina rai. Ja. Olo tikele. Sa uni ale fa sa tina. Mo stava ti fatti per ma fa. Mal fa popo. Ele ngatsa ino tsongi pasese. Tsoi fa tele mal fale. Ele se pokin mal. So ai le se pokin mal fa tele mal fale le Sāmoa. Ja, ole mena le fa ile ile o foi. Leu pipteli. Na o me ana na fai e lua ia ona me ana foi na sei tu taua. I tu taua. Ia na lo po me le atal falo le sia. Mana ia fa tsaima ia o fia tina e la sunga tasi. Tina ia tama. Ia e umalo foi taia. Ia tu le te fa longo foi le o vina vinga na tu ia te ni me alo fa na tina. Se fa taua na tina le foi va yaso. E uma tu a foi le va yaso ia umalo foi. I fa ta tu te tala no ia te sang fo. I se foi sa tina wa le lo mai foi ta o sa tama. Ia o le fu na e lulu e tu se mo. A faina oilo oi fe foi no lengo no. A faina oilo oi si ulepa ia te lo foi oi le no otasi. Ia le na ia. Mas fui eu me te nei tu na valu, manu ia foi ia onga nei fa nau. Ia stai mi o tato proclame o le nei aso, mo nei tai au ator tai au. E ia solo ia wala fo mai. E ia solo ia wala fo mai ni sel tato o tunu. Ia e umalo foi ia nai vaenga tau e longo foi tato o tunu. Ia o le nei tai au. Ia ona tau fai foi le lau ina atu. Ia solo ia na tau mafai mai ia ni se tama. Ia mani se fa nau. Mana ia te na fa tau a wala se me alofa. Ale fa fo fonga mai le alua so le longo mali o le solo ia wala me alofa fa nga uma ale solo e teu pel fatu. Na tonu wa e mau mai por manga fa. Fe foi pizza ia le fatu tau pole nga wala. Ia e se atanga te nga wala le fatu e stanga te. Ai por manga fa. O tapo kalame le nei aso, mo le tai e mesel atal tai au. Ia e umalo fo ina ona ngai fa ala wiloa, ta sta tu pese. Tala tato leina. Ia e te wala au mai ai tama. Ia ma na ia lo wala au mai. Ia ma pe ia on tau por manga fa. Au le fu isa me alo fa fu le fa tau. Ai fa longo mai se o fa le tua, le fa longo mai fa fa ngaluenga. O la te pese atu le tau tua si fonga la mo le ni tai au. Ia e fa ma mi ai fu la sautina si fa le tua ia po tina po si o tina fo. Ma na ia unha pese por solo Pese por solo so se ia por tau loto ia me uma lava na. Ia e foi e fe lo solo fa ala la ta lo solo por ma na ia lo solo le na tusi ana fe le lo solo le walu le va so tusi. Ma na ia tele. Tele mana o la fai nei. La ngalo no vinga a fai. A lau nei. Ta ngisi uma ia. Ia tina. Se lau tai au pe lau se aso. Fa to lau tai au. Ia, ta lau tai au solo. Ia le la ta to pe. E vai ai foi. A fa valu se fonga la mo Wellington. Ia. A mai o le ta to pe se ona fa lau loa. Ia tatu tal no foi le ma tatu tatu len vai le fo wala au le tunu le tala ina le oi ma na ia fa man lua tu tatu wala au tu fai mai va va ngata ma va ngata ma na ia va ngata ma le te le tu ma ma na ia me tu alo le
Sifong malia le sunga ya fa italo ya kopo ya mal pese ya fa tau ina itina. Toi luas ful 5 minuto na tale o le tula Eva ya ele tatu fa silanga ya. Le whaftaitasi o le whaasisilanga nei toi a wina atu. Nei whaasisilanga e wala mai i le New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trades. Ia a wala mai lea i le Pacific, Tahanta Pasifika, Pacific Updates lua o lua lima. Ia ma o le a whaia la lea a whiutana inga, ia po o lea fo i whaatala noanga i le Hutt Valley i nei Wellingtone, i le a sovalu o me, uinga o le a so, a satofi e a matala na nei le fiafi mai le ono i le valu, mai le ono i le valu. O nisi o manulauti o la whapena o na whaatala noa i le mafutanga pe o na ta ua mai. O se awa no le leifo i lea e tala noa ai mo visa pepa malanga, pepa malanga. Ia atunu fo i tala noa ai passports matulanga mo whapena. Ia awa lava o tātou tangata Pasifika le o whatulanga ina o le Pacific Updates 2025 e whaia lea i le tuatusi Ivas Fulumanitolu Hutt Park Road, Moira, Hutt Valley. Ia olo ia tātou whailaunga whaapitoa o le tātou main speaker, ia o le director le o le Pacific Connections o le tamaita ia Felicity Bolland. Ia e mana ia te lelea whamanatu mō tātou tangata Pasifika. Awane MC awa a eini si tūlanga e te whia malamalama atili ai. Lo awano tonua lea o le taimi, o le ono, na nei le fiafi, na loitu la whaangata le valu. Umale valu ia o le aso astofi ia o whasisilanga na mo le malu whafunga a si o tātou wachino tātou tangata Pasifika o ne imsia over tasi. Mana ia tele tāua tele vaenga ia mawhonatanga ia lo whangaselo le taimi nei mo tātou Wellingtone o le tāua fo ilea ia mana ia fo e whai ni whaafisili. Sa o le lei. Mana ia le whaafisili e maise ia le talanoina whaafisili mei o visa. Le malanga mane ia tātou tangata ia o whaafenga tāna ni taimi. Ioi. Ai tāua ia o le ana whaile fono na nafi ele si fono. Okay. Ia o nei le whaile si fono. Nei le wha umai po na nei. Ia. Ai manatu sa to tele ni se tātou tenu wale sa wala umai ma fia maua ia no fuanga ma tuatusi. Ia, o le ale tuatusi ole... O le tuatusi le la toi lau ina atu whamal mole, a vane sau peni whamal mole. Iwa tolu Hutt Park Road, i ina le pitonu ule a Moira, i Hutt Valley. Iwa tolu Hutt Park Road, Moira, Hutt Valley, ia ilo ese telefoni ia a maua lava le tuatusi, ia o leitele lea atasi. Mana ia tele, ia ta ua le anga i o tātou, ia i whonatanga na, ia whaari fo inwhiri ngalo, ia tau fo iona e wai moa mai ai, ma le malma anga o le vaina o loo, whaaru whesasi fo i, ia, ma mese ale, ma i maua i o tupe, pe ale maua le visa, Sa ole lei, ia, e longolongo pui ali, e fo ilma malo tātou tangata Pasifika, e le ngata i le tau, pe fia le tau, ia o le visa wa expired, pe se ngau tau, ia le ngata ho ina, ia nei vai taini, wa te konolosi uma, ia tūranga o sawa, ia e online i si emantua fo, o te lau na ia tātou tangata, ia e ina ilu i tauna, le mwhainga o ilunga online, ai mwhai fo ina na prince mai mo pepa fo i e wha atumu le masane ia tātou, pe o tele nao ni o tātou tangata matua, pe a whaelo e ina i whanau, lo taimi tonu le te fisili ai na tonua te mi tonua nei fisili ai le tanga luenga le ia mai la tolo fa fuina fa tanonga nei ma fona tanga nei mo foi mama anga ia wa tato ia na on tato ia o lo mo le ma nei o le ia nei fona tanga ia e mo wa il tato mama anga ma tato fa fisili fia ia wa asa wa fa inga fo ingele male mo ni tato visa me se a inga malanga mai ia ele ase tato leo la ngona na le tato fa no mama i mautupe ia ele mfa yon fa ali tato la ngona ia ma na ia la na ifo no ia avin fa fit ai o le telefo yo leo o le telefo yo leo o le langona mai le na o lo voice wa pe o le mana ia tala no mai tala no atu
A ve sa o e lo fina ngalo pe o tasi le tu ia o te leilo e tasi nei te ua o mauluma fu se tala. Ia pe e se updates ale si ufongo le lau mua mo le whaatala noanga ia mo nisi wa up te manatu. E fo ia nei so le tunu o le avala au mai. Ia e ale updates na matu le ai e se i mo le lumana i pea. Ia e saule le ia ai o lo malama anga malo si la fio me o lo fio ia i tala i o au yo ia fatalofa ma ia famasani me fai ui le ona o matu fa longo le fasala longa si fonga la mua na nafi mana le la ia le na mo mai nei vai nga le o matu mai il fono ia wa le lo foi pese puti ele misi tamana kama pai fala pa te fa pela te fo atu o le fono fa pela tala le na matu fa longo fa mai le si fonga la mua fai me ai le ai ma te le fa ia tu fa ni tamafta ia ai le lope na on kofe e nai kofe fo ia wan le malulu le fiaf io e male holy water ia le na ia se vai ngor soi fu malo tu sa mal fangu vai la au malau fangu vai malau fa ipula ia le fiaf sa le fontanga o fatsa oina al soi fu maloloina mo faafetai foʻi ia le faamanatu ale le tio tautu ale siufoga laumua e le o se tala foʻi avane ai aua mai tauina le toʻatele o kulupu a faapotoga sosaieta a tinā o le ʻaumatutua so lele misi se toʻana i le faiga o sumba tasi faiga o le exercise a le ʻaumatutua lava manai tāua tele ia e mese lava le asau tinā le laasau e famailisi loo matua o le a makua ausu le taeao le ono fule e fai le sumpa koleni ina ia ofi le lona na ofu le na faatau e tamā i le after pay pau ale vaega foʻi lele mo le magafa a fai o le manaʻo e lusini kilo ona o le ofu fou o te leo le lusini kilo le tolu aso o sau noa lau sunga tasi rei tūle wa peo te tau faa il matoi tū pāle wa a iei le loto a iei le loto le loi tū la lea la matua fai el faa e moni a le rusa se kilo pe au sina afa tesima le o lua a laua sau i fafo le afu e a lea manaia le o le afu lava whamanatu o le taeao whamalosi wa leo manaia fwoi le sulu mai o le la tau tātou Wellingtone manaia fwoi faisina whaalusi o le taeao ma tau whaofiofia le tātou ofu na ia taeao po le aso po le stona e toi luana i aso o le vaenga leo lo walunga le taimi nei lalolangi po le magafa o lo faatalitali le toʻatele o tagata foʻi le ia mise lava le kalesia katoliko i se latou pope ia po le taʻitaʻi o le kalesia ia lea la pe ona mai nei ana ia lea ua uma le palota muamua ia e leʻi vaaia lava le asu paʻepaʻe lea a o vaia atu i luma o le fale lea o loo le tele le tagata St. Peters vaia tu luma la sole le se ofia tangata faatalitali le ese fo ile mamalu o le tulaga lea o le palotaina o le pope no fanga lea o iai tasi me lea le alu ese mano tama faufau wae ese ale tilotilo ia i luga o le TV ese alo taoo iai ma tapaʻi tapaʻi ai pa St. Peters ia ma le Sistine Chapel le falesā le fale mana ia le iai totonu le ia le vasenga o katinale it's a very holy place. Pena sisila tu yata pe faali mai. I mo yo ata ye au tafa lunga al faalo ete leilo la pe tilo faalo pe tilo le wall. You know the paintings le tu si tama tu si ata ye ta o Michelangelo. Ai ele ai masenga se o le fale atas. O kala mamalu. Amu ia la oi wai o ia. To telefone tato tu u asi. Ia so te roso stangata wa o ia no fanga le. Ba ai luma matu luma fale. Ia lo no wingo tangata na a mise se o tato tu u Sāmoa. Pasalo tangata na la lo la tu li mata ia le vainga le so a mise ne vai aso. Ia fia i lo po ile le a tu la mai ave ma tai le kalisi. Pe le se me mai tawina o le faita toa.
Le whaitotoa lea, e umalo i te tonu le vale mamalu o le vasenga o kātinale, loka lo le whaitotoa lea, le sau le upu lea conclave, le conclava, ua loka mau, away from the public, na o la toa ia ma le nganga pa ia o le atua, le matua i le ni telefoni, pe tai le ni telefoni, le ni media, ai na o la toa, le mamalu ia, malu te le, ma le chimney, le ala asu la, le fasa, ai, ua tatala pe na o mai telefoa ana, matua i lua lano asu, le asu luli ia lai finau, le imaua, le pahalota, le finau ina le pahalota, le imaua le popi, asu pai i rau sira fia o manuia o maua le tai fawar le kāresia katoliko, ai e la ma le asu piniki, o se o fata ia vo e pina tu sia mai le One News o fai tau ia nei le tai ho fa pia we o falongolonga tu le sa ia wa ia ma le pink smoke o falongolonga ia o le tala fa pia a o le i o se vaenga o le vaenga o le tupao tina ma tama ita ia katoliko e le fa pia e te o no latou a mantofu e ia laua ia tatau o le latou maula le wa aina tau mai te tono le St. Peter's Square. Ai whaasa, ai tu oro i lunga whamai ele mau poe stama i maunga nai e lata le Vatican City, le Vaticana. E loa mai la le dome, le tama i le whaasa. Wolo ina o le manato lato, whamai lato, le lato mau. E tatau ona e se sao o se leo tina i le palo taina o le katinale lewa loka le ino le faitoa le tata lewa loka le faitoa na se lau tolu katinale la iai famela tau mau fa fefele 5% o katoliko Roma lele o iai so la tau leo o le la tau la lea mau le la na o yana nafi o nafi no ai lai pisi le faingol palo ta manto la tau so lulu i o aiole i le mai ngana tama itai fa pupusa mai le asu le la no piniki lungo le maunga so ele o se te fa o le fainga le ngai o inga fa ilo mai le lalo la ile fa mole e fia fai fo ile sa lo no fia katinale pe pe ole vero fatsoi o te ilo fona mas na ye fo le piniki le fo pe we this is interesting pe ole Ingo se la tu wang fo le la mana o tauna se la tu leo i tonu filfilinga le e se la tu le manu o tu mai lo tu e tina pe fa maite ai le sita mi pe fa ke la ko fa maite o no ole ya o la tu ya tau ya mantua la we fa vai ai o le kalesia na sa ole le ya so there's a pink smoke e mana yo nai fai tua le la fai tua le monga ya sa o ia pe telo ya le na mo tua fa la o te le mai lo la pe o la e fa la mai la tu asu piniki ya le la to se fulta se minuta na tale o leiva ya tal tu pese le vai foi ya ona tal no le sunga le finga la tele tale lene e wa fole undanga tatu complete phone de tisal
tele solo muri ai. Yesu ia lave ai mai. I pupunga po o mai. Leani Yesu. Ya, toi fa watu tatu pesa na ole wa fa tasi mai le fianga la tele. Ya, mai au kilani talo fa la fianga le pepe. Ma lo lava se fo mrian ni ta yo. Ya, fa felo ya tu le lua sa se lua. Me se foi le fa fong ta bua ya Sāmoa tono la bua. Ma lo le fa ma lo singa lo ngal neva yaso. Ya, me se foi penanole. Ya so fa sino ye o lo pulea ya. Tono ainga me se foi e tono la bua no lo lua fioi. Ole sa malo sa no mo se ina tu lo pulea tono. O tina po ta male fa tau e lau sa no ngala bebe. Man tuai a fai o le teu so mai e fai ngarueha a laukat o le tank o lai le fale o no winga o le pule la lai fale ya mana ia foi lau fa ta lo fon ni ta ya ai sa o le la fo ya wai e o nei vai aso ya toi pau fa ane o le sautina ni tau sanga na o le tasi ya ave il fa mo ni as tu a to ar ka tina mai fa ya o e ane na pule o tatu karna ya si toi fo i mai vai aso le e la tar sanga na ave tina le ainga na po ya o fai atu so finangalo ai ta mo e mele a wole plusi o i suva ala ta te mata tu mata tia ava mai tala tina ala so fu e pa te ufai ina to au ai te le to walu na o fai atu ole no fa te fia fai aso tina is me mambao ava mai le ai na matanga la kapile te mana o te anu aso pul mada stere ya se fa foi mai la semana na iloa na po ia ilungo penga te fa ilangi ia lau foi lele ia lau saunoanga o la heta tali atu nei te ya lo pasi au fa nau ya le wo o mai la so fa ya si sa mai o lo fa nau ya o ngai le message fa ngai esa me matou tu pena po ele ato se dimos funtala vaya tela ton falta de bativa pa mania e fai o to ai amo to ta se au tinga le ton malo foi no tinai foi papa kiu ya ai foi ai va muito muito ya mania le sa tina ini o se tu langa lele ya malo la uma ya so ya oni ya so ya tato fai tala le to inon matonu se le ze me sili lo maftanga tato fa pesanga ia wa me wa mai le li ya me fai lo mai to wa ai na o fa ta sil tau loto le ata mai e le wa fai mai tu sa le wa vo le tau loto ale te le no fai ta mai taimi uma ele ya o la ngota sia uma le te ta mai ia o po o tau loto le la o ia le wa halu mai ta ma sa moi nei foi ia so ia e malo e manatu le pepe ia telefone ia tatu tangata me se usunga fono yo malanga i Sāmoa lo wingo o telefone sim card yo na mia ia fai si to tele la to wa femel tatu office fai la tu sim card ai le ngata na ia o le tam fai le sta la foi le ina yam fai ona la foi ia la tu se le ia le ai malanga ya le fo la to ma wat tulanga le a tau tual tato click x ya on mo to ale le ya le rated click x la fo no se le ni la ta la no tasi ya le ngata na la fo fa na la fo top up ya la fo le se le to la fo top up ya ona mo wana la fo no to no o matung si ya la fa ya so really take tas o le Mother's Day ya vai o Mother's Day ya fa wa lava tatu se ina ya tai au e lua tatu telefoni S25 Ultra le se ina tai au ya masalo atu la songa fo wa tauna iloa ya po ini nai tina wa fa pe ona fa mania ina il tatu se ila maya ma nai ate ya o le me halo fa pito sili nan tau pele se tupe a mo telefoni altina ya
omi e fo ina ia tala no mai fa na ine ia o se me alofa pito silion tau nei vai aso ia o telefoni fo ai le vai temile nei ia faingo fie ana fa nga ma faingo fie fo yo na fati no te no fe au a tina ia o tama ho ia au na sa fa e foi le stina i no mata ia tele le news ma te ia wo ma le aso le mas fe au fa ia ho le ala wo ma ia lu te fo ia mo ile nei malo ya o pa se na ta wa a ma ya o fa ta hui a olo na pisi o lo wa so tofi ele mato po kala men fa yanga isa mo sa utala to a fa to mulia ya le tau langa fa tau a ye pia ile telo la to wa mata fa tau awala le no fo ai ta to ma ve la fo ya se leni la fo ta pap ya le ngata fo na ya la fo sta la fa va ta wa fo fengo fa ta wa a naitina ya va ve ona ona malolo ai vai o tu la stona ya wa ti le na to a pisile ya tau langa fa tau ya ma o yo to foi le malolo la sol ne ya o le malolo ma tu au le fe sina malolo ya na sa un foi le vai so fo au le wai fiti to au ya o la wai fiti la fo la wa fa ya tu wai o ta fao vai nunga ava na fa ina ava fiti o to ai no le ava ya to sa ngele to talo to mai le yo fa ngofia la verta tu talonga isole ma na ia te le lau whaalo te le lau pepe wale ta alonga lea ia tu ai isi tau ta alonga e lua ia muni mau al ta alonga le mawhiti e ta tau wa ona tau malo ai ia mas tau ponesi wa a tau a whaia ina te lua ua whawhinga tas tau a wanoa i lunga le leono pito i lunga ia sao le leia pauar mato whamalosi au na ave iei o tatou awere whai ina jua tana whai le jua ai nei au e pe ele hurricanes ma au le crusader o fai ina so ai le tua ia awala ni ia awani to pe el mena mo wai au na ia fa mai no na ia mai no na tama mai awar poli ta poi fa lima ia ta to tele mena no to ni a record fa pena malo ia va ftai tele wala fimo lo pepe ia manuia fo ile ia tu fa ingon vai aso ia me se le sautina ya mo foi se asautina ya male fartua man no falo ya me se tatu watunu naitina se tatu watunu ya me se fa mo yanga mo naitina mala volo fa fonga atu tatu proclame ni talo pep yo se mo molia tualo fa anga al tatu company ya itina mala vetono la mo ya me se fo ila to lo ma futa mai lunga le upenga ta fa ilang ele ya so maso salo tu dangola yeta penanga fo ya nai fa na ya mi se foi na tama a faiole a mata tu ya tu fue mama ya vale le fatino me le ya wata pena ngola sa ya te lo fa pena mo foi tonu ya tono lo mo a ya manui ya lava ya da satina ya o to lo fa peona tu ile tau singola aina ya a o fainga buena foto te ya manui foi ali do ta pena ni fai ma pu men lu ata mo tinantu mai lunga a pepe to tasi ale fa city o le hale mafu anga le ona tangi le tamai le aso sautina te le tamai fitangi si te miolotu le hale mafu anga ya ai fa fele le alu le o le tau sanga atoa o fatamala ma fa fiu ya o ya wi mena le na madingi lo mata o tiele o atula sautina ya tele mel le se melo fa ai ma toi fa long ta chungo ba ya so chungo masin Manu ia nei asero pepe. Tai lama. Sei fua. Tama leo leo pepe son. Ia ole o tara iwa. O si mail whaafonga ia tātou tala mai Sāmoa. O te toi whatala whantou leo whaafonga e le whaopopongo nisi o tāna i meolo o te tupu si o tātou. Tanu i Sāmoa o si mai elo whaafonga. O lo tāwhi mau pelu mtanga luengo tina matama i tai a tina no manga fso tai e le whatawe no le porkalame o le fuatanga o ia Sāmoa ma siapo mo le motu i polu whapena fo le motu tele i sala whai. Ai mo le motu i polu le vai aso nei e si lia i le ono se fulu ia Sāmoa ma siapo
na whātau nuu ele por kalame o fuatanga o le nei fwoi tau sanga. E whase fulu male tolu tō si tasi, se fulu male whātau si lua, ai fitu tō si tolu. E ui na mai tau wina le mātanga o fia pe o le whaalelenga pepe o le nei tau sanga le motu i upolu, a o se tua lalo me le whionga le minister ni tanga luenga. Maka makaku le kako wha moe moe le so. Koe kau kuku la kiki ai runga le fua. Ia, maka ngō fie. Au whaisi lai, kuku la kiki runga o ngosai. Au ar ko pea o le manga o le kupe. Aua, ai whai e le leila o ngā ruenga. E pui pui ai lo wainga. E kausi ai le ngā ruenga le kua. E fesoa soangi la, o sai ma loko kele, o ngā kua le loko kele ma le ongo sai, e wha mali ngai lo mga. Sau no le whionga langa aia ti ai tu au, o le por kalame le nei o lo una ia e le malo le lumanai manuia o nuu mawhio anga, e pei o le whaata tia nai se ta iala au tu, o le wha le leia leo a tina e mole soi fuanga lau tele. Ta po e no a no mole soi fua manuia o tangata, mauna ia ia tina e te tono nuu mawhio anga mono la tau manuia. O le por kalame le nei na amatamai le tautanga e lua fese fun malitolo, e le wha nau nau le whenga malo e le nā wai taimi, e le langa ma toe wha amanatu pea, ma tū mau pea, nisi nei o mea sina le atunu, ia na fuatanga ma le siapo, e mai se lava le una ia lo le langa ino le ia numera tasi, ma ngā o sia le siapo i ona tūlang pito i sili ona le lei. Na whai loe le whionga le minista, nisi o lu i tau lo whenga i pe ma le polo kalame le nei. O ngisi o lui kau wao fiai, waa fiai le avesea, o le lango kele a fale la langa, sa les kalainga i por kalame. O mafuanga, sa kuli loa e le makanga duenga, o ngisi o ki ngā ua makuar soifua. Ua le ngā whakauli mainga, ua le mawhai foi ngō lako koe whaki ngoinga le makawhai roi le a ki ngā. Ua le ngā whakia ngō koe le langa inga le ia Sāmoa, i o ngā kūlanga wha le kūlafongo, i le kūlafongo wha kongkongu o le mea singa Sāmoa. Na misil por kalame le tausanga lua whelua se fulu, o na o le pepesi o le wha mai o le COVID-19 furuiva, a e na ua wha nuu i le vaiaso le nei, na tuwhatuwha to e manisi o wha ai longa, e nisi o matua o na iai lava mai le amatanga, e o mai le vaiaso nei, manisi o whalalanga, na mau wha ai longa le mātanga o fio ngā o singa o le siapo. E tō se fulu i la taulu ua wha amanuia i na nyawa no wha askol sipi, e wha awa waia o a onga i mata aupu wha aloia, bo le tūla whono, i le Universitea o le Pasifika i le fua. Mai la tātu le se laua whetā la le wha tupeina, mo i la tau ua wha amanuia ina. O le fisosoani nei na wha tupeina e le wha la popitonga le kisuna, le sa wha leo ina i se tasio la tau sui le langona wha aftai, i le tūlanga fisosoani tau se leni, o se mana onga pito i numera tasi lea i le wha awa wina wa awa onga, ia i la tau ma le to tele o alo ma whana o lea tunu, e fia wha lau tele ina ma wha awau, tūlanga tau i awa onga i mata upo o loo lātou tau aveina, pei fo i o whaalo ia o loo iai lātou. O le whaala papatonga le nea le kisuna, o afisoaswan tele le tele o vaenga o pisinisi la iti lea tunu, tūlanga tau i awa onga, e meise o whaala papatonga tūm oti. Pei tai na whaamani e na fo i le to se fulmal valualo ma whana o lea tunu, o loo iai lātou mata upo lo tau aveina le Universitea o awa Sāmoa, le uofo i nātu i e foi manisi skola sipi. Ma le whaatu penga ato lea lua se fuma le valu awa no wha skola sipi, wa silia ma le lua se la wafe tala Sāmoa. E le o mawhai ona te pēle la ngona le to tele o a ingo lea tunu i le ati na e popo, sa manuia ma ati na e mai ei a inga i tele o tausanga o mawhai. O le popo ana ola mai ei Sāmoa i aso ala, pe o le tupe baual na Sāmoa le ala e una ia ele company, le pulengal company, ia whapea o na tatou maua le au nanga lea ma le products le al tatou atunu ua lewa. So, o le tae au lal ne o lo tufai nai mea lo fai mo nai fai whatoanga o lo latou. Ao ina mai le popo mo le ngau singa o le sua au ua tatou atunu.
E lata le to se lau le fai fa to anga le popo ma le koko le atu na poto i le hola le whelua i mauso e le tufa i ngātu le ia i o ni mea alofa mai le company swau ui le atu le o loo whaatau mafua i e le popo anisi o lau fai fa to anga e ngau si ai le swau a o le se le ni maua mo le au fai fa to anga. O se ati na e tā ua tele mo le tātou atunu. Wa e tā ua mo tātou tupe maua mai whafu. O le mera le, ia, peo nau tāu, a le eise popo, ia matua le ai lava ma se mea e mwhaiuna matua whaia. O le fatu le ma le autu, o le kompani le nei o le popo. Ia, o le a sekso soani whatau wā, o mawhai o na tau ao ie le pulenga ma le kompani. Ia, o le mātou tālasanga, aua tautua nā māutou, aua nei ngalo tātou kompani. Le ua sa no foi le fionga ia patele le tā ua le popo, i le o langa o le tangata Sāmoa. Ia, o le mele waine, masalo na le o atose se fulu o ngā umu tau popolo iai tonu i polu nei. A fua iai aso o tuanai, le opa le nusa lau. E tu mau lava le tatanunga o le companies wa ule nei le atunu. O le anganga tonua ia tau mawhai ia una ia tili tato popo. Wa o le tatanunga lava o le nei company te le luma na i manuia o le tato atunu. Pe ato e fo i tutore niu. Ma le koko ia maisi fo i tato mea tuto e peona iai. Na whai loa le whaululunga o le companies wa ule tutono le atunu. Wa au sia i lātou le tasi tesi ma le 5 miliona tā lātou pe whaasili i le tausanga, wa maua mai i le popo ma le koko, le foi ua whaatupe i nei mani mea alofa mo le au whai whaatu anga, o lo o lātou ngā lurue whaapa anga. O tala e mai Sāmoa mo le nei aso, manuia tele lo tātou tunu, whaasoi foia. Tala falava o tala fōu mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tai ao a so valu melu a felu a lima. Ua wa aia le aso lanu liuli i le unga o le palota o le aso mua i le kone kalave po le conclave e sa ili aise tai fōu o le tasi tesi ma le whapiliona o katoliko i le lalolangi e suitu langa i le afionga pope farani sisi i le aai o le Vatikano i Roma lona winga e le imawase pope lona luasa lauono fitu o le e kalesia pe tusa o le tātono le iwa i le po le aso lulu i le Vatikano po o le fitu i le tai au nei taimi New Zealand na wa aia i le asu lanu liuli mai le chimney po o le paipai whaalua i le asu i lunga ane o le Sistine Chapel. Le aolo o whaia i le pālota o se whaailo lea ua mai a le pālota mua mai le imaua se tasi i le whainga filifilinga. Na whaali e Deacon Nicholas Korongo mai Tanzania i lunga o le Vatican News o lalato matawhaioi o le tatalo ma auai whaatasi maisi au kerisiano isi katoliko e tatalo i le anganga paia mo lana taitainga i le whainga filifilinga. Petu sa ma le fase fululima afe le au whainga o tangata na poto i le whaatawhawhao sangato petelo i le Vatikano e whaatalitali mo se whaai unga o le whainga filifilinga. E toa se lautolus fulutolu katinale o lo o au fia le whainga filifilinga mai mo o mia le valu se fuluiva o pālota mai lea toa se lautolu tolu po o le lua vai tolu e mawai se tasi e taita ia le e kalesia. Na amata i le taulanga pa ia o le misa i le basilika o sangato petelo i le taea o le asolulu. Ma ole whaaululunga ole kolisio katinale na taita ia le sauninga lotu na tatala lo ia i le whaanga solonga ole kone kalave. Na mai a ona nga ilo leo katinale i le Sistine Chapel e whaanga solo le whainga filifilinga. Ole taia ole asotofi taimi le Vatikano ole ato e fo ia li i katinale i le Sistine Chapel mo pālota e lua i le taia o ma le lua i le awauli. Ole mai a fo i o ia pālota ole asusunuina fo i pepa pālota ma whaailoa mai i le lalolangi e ala i le asu lanu liuli pe a whai lava i le maua se tasi se ia o lava ina maua se pope fou ma whaailoa mai i le lalolangi ua iai se leo mamo e fou mo le e kalesia katoliko. Ua pasia i ona vaenga uma i le palemene
le pili o teuteunga i le tulafono o tutongi e le whaitu au i ali ima tamaitai, pe a whai o senga luenga e tutusa o whaatinoina i tūpata i tasi, le Pay Equity Amendment Bill, na whaanatinati o na folasia mapasia ina lea pili, a whai e tu inatu se talosanga ina ia whaatutusa tutongi, e te tawana au sia le tapula a lea ua si itia i lalo lea teuteunga fou, e whaamaoni ai, o le ngā luenga lea au fia i le talosanga po le whaafinaunga, o se ngā luenga ua lewa ona le whaatawaina, ua whaalia e tangata o lo o te i le pili, o le a tili whaafaingata i mō tamaitai i whale whainga luenga, i au lo o pito to o tele ai i lātou, o na whaiani a lātou talosanga. Sa pāsia le tulafono i le toi kuata le valu le pōna pō, masalango lango i ai vaenga wha upu whai ale mālo, na te e uma vaenga wha upu whai o lo o i le tuangai. E tolu se furu tolu talosanga po claims, o lo o iai le taimi nei, le o lo o au fia i le whaitau wafe o tangata whainga luenga, ma ole a whaata atia ese, ma e te tauana a mata i a talosanga. Na saunoa le palemia Christopher Luxon, o le pili le nei, ua whaasau i nai le whaitau piliona tālau tupere mālo peitai, na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins, o le suinga o le tulafono, e le o whaamatalaina le le mālo, pe aisea ua la tau whai ai lea ngai o inga. Na saunoa le minista mo mata o putau inga luenga Brooke Van Velden, na te langolango ina pele tutusa o tutongi peitai, o le tulafono o lo o taitai na ai le whaanga solonga o talosanga, ua whaasolo lava ina le manino. E le isuia le fua whaatatau o numero o tangata i le aininga luenga mai le kuatai o mai a te sema, pe ona whaalawi loa i le leiti o New Zealand, o lo tu mau pele mawalunga o le numero o tangata i le aininga luenga, talu mai le lua afe lua se fulu, na siitia i le lua tausanga talu ai, ina ua pa ui lalo wha amaumaunga i le taimi o le wha amai. O fuai numero fau o tangata whainga luenga i le taimi nei, na i lalo i fo le fuai numero sa valo ia pe a whaatatau i le tamau a inga, ma wha matalanga mai le whale tupe wha leo leo a New Zealand, mo tangata i le aininga luenga. O nisi o wha amaumaunga ua whailo ai le to a tele o tangata New Zealand o loo whainga luenga wha avai taimi, pe a wha atusa i tausanga o atua nai. I tausanga ta itasi, na si itia mai le numero o tangata i le aininga luenga mai le lua se fulu lua afe, i le se lau lima se fulu ono afe, e pe ona wha amauina isu enga a le Stats New Zealand. O le asoana na fina whai ai se pālota a le pulenga nua pāmestone e pālota i le amesea pe tapu mea inu sua malie mai ino fuanga whaapea wha amoe moe e whaia a le pulenga nuu. E ai se tasi o whai pule na te le ilangolango ina lea mata upu, mana ia se i whafola na whanguinu ma whaalilo na le fia. O le atalosanga e ono whaatapula a i le whaatawina atua whanguinu sua malie i le tele o whale a le pulenga nuu e au fia i le Regent Theatre ma whale ta alo i le Energy Trust Arena. E telefo isi pisinisi sa langolangoina lea talosanga. Ele i lava pālota e langolango ai le whaatapula au mea inu sua malie, ma ua whaali ai le fia o le asosio fōma inifo. Ona o se awa noa le nei ua misi, sa mawhai ona ono fesosoani ai i le soifua maloloina o tangata lautele ai mai se i tamaiti. O loo iai lava le pule whaitalia a tangata taito atasi, e mawhai ai ona alue whaatau mea inu sua malie mai i supermarketi mai si whale o loa, mai le whaapea e tautau mia ai ai a tatau, ma whainga filifilinga a tangata taito atasi. Ua whaalia le fia leo ina ua tau ai e sui o le keni leo i whafuani o se pāpia i au kilani. E toa lima tangata ua tau fia maolo o whaanga solo su e ngā leo. Whaalia le ali su e a Adam Pine. Ua lewa ona mata i tu e leo ngai o i ngā keni i counties manukau i le asona nafi. Na muli ta i leo i se kulupo se keni e tusa male toa se lau na ngā i le pāpia o le Botany Junction. O i sina whaavivili pa o i whafuani lava o le pāpia. O lo o tarusanga leo moso se tasi e ia nisi whaamatalanga e fesosoani ai ia suenga ina ia whaafesota ai atu leo i le numera tasi o 5 po o le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Ua lapata ia tangata ina ia sei ese mata pe whanga maa o telefoni pe a whai ua tumu ona ua wha amaonia o le tele o mu e mafua mai ona o le ovalwevela o telefoni i le taimi e whawhanga ai. I whamatalanga mai le kamupani ini siua a le AMI e se 45% na siti ai le numero o mu e mafua mai i maa o le lithium ion ma ai olo whaonga ai nei telefoni o mea whaalongo mea whaingaluenga ele tise ko me piuta maisi o isi mu e mafua
mafua mai pe a whaonga whanga maa ese ele o se whanga maa saa o le telefoni. Pe whaonga fo i whanga maa ua leanga ma o vaile vevela o le telefoni pe a whawhanga ina. Ele te tau ona whawhanga telefoni i lunga moenga manofo fale e whaingo fie ona vela sia pe a vevela le telefoni mai le taimi e whawhanga ai. O nisi muna mafua mai ona ole momoe ai whawhanga telefoni e o vaile vevela. O le vai aso nei na whaasalai le kamupani a le Sims Metal Industries i Aukilani i le tolu se fulu afe tā la ina ua mu i le lua afe lua tolu le ana mafua mai i maa o le lithium iron. Olo o lipotia le whenga i peo nisi o ainga i Wellingtone, ma le motusia o le eletise talu mai timunga mamafa ma savili malolosi i le vai aso talu ai o savili malolosi i tutono laumua na motusia i eletise i le whaitau wafe o ainga i le aso tofi ma le aso wharai le talu ai ua whaailoa le kamupani eletise e te taona whaafeso o tai e tangata a lato kamupani eletise ina ia vave o na toi whaaola a lato eletise. I taalonga ua maliu Bill Makoa o le tamaa pito i matua na ta aloil o peleki le ua maliu i le iwas fulfitu o na tausanga e lima ta amilu sanga na ta aloi Makoa i ta alonga i luas fulfitu i le vao le afe iwa se lau lima tasi ma le afe iwa se lau lima faa e lua se fululua na ta alonga i le ta amilu sanga ale o peleki i Peritania Mafarani e au fia i ta alonga mawelese Mafarani o le tangata matua o ta matua i o peleki o loia i le taimi nei o Brian Steele mai horo whenua e le ima whaiona mawatonu pe iai se pi itanga whaale a inga o Bill Marichi Makoa ai e mautinoa e iai se wheso o ta inga mamau o na e iai tangata o tau a inga e a inga uma i ai Richi Makoa ma Bill Makoa lea ua maliu nei. Tala fauia mai le si ua fonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. O lea ua se fulu iwa minuti o te enei le tu la e iwa nau whaafonga le tunu ia i tātou telefou o le nei tai au matala mai Sāmoa o le whaupongo le muli o le tu la se fulu ma le lua i le au ni nei o le whataatianga o le tātou poklame ia le alo whauina pēr le tātou poklame o le ato le tai au tāre se fulu ia o na toi whaafonga lea i le tātou poklame o le ralo langi o so nei lea sa tapinei le whionga la wano ati lawa tāre se fultasi ia o na tuina atu fo ilea ia i le sunga ia pule mangafa ia ua whaafiafianga so ifilo ia ua whetau i le fo ia ua alwai aso nei o le asau tina alo na winga ia te tau o na tele fo i staimi o tina e tau fai o na tele staimi o tina ia i le nei fo i aso pule mangafa ta fo le sfulua ta fo mata la me Sāmoa ia musika o le uri to e pule mangafa fo ia se i pa ia le tula tasi tau tua mai Sāmoa le sunga ia ta sesa. Ia, malo whafsai pia fu una amatai ta au unanga i le atal tai au. Ia. O lou lava swafa ua sili swafa umalava. O lau pule ato o toa o pule lava oe ai o stai ia la whaia lava lau finangalo tasi. Ia, malo whaftai. Ole vai atu ese lo fia Ia. Ai po o matsau ni so me alofo. O toi ovalo sangsangi mai. Ya, wa uma na fai me alofa wa ate ar me alofa ate a ile amatanga vai aso. Ia. Ia le se fu se me pole wa al telefo itama. Ia ola matua afia le mafa. Ol me vona ta ona va me fa ate ar me alofa. Ia na fa lo fia la il vaso ato. Ia go le so ina se me silia le aulia. Ola mato itu pai fengo fia tasi. Fengo fia lava. Ia sa ole le ia. O mato o fuarosa. O ile o mato o tina o fuarosa. Ia na tonua. E fia ni o fuarosa o sauni. Ia wai e taua ona lua. Tina vo le mafuta ia mal tina sa soifua mai le nei lang ia pita iane ia wa failangi fo il fo lang tina ia taula ona tasia a va ai te oipe o fa mana tu to ina tu solo vo ile Shakespeare what to ar fesiri sau ar tali sa o tai te singa solo ia mana ia e vai ngale ia o vai ngai e sele tau ti tala no ai sa ngale mu ele ngata i tonu a inga o tonu a o nga luenga mo mene il palaka ino telefoni ia le fonto e mai nei ana ma na ia tele fa manatu wa le fo itato ia le vai asopisi mai se lava nai fa nau ia ia o vai ngai o mai ia
tuana ora te palakaina tātou telefoni ia i lungo moenga wa e vela ngo fie mo Ioi. Wa ia le masani le ai me sa fa na utepulanga ona potu e la court umi fo ie palaka le o ia na ta o ia le po ma fai lan telefoni le lo mai ta mama tina o ta na la o te iwa mo e so ia ala wa ngalo ta mititina ia e ole fa mana tu fo ina i matua siaki potu ta miti wa make sure wa ofle palaka sa ole le ia e foi lele e pe fa folinga e fa fengo fie il tatu vai ia ai onga ma te le afianga e afia ia le ngata le mu fale ia ole afia fu so fu pe ale lo le moi io sa ole le ai ngata una na fa mana tu fo yo le tai au pe ma tu ave sel telefoni ole ia tu mi te moi ave e sa o ale telefoni sa o telefoni ave sa o telefoni ia pe au ma telefoni ta moiti ia le taimi moi ai sa ole wa ia ta moiti fo ie e tala tu lo le potu e fa melta angu ale lo ele ma se moi an te tapuni mai ia ale ngal telefoni ia o ta mai ti o ma lo sin fai tonga fiti nei taimi ia o ta tu lava ia matua ia ta lava ona ta tu vai nga mo le ta ona siaki taimi to no fale ma po to nei fanau le tele sa le o le si ona o ta ia fanau o le tu singa le ale one news la totala lui potimeno feta ine fo le taia o se tamititi iva tausanga wale te fa longo mai lava ilo fa manatu i ata taia iva tausanga e a onga lai lunga le Rowan Primary School in Manurewa e fa peretala na baua le aso fa a savali sta mititi le a onga a o mai mamole e matua ia mapiki e la ole wo orta mititi la ol fa le a onga e la tu se tangata sa ole te maloa e lima sifulu leona sifulu ta vale lima sifulu leona sifulu la tu fa apere ta metiti eva koe lole musul ta metiti ave lole ia wala la wa musul si ta metiti le iva tausanga tango tiro tangata le pe e toso mai le lima e mana o toso mai ave tono lan ta vale ningo tau fa malo si ave like abducted ia lela e au tilo tu ina i matua ia matua le o matua drop la tu fa now le au tilo tu le mele tu pu mai i le tau i vinga le fo no tu lo le tina le si o bystanders o lo watali o oil tama are you the father ai fa mele tali o tangata lea i oi ai e malta maititi le ai o inala na mau ai o atulo le o matua ia o sole li ilanta vale alulo ia o le talanta o mai tu singa ai le tu singa le one news o se polinsia o tangata o polinsia ai mai le va le limas fulu le onus fulu tausanga e pe o le te fa longo mai ai fa longo mai fa manato o lu ai taia o ma fa nau ale momoringa fa nau pe mana e foi le o fa la fa pene e ngalo ia puna mai e nai tameti la ia o tu ia onga tasi mo o lo ia tangata fa pe tu lo ale nei ta o lo ia tangata a mi o le pule o lo fe o ia onga ia mai tau ia tameti tu ta vale mama vo le mai tau me lo ile tameti sa o le o le fa malatu fo mo matu pe o vai nei fa nau ia onga ia tu na vai nga pena ele o moe ale fili mati apolo le o moe ele o pena mai tau ni tangata tamititi le na vai this power ni ole aso o savali tamititi tu poelo fa lo lavi awaso o mo le ale pulo le aonga power le ole aso o tu poe ia na na famna tu pe fo le tala no to fo isa vile na ana na filva nga le ya ele tu wai fo ta tu fa mana tu nei ta ya na lo ya pe va nga fa pe lo tu pu ya onga e me se la tu lo anga ya onga ma tu fo le mai tau me o i ta mai ai fa tai vo ina i ma tu ai na tu la tane sa o fo le va Britannia it takes a village to raise a child e o whanau umatatou a vai atu ia sosani. Ngā ruenga whai whatas. Whatas, te lei. Mana ia. Pure mga whaolena, a vele tā lana le la e steimi o na lawina leo tātou solo. Ia, au a te tala fui lama le tātou leina. Le lei. Ia, o le taimi le nei, le la talatu le tātou leina. Ia, o sau pese, o sau solo, e toi te tala fui leina tāi au. Ia, i le taimi o le afiafi po le auri.
ia mana ia le taimi te wala mai a fa pe o mon tu sila solo o sau pese se ma tu afa te tangi mai ia fuilele ia wa la ki talo ni tao ia e usu mai sau pese e te walo fai fo i se utina a o le la te tala la to mua le tato fai nga solo fai nga tala mo usu nga pese ia i le solo lea o le tato ofisa lea na lafo me le tato ofisa ia o le solo ia o le fai lo mai fo i le suafa ia o le solo o le tu solo ia e se umala ia ona fai lo atu le suafa tu solo ia alea la atu i le sunga ia pule mangafa o ia lea o le ala wina le solo mua ia lea ua taunu mai le tato ofisa ia ona tala le tato leina ia pe mai le tato solo lea pule mangafa faafetaitasi o le a faialo finagalo solo mo le asa o tinā o le nei solo na tusia e le whanau na tausito o tasi mai e lona tinā ina ua vala ma le tamā o le ainga ona o tu ina naunga o le lalolangi. O le au tau mawhai e lawina atu le solo i la ngona o le tusi solo. O le na tusia le solo o le au tau mawhai i so vai e lawina atu. E nofo i au vai ma tau mana tunatu. I le pai mai o le savili ia te au. E whaao sofia i se langona e ta pena ai se mea lofa. Pe o te langi se pese pe fatu solo. O te au alofa ai i se pele i lo loto. Pe o te pueni alofa anga pe whaalelea ai o te popole ne i ope ai le ea. Ai maile ta ele o lo uanganga o te tusia aile nei solo ma o ulo i mata. E ui na to o tele i mātou lau whānau, ai sa e tausi i mawhawhanga, whinau a wale poto salalau. Sa le whainga o fielo tātou a inga, ai sa e le foi i le mativa ma le tango lima. Sa le ai se isi se i fesosoani, sa e ngā lue ma wha moe le tamā o i le langi. E uina to e sea le tamā ona o le tu ina nau, ai sa tu ulo wa lofa ia i mātou a wā aso a sau. Tā lofa, sa ulangia ma amusia o e tangata, a o popo fōu le vala ai o le lua mafutanga. Ai sa e ono sai ma filinga ina ia iai so mātou au ngā. Sa e nau i avea i mātou le whānau ma whetūta i ala. A oni funga la au mātala i o wala. Le nei wa mātou langona ina lo wa lofa whatina. Wa mātou tā pena e whaaya hea i lo tautinga. Pe ngalo e a whapewhea oe i le nei aso tāua. Mātou te leo te tele ai ma whaafetai i le atua. I lona anga le lei, i lo soifua. Ua mātou mapu ai i whangalele. Ona o lau fautua. Alofa anga ia ma whaamanuianga mo oele tina peleina. Manuia telelo o tō waso whaapitoa. Alofa anga nā mai lau whanau ma le ainga atoa.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua toi lua se fulu ono minuti ona tale o le tu lai se fulu. Ia o le nau a whaafonga le tātou atanu. Ia i le solo mua o le le tai au. Ia e pe fōringa mai o te loa pure mafa. O tautangi le solo le ana e lawina. E pe fōringa mai o se solo a se isi o le whanau. O le ana whaisi o na tina. Ma o le tina lea. Ia ua lewa na alu le tama, ia leo pena alu tama le taua ma alu atua i lam. Au lea lai tupu wa e ale whanau. Ma wa ai matawhai ioi, o ngā luenga, ia o tiute o le tina, ia i le tausinga o i la tau, ia ma nisi o na uso ma. Sa ole lei, langona, me foi le, io, ua o lau ina fo le solo. Ia. Ua ta langona fo, mai le perspective le whanau. O le whatu solo. Pe a tilo lo le mea lai tupu. I le taimi a lea whatu lo le solo o le mea moni o le mea na tupu. On tatu wa ai lea o le whanau versus malona tina. Wala wata usao mai lava le whanau le mea na tilo iai. Maona langona le o whaailo mai. Malana whaailo tina ia ona tatu o mai lo le tiusir tina pena e tā ua. O hati ngā ele i whawhiti. So, ta umai le solo lea si whanau lea. Ele ngata ina avea o ia matina, a wa avea fo i matama. He's a mom and a dad at the same time. So, mana ia. O tele i o nai tina o leo, manato e oro e tina o whapena. Ele ngata ina avea matina, a o le tama fo i o le ainga. Ti ute whatina, ti ute whatama. So coming from this fatu solo, ese le mana i o upu. Tu watu le tina, unonuinga le tina lea, e mole a moe. Ai mua o na ala. Ai sea, e tasi le tino, ai luati, ai tere ti utela ne tau aveina. As a mom. Mana ia tele. O mai langona, io e tasi. Io e. Te lo fo ile o tele no toi whao Sofia ile fo ile ia le to tele. Ia i watupu fo i manatu ina ua whaalongolongo di solo lea. Ia te lo le tele o tamale ua puno no ula lo le teimi nei e tusi la tu solo. Ia e whaamalu la tu i tātou wala au ian tau whai mai. Ia ona o le teimi tonu ana le sa lau na tua i pule mangafa ia le solo lea. Ia e whaatahua fo ia le utala atu le leina. Ia e tātou tamaa. Ia po onisi fo il whanau o lo fia momori a lātou solo. Ia po oni pese, ia mo na ia lātou tina o lo taimi ale nei. Lo taimi ale nei tai au foi. Ia, to tala fo tātou le nei taimi. Ia po pe tala fo proklamen atal tai au, mare a uri a tai au. Ia, whaagua wei tātou whai ngā solo. Ia, leo tala pele tātou a whanau, leo o mo nei minute ia. Ia, te wala o mai ai. Ia matua whaatatangi mai lau ki tara. Ia, pe usu mai fo i sau pese. Ia wa ele o mautinoa le pule tātou le kālena o le tātou wola ia ma le kālena o lo soifua e tātou se leilo pole pe toi au li atu se sa tina tulo ia pole ale me tupu le silima minute leilo manai au le taimi ale ne mele me I love you mom I love you Han I love you baby love you babe I love you love vai le mana ia fifele mana ia o hoka unga me o le baby. O le taimi ale nei, a whapea fo i o nai so i fua si autua ātina. Ia, ma nei ale, a pole hala upisi, tau te lo umare tātou pisi. Ia, i fuanga mga luenga, a whaavanoa se, nei fo i vai aso, ia e te alu te whaia sautina i siautina. Ia, pe ana watu ana rei lale tai au. Tātou te lei lor fina ngalo le atua. Ai le lei a le wala au mai o le atua nei o tātou matua tausi. Ia ala sa whaapea ui talo whae. Li lo pola utoe tala noa le si utina i le asale ante nei. Ala sa e tala noa iai. A sa whai mai le tala ia oe.
o e tā ua tūlanga lea, o toi o mailo whawhango mailo o mawhawhaui, me ia o pēa a mia ia whinangalo lea tua. E ila le taimi fo i lea, le la whasauri a ata fo ia, ata o a. Ai te ia lo vai atu lo wata a o oele na e muli a wheiloa i ma mafuta mata o iai. Ia wha mangalo maile le seo tasi, ia la whailo loto a. Mana ia o nei taimi ala saule slide for la you never know. Ia na, mai mana ia pe ona tau mana wale tele ana ai nga. Taimi fu le wa fa to fa saule, taimi ona maftanga. Ole mana ia wa ingana. Mana ia te woto e fa fango mai ia memories. Ia o tele stato tala ona ole sautina. A tele fu stato tala nei aso mali nei vai aso. Sala ina tele tato tala. Ia ina tinama tato fa mniang fo. Ia ai o le tala tatu leina. Wale no whalanga o tu le staimi o e sau noa, e staimi au mailau solo, o i po nei e po tae au. Tae au fatu awha ilau solo. Ia e fua a timu a tae au, ia. E la tu. Lea ia le tu ua. Ia e whapupu solo. Whapupu solo. Ai e la se utamai, e wha ulaina o la utamai solo. Ia, wa mana ola e whaimitaimine. Ioi, mo tina uma lava, o tina uma lava, tina uma o le tina matatua. Tina uma o le atunu, la alo atu whailunga ina, o le latu waso tina. Ato a pau ale se o whainga luenga e matua tale nia tangata. Ia, e o whainga solo, ia le fo e, vai, ina o tu whafonga bai, tau sanga uma, e whai atua solo, le whainga luenga si whainga. Ia, le la a, tu atu ia, le sunga puli mangafa. Ia, wale solo le, e ulo whatu i mo tina uma lava puli mangafa. Ia o lea, ona ua e wha, ua e tu ua fo i tailunga le maa. O le main solo, ale solo le toa uana lawa. Awa e no fo i ma wha ma ki e mai, ia ala atau mwhai ai. Ina ale wha ma le awha laina, ia e wha pea. Tina ea, o te wha atu saina oe o se fuarosa. Pea o tuu i lunga o lo ua lo filima. Lea fuarosa. Manuti li lii, ona pētale. Pētae, e sasala lona manongi i to tonu o fale uma. A wha wingalala utala lea i se whaatawaa. O tina, e sasala ananga ruenga. E le ngata i to tonu o lona loto i fale, a o fale uma. O tua o se tamale lei, o lo o iaile tautua ale tina. Le lato pea tuai, pe nuti li le ia le fuarosa le ilunga lo tama ia lo filema. Ai sasala lava lo na manongi, smelling nice. O le sasala vo ile o le manongi, manga luenga, ma whaiva lo filema o le tina. Le au lo ola i le whanau, ma le tama, ma le kalesia e ala. Mana ia te ia o le na, vai. O le tato o whainga ruenga tau le o tusi mai ni solo. O le taimia e sa whai lumo o le tato mai. Ia e maua ia mawhawhonga whai tato solo. Ia, tai au lava te a whailau solo pule mga whai le afiafi pule auli. E lasi i tato solo. Ia malo au te iloa. Ai se matau tia o solo la e tusi e tamari taimi nei. Tari tonu mai la pule mga. Tai au vevesi lau leina. Tari tonu mai la tai au. E mauti no a telefo i solo tai au nai tama. Ia i le taimi o le afiafi ma le auli. Mana ia. O e tato whaafi fianga i taimi o le auli tai au. Ia o le auto e 10 minuta na tale au le tu la e se fulu. Ia manuia fo i whai ngā malanga. I la tau le asau ni malanga e manatua. Ia mo nei o tātou matua tausira le anga i Sāmoa. E misi lava tātou e ngā solo i whanotanga i Kalesia. Mana ia le pe ana whaamna atu le tero taimi. Vili rau fōma i whare a inga. Sau tala vai e ave. Wa pepesi a fo e alfa ama i Sāmoa taimi ni nei. Sa ole lei. Ia o wha amai o mamau vai rusi. Matua lesi vai rusi. Wa whanau mai ei lesi tamai vai rusi. Whanau mai lesi wha iau. Wa saputu mai le mau wha amai ese. Ai pe ana wha manatu pea. Ia manatua lau talvai. Whaalunga o tu ole ole lei. Le utusal malosi. Ia viri fo mai. Tasi. O le iswa manatu mo au vaenga i malanga. Na mosta longa msesi fo i ole ainga na malanga na nafi i Sāmoa. Tau nui fiti le waa, ana nafi, i le afi. Ia on whatatalila i on whainga malanga e toe sauni mo Sāmoa ana pō.
a le mea ua tupu. Ia, a whaamanatu fo i taimi fo i le o i e fua ato. Ia mawaenga fo i le, a mese lava ia pia wa e tasi ale ato e mawhai o na veilunga. O le mea ua tupu. E whamai e ilmalanga na taunuma i Australia i fiti ana po. Ua fo i le ua le taitasi ato e a veilunga. Ia, ua tailua, taitolu. Ia, o atu lola ia whai mawhaatau fo i le whaatau le alengo le whaatau i nei. Na, whai mawhaatau i nā i fiti. Ia, ua matua ova mamafa o fo i le a veilunga. Ia, ua le iloa au whai ngā luenga le waalele. O le hale mea awhai. Tu sau ato ia mana tua fo i tonu o potu o ilunga o fo i le tu i tato ato ilunga. O atu nei tangata ia muri atu. O matua le ofi au tumu fo i le ato ia taitolu. Ia alu atu ai ma whaatau ia. Ia le whamanatu fo i le mo tato. O tato ia tu la fono waalele. Whemalanga inga. A whai mai ai 5 kilo e ave ilunga. Fitu a. Ia, a wale whai mai e fitu a tatu atu a 2 kilo. Ia na alu atu lola e ilunga wale iloa nei tangata e muri atu. E le tai 5 kilo. Wa matua tumu ato potu na le pito ilunga o. Tono valele. Ia ona o tulang whapena. Ia wasi o tate o tinu e tere ina o whapena pe amalanga. Mana ia whamanatu ia e maua i fuita isi taimi. Ta tela tulo tano fua. Ia ua tusole i le e tauntu e la taato. Au kalu isi siitilanga i tua i su e se hawa noa e tu uai. Ona ua tumu. Ia ona o le hawa fata ho i la wama le whaaloalo. Ta tele oke ai po i ona ato ia. Ia a pewe me vo nai pe mata i tu fo i la whainga luenga. Ia e sa oi. Ia tato fo i e malanga tautu ana. Ia le ima toi a mai momongo i lalo lono fo le tu oi a wane i loa mai tino wa alele lai fi o ma i lalo o vai. Le fi o ma i lalo ia. Tango tu ia e fatu fo i. E sa ole le ia tatu mo ai tu la fono ia le se mela yo atasi e mafu anga e mafu ai ona to ona fo le tile le lo fa tau fai o tau fa vatunga le pasi tonu ia tau fa vasenga ina fo ena itene mana i tamore le au va o ato ma vai on fa pena ona si tatu o tunu e malo si le mele o le alofa ui a malanga lo i o ia mo ko sia o vai ato uma ia e o la tama ispuni o vai pizza fo na le mo a pa wala me fo le te was o langa atu i o a me la tu moi la tu moi pepe sai mi Ai te le pe plai mo ja mo ia sai minima vai on va pena ale tu mo tu ato male o fie to no potu ia tu ato tangat ia na fa mana to per tato o tinu vai va pena ma ia fa mana ai o fa tari pesta vala au tasi mo o te lo tai o pisila o leina te lo tai au ai se ke leo i par kalafa lai tu se o solo te lo le tu mama ina fu eta male so nei tina ai ele tala vo lena mai fo i pepa fam talanga ono le tatu ele vai tau o tina fa pesa tala o se tasi o tina tina tala vo me fo ia le wa e mai taimi nei mo meu scam mo le tau fa se o sitina la le fo i pena au mai tala fo ana ile au i te telo le au su e ngā luenga. Pela o le vai tau newa i tātou i New Zealand. O le alu ai su se ngā luenga. O le saua o le ad i a tamu whai a palai. Ai ngalo ai a tātou. La e mala au whaleanga mea le mai ala ko ad i lunga le Facebook. Whapela se tala o si tina tala voulea. Su e sana ngā luenga le mga o sanga part-time. Wau kau le ini full-time. Wai atu lo le ad lea o sau e sa nani. Tau stama. Au steine lea e onga i umale universike ai wa fiu so senga loenga wale maua saulo le ula le na fai le fasalanga o tamalo o tamalo fasalanga lai so se nani lai so se taina tau stama o lana fana o lo tau sanga ma fata sanga al fasalanga e mai no Facebook e pena ala fa matala nei tala ia matala fo itato i meon mau lau tau fasi e no Facebook sau fasi silanga fia mana o mese nani sawai o le matua mana ia fasalanga ta o mai le ingo ta o mai langa luenga malonto o lua fa mai na o ngal investe ele ia o ngai nei New Zealand na o ngal investe o yenu fo
Amerika, o ngai University a Kanata, le wo mai nei, le wo i o e mea pelo o mai nei New Zealand, o ta o mai alanga luenga malona ainga, ai o ngau luenga maulunga o mai kau fai CEO o ma, ta maloa ia, o vai atu lo si teine tala vonia, te vai atu lo lau fa apea, oi mana ia lai bla bla bla, ta o mai lo fai tau lo i mo meo o i aunga conditions o le ngā luenga a iainga a latu lea i tauna mo le sanga le mo tik e tēne tau ai lo le melna me lai whapea o mea ai e whanga i tamaiti o le roast lamb o whini tamaiti o le roast lamb o mea ai e tata matutua o inga lan kau kilike lo le manatu steine le e whani ia o tamaiti tai lo tau sa ai vele roast lamb, roast pork ia o mea ai fo ia mea ai tanga ta ai pero ki ai ia ka o melo male ta o mele address ai sau i male vai le matua ia lo roina ka mai fine lines nga ia na mai tau le matua ta mai ta ia ta mai ala ko ta mai leina na fa mai le leina la ia e a fai e tele alu atu le no foanga lea o laolo i se isi o lo fa atali mai le fale e lo ai e tele o alu atu ai le vai leina ioe Fape ia ka uma lo le address latu lo steina alu latu ngai le fake to ita uma isi addresses mo me o fale fo e fape e faingofia ona kidnap ai oi o inala e lo teini o le scam le pe wa umiri tala ina ia o e utangia fo ita to a mea tu pulanga a mea fa salanga no Facebook tele la uta fa se ma uta fa vale tu o le fautuanga ai fi mana e meet se singa luenga o is fale ainga o le me lo e tanga tano fa faitele ia o le ula le o su e leo o fa ia complain wa vas pe o fa tu la tala e o nga fo i mo tato tasi sa le ia e o nga tu lang va pe na wa tu ji lo ai ia wa tanga e sa le ia e le tasi se va nga va pe na je le lau tau fa va le ma le au le ni nga luenga ia ai tu lang va pe na ia ma te tu ane va nga va pe na je wa e apala ia ma e nau ia ia ona ta ma ai wa ata va ai lo ia I fa mau nga ma tala anga le urunga ri le e tasi ala ta ma fa sole o le matua ta ma ai nga na le urunga ri lo winga le fa o se ti ai sta mai ta ia ta mai le mo university ia e muli ane ia mau ai nai vai leina na ia ona masar lo le o me pelo na me o le fa mana tu ai lunga apio ko inga o te tari tonu ina mea umana sau ai ia malo lava mana ia ia ole ua toi 20 minuta na tale ole tu la se fulu se va tu fa fianga nei ia ai se I mo le atu nei ole faanga ia inisi tatu tu ole ua mafuta mai nei taimi o kasto tele tatu lisi ia fatalo fatu le sunga ia Shane Ellie malo fa taile mafta mai Kevin Swaka manuia lava nga luenga le nei tai au sunga Wilma Atoa ia fatalo fa le sunga pali isina leo masione tina fatalofa I le faltua Teresa ene wai leo mai atina lo no wingo tina nei lo le van fo I me alofa ma alofa aftai fatalofa tu faltua Betty Nansen ya o le sunga le lipese ya tapuso le mai ava tasi le tangata e mautinoa ya uma le kari o tina le ainga fatalofa tu fo faltua te pora asiosi ya tasi fo le tina ese le alofa ye siento lua ya watalofa tu fo I le faltua ia fenga ia isila malofa aftaile mafta mai rasela polivia watalofa I le sunga ia fish mai aukilani ia malofa aftaile lava le mafta mai ia lo vaenga le mai nai Brisbane Australia Robeti mai lata ia o le tama leo fa uliuli pule ia tatasi le tangata o leva na avele ka te fafine malofa aftai risati alisa ia vai to telo la wali ia o mai lunga ia o antele aliva tasi le tangata la tu le tina le ainga ia o MJ afwalo manuia lava le ni tai MJ ia fatalofa fo I le sunga ia oili si leo te vai tu iai o kasto telo o tatou ia ma fo Eric ya manuia lava le nei tai au la tata wora le pese le fa mai le pese le
Ia, pule mga whapea inisi o tātou tunu Ia, nai, o whatalofa mai. Ia, whatalofa foi, ia, la tua i lo masani, whaafonga mai tasi. Ia. I le, tamaita ia whaamanu, u whangaliro pati, o lo whaafonga mai le mauta ngase. Ia. Whaavai fau malo, o lo whaafonga mai tono mauta ngase, i nei tono i porurua. Ia, whatalofa foi, i whaletua malo, lo manu malo, umalava o tātou e kalesia. Leo lo o whaia lava le whaiva tasi o le tāpuai, ma whaafonga mai le tautua so a le siufonga laumua. Ia mese foi, i o tātou malo, o lo malo tia ai lau whanua le laumua, le pa ia lau whainga luenga, le olo i ai pei tutono le laumua, mo moni atu le lo whaanga o le tātou pola kalamenei, whiwhi o mai ia manuia foi, ia le alu whaiva i wha moimoinga le laumua, au vatasi. Mana ia le te taliu whainga malanga i vaenga foi matunu o lo tau au mauai. Mana ia le whaata whauti nai lau mu i nei Wellington. Ia whaafia foi lātou. Ia le te taliu foi. Ia i ngā ruenga foi o lo ngā rue. Matunu foi o lo au mauai ma ngā ruenga le tua. Ia alofa tele atu mo whale tua. Malama le na malanga mai. Ia i le nei vai aso mo le vai aso le ane te nei. Ia i fuafuanga whale kalesia. Ia le la tāna tātou pese lea. Whamani pese lea. A tamu o eva o lo fiso soani ele o sau polonga va va ele ma na yo fe au le moni mal pesele hasta lo va tu le sunga sani sau ma lo fa tai tele lava le ma mai
Siu fung marie ia ole falatua ia Teresa Milford ia mali pese na ia atamu o Eva o lau fisosoani ele o sau polonga ia ma nei ia te le pese ia tau fu ina itina nei va yaso por magafa ia stato pa angale fisili mai ia ile taimi o le fonotanga ia fontanga ile fia na nei fa mole pe mo ane le taimi na ia le faftai o le fontanga lea e amatai le ono ile afiafi ono mai ai fa umai le valu ngana le loi tu la o le tua tusi to e wina atu le tua tusi fa mole Ivas Fulmantolu Hut Park Road ina le pitunu le Moira I Hutt Valley taimi ono le afiafi I le valu le afiafi na ia ia na manino le vaenga na ia wa fo ile fonotanga le fiafia na nei ia a le se me anga ia mana ia o fa pasi fu taimi ma fa longo ma tal no ma fa ni fasili mana ia tele ia vaenga na ia ole wa mai al tatu taimi ma tatu proklame atal taiao ia fa ta ia tu tatu tunu apu mangafa ia sa ma futa mai le nei taiao ia wa fo ia tatu proklame ia ole atal taiao ole nganga la vai le proklame ia mo tatu fia a fa isa fa u nafi o mo tu pele satina ia mo pe fia e fe ngai manga luenga ia tasi ase aso nei tina ia la e fa ri ia la tu la ia son ta fai masinga fa ngaluenga ia le mafuta tu ale mafu atu ile fa le lo le fia ia le ai o pa anga ia si fonga la mo le ma se fa no fia o matangata ia e mo so foi a fai sale fia fa ngaluenga e o tu fa le mo tu I sui folinga ala tua hi babe hi honey vai so le taimi nei wa mi o le o matangata mi o le o matangata nei taimi mi se nei va yaso ia e ona la vatu nai fa fianga nei ia na solo le mal proklame ia e pe ona fa la lo atu ia tara le lalo langia so nei tars futasi ia ma futa me foi ma tautua le futua ia po le sunga ia pule mangafa ia wa fa fianga so feliz pa ia tu ras filma lua ters fulua ia to pule mangafa foi ia se pa ia le tu la tasi ia e manuia la va fianga ia tatu tunu nga luenga ma fai va lo filimo le yaso ala tatu mafuta pea e ala le tautua le sifonga la mo ia ma tautua na le saunga le mulu ngala wala ia le fiafia I fu tatu tunu I fai nga fa tau tongi nga piri ia ma fufu ngo ne yaso ma na ia tau le mo vao 2 minuta te ne sifonga la mo Wellington ia fa wina le tatu tautua le yaso
mo molo fo yo na pa ta lo pa tu ile mo malu lo fa fonga. Pa malo ale nangi mo mo le so I fu la de lei. Se tonu ia o so longa mo ia lo ta po inga I so va nga o le kilo pe o a fio papa awai ia lo to malu. O te fi fo e fa I latu ia o le nei fa po fonga o le tatu por kalame ma to luai mo le sunga ia tasi tu I tolo maa ia o lo o tua mai nei vaenga o le tātou polkalame I le lau mua I weli. Tone whaatalo whaatuai I lau sunga tasi ma lo lava le tawata I ma le on sai po I e tulanga wha le tonu I ai tātou I lau mua I wing o le tau a whaatai le so sani mai I le polkalame nei. Ia, tātou tau whai whaatalo whai lau fionga la wano. Ia, ma lo fo le soifo manuia, ma lo fo le langi mama, ia mo I lei, ia lo wala fo le tau ia tātou Wellington ia e whaatai le tua lo fo I pel ma lo si lau fionga. Ia awa fo le whaawino le tātou poklame pe ona iai le lalorangi aso nei. Manuia le poklame la wano. Ma lo lava whaatai tele. Ia e mo lava o na fia matu vai malu I puenga mo matu wha malu nuatu I le malu o le tātou tunu ma lau wha fonga. Ai mai se ai o pa anga masani a le nei fo I vaenga o le tautua le si fonga le lo mua. O na sa le I mawhai o na tāpena ina sa tātou por kalame le lua vai aso ua mawai atu nei. Ia ona o whaalmalame whaale ainga sa fiaio mātou tangata. Ai whaatai le lofa maleanga le leo te pāu le langi. Ia o lea o I umanuia ia tuatungia ma o lea o toi mawai malea manoa. Awa ia le wha wawina o le tātou ngā ruenga nei. E le nei la asforei le bua le masina fau le nei o me, rua afe lua sifuru ma le lima. Au te fifia whaino atu o lea ua tukusao atu le tātou whaasaralaunga le nei. A toa ma le nei whaapoponga o le tātou porkalame o le lalolangi o aso nei. Mai I nei si o tātou o tunuu I Sāmoa. O le whaletali malo ingo o le Samoana Boutique Hotel. Whaapsanga I malamalai tuku I le Apia Park. E le mamau fo I male whaletali malo ho le nei o le tau Messina Resort I mota a le o lo whaamautu I ai le te iminei. Ia, matu I nā tuai ma le tātou whaasaralaunga. Ai masalo atu I nātu mua sin lipoti ma se tulanga fo I se vainga lutele. I le tulanga o lo I ai le tātou te nuhu I nei fo I vai tau. O mātango fie lava le tulanga o le tau I Sāmoa nei. Ma naia ia le sulu o le la, ma whanawhana. Ia malangi le lei fo I le nei as foreile I le maita watu I ai. E ui hoi I nā asa ia le la, ma vevela I ni tu taimi. E ai pei ua maita wina lama fo I sina swinga le titi ua iai, a maise I pō ma fiafi, e pei ua tau maua si malu pe a ngiangi maile sawili mai saute. Wana tua fo I o le taimi e a ngai ai tātou I New Zealand ma Australia ma le tūlangi saute o le ke lope I le tau malu lu po o le winter. O le vai taimi le nā e mānai ai lava tūlanga o le tau I nei I Sāmoa. E le vevela ia ai pei ua tau malu fo I nisi o taimi. E ai pei tai e pei a ona si lo fia I lo manu lau whaafonga. O le vai tau lea I lo tātou tunu I Sāmoa nei whaingo ina e la au mātu tua o le vai tau o le tuiefu ia po o le dry season. Lea tele ina mangu ai le vao whapea malau whanua. Ea mai masani o na tulai mai ai mu o le tonga vao ma fia I fo I whaatoanga ma nisi o a tinae a inga manuu o le tātou te nuu. Ai tātou tālu sia o le ale aise tūlanga whapea o no adi di mai I le neitu sanga lea ua tātou a wia mai lona masina lona lima le nei o me. E le tūlanga o le fonga tau mawha I Sāmoa nei, masalo le vaenga o pito sili lea o na le lei I la o mai tau, I le mau lea e iaisi o tātou o te nuu. E loa lea I fua wha ele leanga o lo wha tau wina I te tono o le maketi o tu I funga lei, ai wha pia fo I masale longa I Savai. Ai lenga te lea o maketi I au tafa o lea le tele, maru mawhale o ainga o lo wha tau wina ai a lātou me mata, e iai talo ma tā mu, whai whapeo mauwhi, e o nisi lo fo I o fio anga o lo mawai pele ulu le teimi nei, te le fo I le niu ma le popo o lo whatawina
ia vaenga uma. Ai lenga te lea, e tele fo i tau ma fa vela i maketi uma nei, ai moisea o luma o fale o loa, e mawai i e talo tau, o fa alifu fai, ma fa alifu hufi ma talo, ai moise o ru au, o fai ai e leni, ai fa pea fa papa, ia male tu langa masani e iai, ia meo supoesi, o le waisalo, e o lama ho i koko laisa, ua fa atawai, i fale ainga nei o lo tātua o te no. Ai apalasi fo i le ngata i fale, matua tele hale i ai le maketi o i ai se valalo fa pea sa le lolonga. Ai maise o ta faala o lo fa tawi nai i a tawia a toa ma fingota e au fi ai i a meo o limu, sea, o meo fanguloli ma fangu funga a toa fo i mawanga e o lawa i ato tui tui lea ua wa aia o toi maua le tui tui a maise le talafantai sifo pia i le anga i atu i le malai waalele i whaneolo. Tasi o lako mai tau e pei o vaenga nei o lo ofiso soani tele i le tau tau fio fia lea o le tau matau le soi fuanga i le tonu si o tātu o te nuu. Ai maise o tu langa masani i o le fonga tau mafa. Ai whape foi o na lango malosi i ai ma le tele o supermarketi ma whale o loa o saina ia ua tele i Sāmoa e maise ale tala whātai i pia nei. E le ngate le nā, ai o le tau o loa e mo mia, mo le tausinga ia sa uma, ia pei o lo tau mawaise wha ma avenga i le mātou mai tau atu iai. Ai o le tūlanga lau tele lewa i o le tau le soifuanga po le tau o loa i lo tātou o tunu i le nei taimi. Mo lea ia mase e senga ma tātou i nā i New Zealand. Ai maise o loa mai fafo e i pei o le pei ni sini ma le swau u mo ta vale. Ia ai whape foi o mea fau fale. Ma o loa ngaosi, ai whape ai ma tau mawha tu aisa, ma mea ai tu apa. Ai i le tū tau i upu whai o mā lo, mai tau ina le toa mā lia lava o le tātou o te nuu i le nei vai taimi. O tau lewa aia ia ni whaasara launga tau whaaleanga, ma ni whaupunga mā tu ia, o ni la fonga ma mawha foi i tu singa, i lunga o feso o ta inga telewa wawe, a tonu pe wao ngā, ia tapu masa ale ofisa leo ia inga, ma tutunga po bail conditions, ua tu ina tu inisi o whaipule ma tangata o lo malato ma ta opu i luma o le whaamsinonga, ia ua whaasa ai o na lato to e whaia ni whaasa launga whalawi tele, i lunga o le social media, e winga i mata opu o lo mōli ai le tu la fono. E pei ona sirisila ma mai mo iai i li poti o telefon mai Sāmoa nei, i le nei vai aso. O le aso lulu na tuana e tu nei, sa ilo i na ai le whaamstonga mau lunga i mui nuu. Ia le mata upu e tusa o le tangi a le teitai, ma le sui teitai o le vaenga wha whai o le HRPP, ia tu i le epa sa i lele maria le ngoi, ma fono toe pi ia la wofo, e whaasanga lea i le whongostalai o le parlemene, ia papali i ta eu maspau, e tusa o le teu wina lato mai nei o le whaavae o le malo Sāmoa, ua solo iai tu la fono e toru, e haafi ai le whaamasinonga o whanua masuafa. O le aunga o le nei tāle sanga le tua ngai, o le fia maua leo se whaamaninonga wha le tu la fono, mai i le whaamasinonga mau runga le tunu u, e tu sai o le haafi o le whongoftalai i le nei mata upu, ina ua whaia lana pālota, e na te lango ina ai le teu wina o le whaamae o le tunu. E manatu le tua ngai, sa le te tau na pālota le whongoftalai, ona o ia sa se ei le taita ia o le tau o fianga le nei le pāne mene, mai o lo whaatu langa mai fōi le tu la whono whaamae e whapea, e whaato a mawhai o na pālota le whongoftalai, pe a whai e tutusa, ia le tau ungo se pālota e whaia ale pāle mene, o na awa la ai lea, o na whaia o lana pālota whaapitoa, lea e ta ua o le casting vote. Pei tai la na whaalia ele whongoftalai, sa whautua ina o ia ele loia sidi ale maa lo, o le mta upu e winga le teu wina o le whaamai, e ma whai o na pālota ai o ia, i lona tūlanga, o ia o le suia whaipule o lona i tū maa lo. O lo ia sa fina wina le nei mata upu o se lo ia o pālangi mai New Zealand,
ai fa pe ai ia li lo ia Melissa Matthew le misio ma fui maono sefo ai no mo le tu tal sanga a o lo ia mo le fongo stalai o se lo ia palangi fo i mai New Zealand ma tau lo papa Brenda la tu ma sa fa pe fo i ona a wai ma le tamai ta i lo ia si le ma lo ia sua Helen Warwalk ma stasi o lo ia sinia o lona ofisa sa fongaina le nei mata o pui ruma o le li fa amsino Silio Sāmoa sa tiu si motivo Perez mai o lo tau fia le taimi nei ia le tuina mai fa la tele o na fa unga se ia se aso ai pe ona mai ta watu iai sa file mu lava mato amali le fa nga so longa mali tau unga o le mata o pu i le maota fa amsino i buli no i le so lulu ele ai ma se tulanga vevesi ia pe sa so ona tu o tu fo ia ni stangata e pe o isi mata o bu fa pe ia so o tu nai e le tu tau i fai o ma lo o no so longa le lava nga luenga fa tino ale fai nga ma lo ale te mai tai pa le mia le fio nga ia fia me na o mi mata afa malana ka peneta e pe ona mai ta watu ia nga luenga fa le malo o lo fa nga solo pea talu ona tau lu mai le tino o i le lua vai aso o ma vai. E le opose lilo le tapo inga si o tatu o tino o i le tulanga o le ngase a malo o lo o iei nei Sāmoa malana fai ngā malo. Ai e pei ona o ta ua fo i stasi o tatu por kalambe o ma vai. E ui ina o le malo o lo o tu nei le foe ua le o to iai le foe nu mera fuisia e a pe ua to o ititi o na sui ona ua malepe le patia le fas e patino iai le fai ngā malo. Ai o lo o mawhai lama ona whai ngā ruenga masani ale pulenga ma le malo e pei ona iai i le tei nei. Ia o le nei hoi tūlanga e le o se mea fau i le tonu o si o tātu o tunu. Sa ari mua mai fo i nisi paia inga uma vae o le pulea lea o le malo o Sāmoa e se whai ngā malo to i titi po se minority government i le ngana pereta nia. O lo fa fonga nisi o la o faito fao le tunu o si lo fia le dei ia taimi ma mea na tu tupu ai. Ai o le mea taua. E ui ina sa ia fa afita uli. Ai sa fa i wina manuia lava ma maua le toa mali o si o tatu tunu i ia o na po. Mai mau lunga foi le manatu. E le tau foi ona fa pe nale nei ngase a malo o tatu fenga iai i le nei paia inga o le pale mene o le tunu. O le masina lea e de tau na usuai, le masina nei lea e de tau na usuai ia le fon tanga masani a le pale mene. Mai o le atala noi nai, tala fa tau o tu o le tupe e pei ona masani ai. Ia mai tatu talusia o le a fapeona fa tau nuina ma le manuia ia fuafuanga. Uma, ai fa ai watu ai lale nei dipoti nai mea sa tu le mai fo i se tatu o tunu i le nei vai aso, o le aso buli lea, o le aso singa e tonu aso i Sāmoa nei, a le li komisina o leo ale malo New Zealand, o Richard Chambers, lea sa feiro i aima le min stau leo Sāmoa, ia fa walo Harry Schuster, ai fa pea le komisina o leo o lo o iai teimi nei, au pa au longo i tino Filippo, fa feilo ia le komisina o leo New Zealand i se ama o le feilo inga na tapena ina le mtanga luenga o leo, ma sa ia se si ai le to ese i tanu malala, ma isi vaenga o le ofisa o leo o Sāmoa, e au fi aile no fuanga mo awa onga fa leo ua mai ai tafa ingata, lea ua iai le fa amoe ma le fuanga tu umamao, ina ia ngai ma iai ma leo o isi atu moto le Pasifika, e whai ala tu wa onga i le luma nai. Na whari ai le li komisina leo mai New Zealand, o le teini mua le nei ua malanga mai ai o ia i Sāmoa, o se vaenga o la na unua ia se singa i atu moto le Pasifika, mo le fia wha masani i tai o matanga ruenga leo i ia tu nuu o le tulangi o le Pasifika. Sa ia ta ua e tele vaenga e mo o mia o na ngaru lue whelango lango mai ai, ma vava la lata, ma le komisina,
ma le ofisa o leo o Sāmoa. Mai ua ngā le nei a se singa mo ia ua mauti no ai I vaenga I te tau. Ona maua I aise so swani leo o New Zealand mo ngā ruenga wha leo I te tonu o Sāmoa. Sa whaalia mai fo I le liko msina leo o Sāmoa ua tuina atu se latu tau sanga I le liko msina mai New Zealand. Mo se so swani mo nisi ta I whau whaapitoa mo ngā ruenga I le sa I lia o fuala au wha sa ina I le malai malele. A to ai fo I ma le sa I linga o ni pango ta ai so sola mai I le fo le pui pui ma le va ainga a leo. Ta ua fo I le komisina o leo a sa monei o lo mai a au kuso I a se fono tanga tele a komisina o leo le Pasifika o le a tali mano ai sa moa. Mai o stasi leo vaenga sa tal sanginai le lango sua ma le so ni mai o le ofisa o leo o New Zealand. Ai mai se ai fo I le ofisa o leo o le mano o au se talia. Ia ai masalo le leo na se I vai fo I ne vaenga mo le tatu por kalabe. Ia ona to e so o tuaila lea pe a te liu mai. Ai usi te ala u fa fonga. vaenga o le tātou tala, ua manu malo le pātia le Liberals I le pālota tele a le atunuu o Kanata po o Canada. O le amtanga o le vai aso nei, le ana whaatau I nai le whai ngā pālota tele a le atunuu o Kanata e whiliwhiri aisu ia whai pule o lona pāle mene whau. Mai pei o na lipo tia mai e lau whaasana lau, na toi titi lava a maua ai le pātile nei le Liberals ia le whainu mera furisia po o le a whainga o na whoa o le maota e a toa ai o na lātou pūlea ma wha a whaina ia leisi whainga malo le a so ai le a tunu tele e tua oilo nei tūlangi saute ma le United States o Amerika. Pailo mai e whapea o se tūlanga ma te tia lava sa mori mawina I le vave o na toe maua o le langolongo sua le au pālota mo le vaenga wha au whaile nei le Liberal mai uata ngia ai le tau unga o le pālota ia se tūlanga le lei mo le pāti I le anga I atu luma ai mai se I le tonu o pūlenga malo a kānata. O le tau unga na iai le pālota le nei le sunga fua se lau onu sfuluiva le a whainga o na fua na maua e le Liberals mai la whainga atoa e tolu se lau wha se furuma le tolu o na fua o pālemene o Kanata. Ia mai to e tolu ani na fua o na lātou maua leo la whainga purisia e ma whaiai o na lātou pūlea to tasi ma whaafoe ia leisi whainga malo ai a so ai le tunuu. O le pati po le vanga wha whainga o le Conservatives le ana so atu iai I le Liberals na lātou maua na fua e se lau whas fuma le wha. E tu sai o le ripoti mai le ofisa o whainga pālota le malo Kanata le Elections Canada. O lona winga la e mana o mia e le pātile nei a le Liberals le langolongo sua se tasi o pāti po o vaenga wha au whai mo le pāsi ai o tu la whono I le tonu o le pālemene whau le ua whiliwhilia nei o Kanata. Sa whailo mai la e whapea o le pāti e whaingoa ina o le New Democrats le foi sao la tu langolongo ina I le tausanga o mawae ia le whainga malo to o titi le Liberals na maua la tu no foa e fitu I le pālota le vai so nei mai fo linga mai ai o se paanga le leilea o le ato e ngalu e fatasi mo le Liberals I le whaavai na o leisi whainga malo o Kanata. Ai pei ona ta o mua
E ui ina e le I fulisia a to toa le Parlamento Kanata I sui foi pule o le Liberals, ai o lona wha I le nei o taimi so ua manu malo ai I latou I whai ngā pālota a lea atu nuu tele o le lalo langi. O se swinga le lei tele lea pe a maita watu I le tūlanga wha le tonu, lea sa whea ngai ma le Liberals I le amatanga o le tausanga, lea sa I longa o na pa u mawala loa aira latou langalonga ina I le au pālota Fatusa I le parti le Conservatives. Whaari ai nisi o au mai tau launu o mata upu tau whai o mā lo. E mauti no lava o le wha mawai mai o le li sa te ia le parti le Liberals, modo sanga I tele, o Justin Trudeau, ai whape ai mani la fonga mamafa a le Palestine a Amerika o Donald Trump e whaasanga I akanata sa whesoa swani tele lea I le toi whaatu la ina mai o le partia le Liberals, I le taita inga o upu whai o kānata. O le li sa suitu langa atu ia Justin Trudeau I le tofi taitai o le Liberals, whape ai mo le tofi pāremia o kānata o Mark Carney, o se tangata e to mai whaapitoa I mata upu tau le tamau a inga. Sa I longa o na manuia na tau mwhainga, na ve ai le pālota le nei, ma whaafesili mo le au pālota, pela tau te langalangoina wha upunga ma manatu whaalia o le Palestine Amerika o Trump. Sa whina wina malosi ai e Mark Carney o lana pati le Liberals o lo o iai I se tūlanga le lei ma le malosi e te te atuai ini whainga tau whaamatau mai le Palestine o Amerika o Donald Trump. E pei ona sila fia le mamaru lau whaafonga e talo na tūlai mai Trump I le aso luas fulu o Januari I le taita inga o le whainga malo le United States o Amerika, ua tele taimi ua ia whaalia ai whaalau I tele ia lona taofi, e da tau o na avea ia kānata, ma se tete lona lima se fulma le tasi o Amerika. Ele ngata I lea, ai sa ia whaia foi, ma se la fonga e 25% I lunga o le tau o loa kānata, o lo whaata watu I Amerika, lea ia fi ai le alamini, whapea ma le ua mea. E lana sa noanga alo ia ina ua manu malo I le pālota I le asunga fua, na ta ua ai le pālemia o Makani, ua matua te le lava le suinga ua o iai, le vā whenga iai o le malo kanata, ma le malo le United States I le teimi nei. Sa ia wha mawhainai I tangata o lona atunu e le te tau o no lātou whaangaloina, ia winga ia whaalata o le United States o Amerika, awa o lea ua manino mai le manao o Amerika, I ele o Kanata, ai maise o lona sua mai, whapea malo lātou atu nuu a toa. Na wha mawhaina fo I ele li pāle mia Kanata, ele o ni mea ula, ia la fonga mai le taitai o le mano Amerika, awa o lea ua manino mai, e manao I le li Palestine o Donald Trump, ina whaata ape le malo Kanata, ina ia mawhai una pule ai le malo Amerika. Sa ia tautino ai I rona atunu o le a le mawhai o na tupu se mea whapea. Peitai fo e da tau o na manatua ua matua te le lava le mau whaale tonu ma le mau swinga ese ua o iai lo tātou lalolangi I le nei vai taimi. O le aso lua lea e whapea sa talano ai le telefoni ia le lipa le mia kānata o Mark Carney, ma le Palestine o Donald Trump o Amerika, mai sa mali di ai ta I tolua, o le atatau o na feilo a ialo ia I la ua I se taimi e le o mamao. E mai ala le palota a ka nata la tou, ai o le aso o toi nei le palota tele, a au se talia I le whae unga o le vai aso. E whaitau miliona le a whainga o tangata palota o Australia, ua vave o na whaia la tau palota a o lumana iai le asto nai, tae au lea, le aso a tau whaina o le whainga palota tele, a le nei e tunuu o loo tua oi ma vā I le vasa tā se mane ma tātou I New Zealand hei. Ua whaino mai al komisi o whainga palota a Australia, e dusa ma le 4 miliona le a whainga o tangata ia ua uma o na whaia la tau palota, mai o loo iai le manatu, e lata I le afa
o le afa inga atoa o tangata pālota e se furu ma le 8 miliona o lea atunu u e te tau o na whaia la tau pālota a o le uma le aso to na ia tae ao. O se lipoti mai le sui whaasara lau o le walesi whaasara lau o New Zealand o lo o ngarue ai Australia o Quarantine na i tawai o le taunga tau le sui fuanga ma le whainga tau na mau ni fale mo tupulanga tala vau e pei o mata upu au tuia i manatu malangona o nisi o le au pālota o Australia. Pei tai o isa ngata pālota i le ai o Sydney na o la tu whaalia o le sio manga masuinga o le tau o lo o popole mātu ngalu i ai i la tau. Whaalia fo i ele li o Quarantine. O nisi o tangata pālota na lau tu whaalia le nganga whaafitai. I le pālemia, ma o le tai fo leo le pātia le Labour o Anthony Albanese, i lona tau whai mālosi lea e whaatoa māli e tu langa o upwhai o mālo i te tonu o Australia i nai tau sanga ia ua mawai tu nei. Pei tai, ta ovi fo inisi o la au pālota, e te tau on sili atu i le vahenga so whaatasi, lea ita iai le pātia le Liberals, o lo whaaururu i le lifoi pule ngoa i a Peter Dutton, ai maise lava i le pulea, ma le whaafoina o le tamau ainga, ma le tau whaaititi o le taungata o le tau o le soifuanga, e pei ona iei nei Australia. O le tau nuunga o se suenga le tamai nei, i manatu, malangona o le au pālota o Australia, o lo o maurunga ai le langolangoina o le pātia le Labour, whaatusa lea i le pātia le Liberals. Pei tai, na whailo mai e whapea, a whai e manu malo le Labour i le pālota le nei, a tonu o le a whainga tāo no lātou whaatuina leisi whainga malo e soai a Australia, mai o le a mo'omia o na ngā rurue whatasi, ma sui a whai pule tū ma oti e le aini a lātou pāti i a po o Independence. A o alo atu lale atu nuu i le pālota i Australia, ai o lea ua whaai lo mai le mana o le pāti o lo ta ita ia le whainga malo i le teimi nei, ina ia sii i le lua awhe tāla, le tau o le visa mo ta maiti a onga mai whafo, le mele ta o le student visa, mo i lātou uma mai isi atu nuu e fia ha o onga i le tonu o a onga mai University o Australia. Whaaria mai, whalau i tele ia fuafuanga whaatatitia a le pātia le Labour, le o lo tū nei le foe i le whainga malo Australia, ina ia si ai i le lua awhe tā la le tau o le visa onga mo le tau mai titia onga i tasi. O ia fuafuanga e pei o na whailo mai, o le a whaataunuina pe a whailea, e toi tūla i mai i la tau i le taita inga o leisi whainga malo e so oi nei le tunu. O se lipoti ale vaenga whasa lau o le Reuters, na ta uma iei whapea o le nei wha moe o le pātia le Labour, o se vaenga o le la tau fuafuanga whatatia, ina ia mawhai o na sanga wha le leiai, ia le pulenga o tūla fono tau whemalanga inga ale tunu, ma ia mawai ia se leni le lei mai le Paul Kalame lea taua o onga ale malo o Australia. O le taimi nei, e afe ono se lauta la Australia le tau o la lātou visa onga mo te maitea onga mai isi atu nuu e fia uru whale atu ma awa winai ia onga i le tonu o Australia. Se whaalinga tu batasi mai le treasurer po le tutupe le malo Australia o le li e sofa ia Tim Chalmers whapea ma le tamaita i minister o tupe o Katie Gallagher na o la whaali ai o le si tanga i le tau o visa o tamaitia onga mai whafo o le atatau o na mauai se vai ngā tupe le malo Australia pe tusa o le fitu se lau ono se fulu miliona tā la i leisi whātau sanga o Rumanai. Ua fuafuaina fo i le whainga malo o iei nei Australia o le atatau na whaatapulaa i le a whainga e lua se lau fitu se furuafe le a whai o tamaitia onga mai whafo e talia ma whaatanga e uru whale atu mo awa onga i te tonu Australia i le tausanga. Ai o lo iei le manatu o le ituangai e te tau o na whaatapulaa le a whainga i le lua se lau wha se furuafe i o tau maitia onga mai whafo i le tausanga i tasi. O le tausanga ua mawai, le lua awhe lua sifu wha,
e si lia i le tasi le miliona le a whainga o te maiti a onga mai e tunu i whafo sa o o inai i a onga SS i o tonu o Australia. E au fi ai i le a whainga tele i le lima se lau fitu sfuma lua afe o te maiti a onga fau na whaato a mata ai a lato wa o onga. O le tau o le visa onga le malo Australia, o se tasi leo visa o pito tau ngatai le lololangi a toa. E tau ngō fie ma mau ai, i a visa onga i a tunu e pei o le United States, e whapea ma kānata, le e tusa ma le se lau walu sifuru lima tā la New Zealand, se lau lima sifuru tā la kānata, ai se lau mara walu tā la Amerika. E le ngata i le neifu fuanga e si iti ai le tau o visa onga, ai, ua se atu fo ile malo Australia, e matua wha malo sia tu unga, maia inga, mo le sila fia o le ngana peretania i ta maitia onga uma, e tālu sanga mo ni visa, e a onga ai i Australia. O ia tūlanga, ua wha malo si ai wha le tūla fono, le tāu fia lea o lai sene mo ni a onga i le tonu Australia, e maua o la tau solia, ia ia inga ma tu unga wha apitona i le taimi, e la tau te fili ai ta maitia onga mai whafo, e fia uru whale atu i ai. Ia ai usi pēr le whafonga. So ina tu la o le tātou tala. O lea ua lua vai aso, talu o no maliu, ma whale la wasi, pope whalanisisi, o le sa tula i mai mo tausanga i se furuma le lua, i le teita inga o le kālesia kātoliko a wao i le lololangi, i le tofinga o le tupusā. Ua whaafonga fo i ma sila lo tātou tunu i li poti ma whaasala launga mai Roma, e tu sai o tau rumanga o na toe sa ninga, ma le tūlanga sa iai, ia whaalo longa ta i o malo e fia o le lololangi, ma le whaitau fia se lau afe o tangata katoliko sa lolofi atu i le Vatikano, e fia mori mawina ia sa ninga, ma wha ma vai atu ai, i le neita i sa ave iai le wha punga ma le wha arupenga, o ia o le pope mo tangata uma, po le The People's Pope, e atani ai o na winga, ai maise o ana ngaio inga ma whai unga whai a o tū i le foe i le teita ina o le si lia i le tasi tesi ma le wha piriona le a wha inga o tangata lotu katoliko o le lololangi. O te manatu sa tele o foe ina maua e maru o le tātu o te nuku mala u wha fonga i a li poti ma wha asere launga le wanis wha asere launga New Zealand mai Roma. Ai mai se o se manatu whaalia o le kātinari e tōtasi a New Zealand. I le fionga i a John Dew, le sa whaatasi ai maisi kātinari uma o le kālesia i toe sauninga o pope whalanisisi. O le mori maua kātinari John Dew, o se sauninga ma malu ma whaingo fie sa mori mawina e ao o isi ma no e lima se furo le lololangi, whapea tai o le kālesia ma le whaitau fia afe o tangata SS e sa whaatumuri ai le Pasilika i sa ngata o Petelo i le Vatikano i ona toe sauninga. O le tūlanga tā ua sa maita wina i eli pote le wales wa sa laua New Zealand mai Roma, e le ngata ina tā ua whaapitoa mai ai le awai o le li pāle mia o New Zealand, ia Christopher Luxon,
sa fai mo sui o le malo New Zealand. Ai fa pe foi ta o isi malo de tele o le langi. Ai sa fa pe foi ona filo ai manisi o alo ma tama whanau o Sāmoa e pe ona ta ua ia tātu telefone am tango le vai aso. Sa ta ua pa pito mai ai di poti nei ma tu singa le Radio New Zealand International ia le tamai te isa o Susana vai fale o le tu ainga o le whaatu tua o lo nga lue hai le tono le Vaticano i Roma o se fulu tausanga talua na nga lue ai o ia i le Vaticano. Ai renga te le fa pe foi ma le ainga Sāmoa mai au kilani o aniseko le ngwai ma nona palitua o le sina ma le la ua whanau e to tolu o ta mai tai e to lua o Fatima ma Anne Margaret ma le li o Martin Leo Ngwai mai le palisi asa ngato pe telo sa nele i Clow o Park. O te masalo a tonu pe sa iai fo i manisi o te ngata o sio tatu o tutu na iai Roma i la le vai taimi i ae tatu te le mai loa. Ae whaaftei fo i ai la tau e pe ona ta ua mai i nei whaasara launga. O whai masui o te ngata katoliko o sio tatu o tunu i toe sauninga o pope whalani sisi le tupu sa mo te ngata uma, the People's Pope, e pei ona whaalupe i na ai e nisi. E tā pena lale tātou porka lamele nei, a o lea ua whaailoa mai e le Vaticano i Roma e whapea, o lea so lulu o le mai aso o mua mua, lea so fitu leo me, o le a amata iloa na whaatasia, ma feilo ai i le malu malu o le Sistine Chapel i le tonu o le Vaticano, ia katinali e se lau tolu lima le a whaai o le kalesia katoliko a wao, e amata ma whaanga solo le filifilia o se taitei fau o le kalesia e suitu langa ia pope whalani sisi. O le wasenga le neo katinali se lau tolu lima le a whaai e lalo ifo o le valu se furu tau sanga le matua o la tau soifua. Mai o le a whainga se lau ma le valu o katinali nei sa tofia ma filifilia i le taimi o le nofo inga a pope whalani sisi. E pei ona whailo mai le Vaticano o le katinali au pito la ititi ma tala vaulo na soifua o le a awai i le filifilinga o se tuku sa fou e suafa ia mi kaula by shop mai i le atunuu o Ukraine. O le teimi nei, o lo ongarue o ie le ai o melepone i au Italia, a lea o ie nei Roma, mo le tau o fianga whaapitoa nei, a le vasenga o katinali, lea a mata i le so lulu a sau. Sa whailo mai fo i e whaapea, o le katinali au pito i matua lona soifua, o le a awai le whainga filifilinga le nei i Roma, o le li katinali e suafa ia Carlos o Soro Sierra, mai le tunu o se pania po o Spain, lea o le a atolo na malu se furu tau sanga, i le vailuanga o le masina le nei o me. O stasi o katinali e anga maa, o na afia ai le whainga filifilinga le nei, e suafa ia Cardinal Giovanni Angelo Pecciu, ai bitai o lea ua wha nia mai ua malie o ia e wha se e tua ngalu, ma o le ale a wai le filifilia o se pope fou, ona o le manu i le tūlanga tau le leia o le ingoa o le kale sia o ao. O le katinali nei sa mō lia i le wha amasinonga, i le wha o ngā ina se se o mea tau tupe a le Vaticano, i le tausanga i lua hafe lua se furuma le tolu. Ai le ngata lai lea, o wha ilo mai fo i e whapea, o le a le a woi foi ma le li katinali e sua foi a Vinco Pillage mai i le nuu e ngo o Sarajevo ona o tu langa fa ale tonu o lona soifua maloloina. Ai o katinali nei e se lau tolu sfuru lima le a fai o le a afia i le filifilinga o se pope fou e mai e tu nuu ese e fitu se fultasi o le lalolangi. E au fia ai le toa lima se furu ma le iwa mai i le atu Europa po le itu langi o Europa e au fia ai makati nali Italia e toa se furu ma le iwa e toa tolu se furu ma le fitu i a isi kati nali mai a Amerika i matu ma a Amerika i saute
to o lua se fulu kardinali mai le tulangi o Asia, to o se fulu ono mai le kontinenta o Afrika, ma le totolu mai le tulangi o le Oceania, lea e iai tātou i New Zealand, ia whapea ma le Pasifika, ia tunu e pei o Tonga, Fiji, Papua New Guinea, Sāmoa, ia mātunu umo le vasa Pasifika. O le nei lātou o fianga le vasenga le nei o kātinali, mo le filifilinga o se pope fau, ua mai tau inai, le pei ua se ese mai le tūlanga sa masani mai aile ka le sia, masani na pei autu ma to tele ia kātinali mai e tunuu ma le tūlangi o Europa, e a fia le filifilinga o se pope, ia mai wātangi ai i le tūlanga ia swinga sa fai ma le mautinoa, lea sa taula mua ai ia pope falansisi a o se ei o ia i le tofi. O le tau o fianga fo i le nei mo le filia ai o se pope fau, o le conclave i le Whaperetania, o le ao fia ai ia sui e to tolu se furu ma le wha, ma i tu a inga ese o le ekalesia. E au fia ai la ia le tu a inga o Yesu po le Jesuits, o le tu a inga e wha ingoina o le Franciscans, o le si tu a inga e ngo o le Dominicans, ai wha pe fo i mo misionare, e atangi ai le nau ma le mana o pope Falansisi, ina ia wha ta ua mamana ia vaenga tau ma mao le kalesia ao, e le ngata i le tūlangi ma tunu o iai, ai o le tūlanga o iai ala tau tāpua inga. Ua mai tawina foi, le tele o ni pule anga te tele ia tunu i sifo, e au fiai ia pale i Falani, o Milan i Italia, ma Los Angeles i Amerika, e le o iai ia ni o lātou sui le tonu o le tau o fianga wha apitole nei po le conclave mo le filifilinga o se pope fau. A o le i amataina ia le palota e filifili ai se pope fau, o le amu mua o na feilo ai ia kātinali nei i se tūlanga whalawai tele, e wha manino i nai ma wha maape ia tūlanga uma e te tau na ave i aile lātou wha mua, ai mai se o se pope o le a filifilia e tūla i mai. O nisi o mata upu au tū e au fiai e le puipuinga o le siu manga, o le whaititia o le mate laina ma le fia ai o tangata, o le whaititia o whainga le tutusa i le vā o tangata, o le tiu te whai o le kālesia i tūlangi o loo tūle mai ai taua ma whe vai inga, ma le wha malusia o le ngā luenga tālai i vaenga ua tū lafua ina o le ke lope. Ua whaamatalaina le tau o fianga le nei mo le sa idia o se pope fau o le kālesia kātoliko ao. E le ngata o se taimi o swinga, ai o le tau unga fo i leo le se fulu ma ona tupu o tusanga, o swinga ia sa tau mo fo iai pope Falansisi a o se ei o ia i le tofi. O se tupu sa, e ono umi se taimi o ilonga ma mana tuapea ana ngā luenga a o soi fua. O le palota la ma le whainga whiwhiringa e pei o na wha moe e amata i lea so lulu o lumanai, lea so fitu o me luafe luas fulima. O se ngā luenga e whaia wha lilo i o tonu o le whale te talo po le malu o le Sistine Chapel. O le mea lea ua silo fia le totele o le kālesia. E wha o na whaia i le palota i lea so tasi, a o wha ngā solo ai i le tau o fianga le nei po le conclave, ma e wha solo logo wha pea se ia o ina iai le kātinali e dotasi o le a ia maua le langolongo sua a le lua mai tolu o le a wha inga a toa se lau tolu suru lima o kātinali o loo a fia ai. Mai o le nei whainga e masani o na whatino i le vā o le suru lima a ngai atu i le lua se furu aso. E to lima la ia le a whainga o ni kātinali o loo te tae iai i a whinangalo o te ngata kātoliko, ai maise o le au whaasara lau. E whapea e ono tau lai iai i a le whiriwhiringa a le wasenga o kātinali mo se sui o pope Falansisi. Mua o kātinali e au fiai i a Cardinal Pietro Parolin,
Pietro Paralen, ua fitus fulu tau sanga o le soifua. Ma e whapea o se tasi sa wha moe na tele pope whalanisisi, ma ngarue ai o ia le tohi whailau tusi o le malo le Vaticano, po le Secretary of State, ia po se si foi wha o punga o ia o le pale mia o le Holy See, ua wha matalaina, ia lea kātina li e whapea o se tangata e to mai maanga maa, e mata o tau i le maa whea lolo ai wha maa lo. O lona lua, o le kardinali e sua ia Cardinal Luis Antonio Tackle, ua ono se fulu fitu tau sanga o le soifua, mai o ia lea po o kardinali lea e mai lea tu Filipaina. E to te le ua manatu a tonu, o le urua i pope le nei o la Filifilia mai i le tulangi o Asia, e na te ia le kalesia katoliko o le lololangi. O pope Benedictus Fruono sa tofia i Cardinal Luis Antonio Tackle i le tofinga aki e Picopo i Manila ai na Filifilia o ia e pope Falensisi i le tulanga e whaulu ia te ia mata upu wha evangelia le Vaticano i Roma mo lana ngā ruenga tala ai i Asia whapea ai ma a Federica. O lona tolu o le kardinali e soafa ia Fridolin Ambongo Besongo ua ono sfurulima tau sanga o le soifua mai le kontineta o Afrika. Sa tofia o ia e vea ma kardinali e pope Falensisi mai ua whaamatalaina mai e whapea o ia o stasi o tai malosi o le kalesia i tu tonu o Afrika a toa o lo ulu ia te ia le pule anga e au pito i toa tele ai ia sui o le kalesia katoliko i le tonu o Afrika. O le tausanga i luafe surumalu, na amata aion a vea o ia ma aki e Picopo o le pule anga o le laumu o le tenu o le Congo, a le luafe se fumole iwa lea na tofi ai e a vea ma kardinali. O leisi kardinali o lo iai maso salonga o tangata e ono a fia i le palo taina o se pope fau o Cardinal Matteo Supi, e ono se fululima te usanga o le soifua, o le te usanga i luafe se fululima, na tofi ai o ia e vea ma aki e Picopo, o le pule anga malosia Bologna i Italia i matu, ma muri ane ai le te usanga i luafe se fuluiva, filifilia o ia le tofi kardinali e pope Falensisi. Malona lima, o le ri kardinali e soafa ia Cardinal Peter Erdl, o se whaife au e to mai whaapitoa i mata upu whaate Lucia, mai o se whai a onga e lawi loa, i o na manatu mana o onga i tauturunga tuwai o le ekalesia katoliko. O fitus furulua te usanga o lona soifua, mai na filifilia o ia e avea makatinali e pope Ioane Paulo le lua, i le te usanga e lua afe ma le tolu. Ua lua e a tau o fianga le vasenga o kardinali, ua a wai o ia mo le filifilia o ni tai o le kalesia, o le tausanga i luafe ma le lima, i le filifilinga o pope Benedictus Fruono, ma le luafe sfutolu, i le taimi na filifilia ai i a pope Falensisi. Ai peila o na whaafonga mai, o la ofilo ai le neifai ngā filifilinga, lea e amata i le aso lulu o le vai aso fau, i le Vaticano i Roma, i a kardinali John Dew o New Zealand. O le whaatoa to tolu ai lea o ni sui o le kalesia katoliko mai New Zealand ei, wa afia i le filifilia o se tupusa i le tala whaasolopito o le kalesia i le lalolangi a toa. To lua isi kardinali o le Pasifika, o le kardinali Maitonga, ma le kardinali o Papua New Guinea, o lo whape foi ona awai mai lo tātou itulangi o le Oceania. Ia tātou tālu sia le wha moe le nei kalesi tele le lololangi, ia malatu whai ngā whiriwhiringa i nā vai aso. Ia ai ona o manatu po i le tātou teimitasi, o pēa ia, e o le a whapau mo i le nei wha apoponga o le tātou pol kalame o le lololangi o aso nei, mawhtei lava ia mōra mātou a noa mo i pia. Whaaftei tele lau fionga la wano, ia mō le tātou pol kalame o le aso, ia whaaftei fo i nai whalonga atua, ia lo mō pe oele, whasiringa malosi, ia wale o mausi o tātou ntunu, ia i fuafuanga whale ainga, ia mesi o le tātou pol kalame o leo whaatanu ina mō le aso, ia e pauale vanga fo lele pe on whalonga atua fo ia i lauri poti mua mua, le mta mua mua,
Ia o stala fia fo i mo tātou ia au mau ia tunu mamau. I le whalongongo atu i lau saunonga lau ano o lo o tele ia le tau mafa po le fua whae le leanga si o tātou tunu. Ia e ui lava ina o lo o mawalunga le tau o le soifuanga. Ia e le asi atunu o le laulangi le o tau matara soifuanga le teimin nei a o seitu tāua. Ia o le whafonga tu fuin tātou tunu o le whionga lau ano. Ia o lo o tele le tau mafa o fua whae le leanga. Ia e pei ona e moni mawina. E moni le lei lawa dasi pe se tulanga tau tia le na le lei I la ule mai tau iai. Ia wa Silvia la foi fonga tau ma fa se tatu tunu ele fa inga tanda tau a ma wa ia le palsami ia ma le ia o ma ia pe o ai o la o mai tau iai pe o se feso soni tele ale le tule pe ele o pe ale o ele o tele ai se fa ina ho ile tau mata mea e moni le lava ele na tatu tau mata ai ni lo o le tiute ia le vo tatu mai tau atu I Amerika ile si ingo la fonga a Donald Trump ia e mauti no la vo ile tele la afia ai o lo uma lava fa tau wa ia lo langi ai pe o le matau mai tau ola o le mau I o se tatu tunu I fu o le lau ele ia palasi fo I le ngata I fale o le matua I tele a tau ma fa fingota ia mai ia o lo o hapeona ona tali ai fo ile fo ta ma fo se tatu tunu ai pe o le tulanga wa na o lo o matango fia me uma to a mali me uma ma na ia fo le tau nei vai tai mo le tusanga io malo ia fa longo atu le tatu tunu lo fiona wan o le sivanga tau to e pau fo alia. Talo sia ia vavela ona tali atu le ia New Zealand ia mese le mtanga le ngole o New Zealand wana mai tau atu na I Sāmoa ia le ia komisina maulunga le mtanga le ngole o New Zealand ia ini ta ifau songi le na ta u ile tato poklame ina ia vave tali le fa fita u li o le fola u fa sai na Sāmoa io e talo sia o le sa fia le komisina sa fatal do mai le TV ana po I na si singa ma ua ia tau tino fo I lau whaasala lau o le tau mwhai New Zealand e lango malosi mai I a Sāmoa mai sela na tanga luenga o leo sau no fo I lal komisina o leo a tanto ia awa pao e lua ni tai whau o lo whaatau sanga whaapitoa ia I fia o mai e whaau popo I isi tai whau e lua ia I nei tasin tai whau o lo whaangai leo Malaysia o fa ngai lo official tutor ia mai se ame o fola au fa saina e te mi tau wai le wafu ia po le malai va lele ia lo ia ia le la mo mi la tau seisi lua ia mai o tali le ia mai ia le kafio ho il komsina mai New Zealand ia le tal sanga ia pe ona o ta o lo il fono tele na komsina le Pacifica le fa o mo tali malo ai Sāmoa ia mai tal sia ia o tu ia o mo le vaenga ia so ani ona o le malosi tele o le se I vai ane foi le fa fonga I nei tai mil tamai te watu ia I fa se longa mo li poti o fa snonga malosi tele le aisa le o isi o tatu tu no io o tau foi manai le leo I tau fainga fai asi mawa e le a ha pe foi malanga mai te longo fia la mai si lo fia ngo fia me le tu il fa você ia ona o tanto ia tu ai nga fa le tonu ai o le upusa ai ele vane ai o le tu malo si ama fa inta ia le tau fitinga ma le tau fifinga o le fo I tu ai nga fa vita uli ile malo si o fala au ia fa saina mai se ale aisa Pafta itile ro fiona wano ia mania fo ile ia tu fa ingon vayaso ia mo pelo fa singa malo si wan fa ino tatu poklame alo tele atu lawan te tele lava mo le no dasi fa pena fo ia lo fatu mo ia le fa un vai aso fe le fo ile vai aso ile lo fa male ang le ol te pa au langi ia ma tu fa so I fo atu ta po inga so ta tu no fa so I fo ia I
o le ngata ula ole a fo I o ua mali e lau fa alo alo ole a o fo I ua mali e te umalo I
Se manuia
maua ni ngā nuenga. Nei ua e whaati e tine au i le maasalafa. Ua sefulumalaiva minute ua te ainei le tula e sefulumalatasi. Sefulumalaiva minute ua te ai le tula e sefulumalatasi. Ia olo e whaafonga mai pe Sāmoa i le ua whaawau. Ia ale
Sāmoa Capital Radio mo oile ni tai au. Ia whaafonga mai pēr ia tātou musika. Ia tātou musika o le awa uli. Ia o le pesa le whatua o mātu nei. Lea o whātunga matanga whirina o sanga teito o le o whaingoinga tina alofa. Ia o lo o tātou iai I le wā yaso. O le wā yaso o lo o tālo sia. Ia apu le alofa lea li e au li atu le sa. Ia o na tātou manatua I lea o na o tātou tina ma o lātou sao tāua. Ia le whaangaloina foi I tina ua whai I langi le wholaunga. Ioi. Ai manatua I foi le upu foi le nale o masani ia tātou whaalongo. O se tina mi o lele. E silon tau I penina. Le tamale o Solomona. A cheerful wife is the joy of life. O se tina tau sa afia, whamatu. O se tina lau kufonga fia o se fia ngale na ia mo tama. Ia la umafutanga tama mo tina. Ai o se fia nga fo ilea. Ia mo le whanau o ano fale na o lo fale. Ai ua 20 minute o te ai le sfumatasi whaawau le tautua. Ine fo I vaenga o le tātou porkalame. Ia a tā fo I le tasi. Ia o na tu mai leo lo a au tu atu lo limata whatou wha. Ioi. Ai malo lava, malo le whaafonga mai whaafutai le tapo inga. Ai mamalu tele o se tātou rochino. Kirana, Pulavanaka, malo lelei, bonjour, kurinchak, zihao. Ioi, talo flava. Oa, mai ole nei vaenga o lea uli. O lea soale ne, a Sofi nei o lea sovalu o le masina o me. Ia pefo iona avatu I le amatanga o tātou porkalame I le tae o nei. Ia, manatu lo o tele lava I la tau. O lo o asiasi mai tutonu. O le laufanua Wellington, laufanua le laumua, ia na ona o fuafuanga whaale ainga, ia e mai se foi, ia o whalaupa ia le atua lea mai tauina to o tele ia lau whainga luenga, o whainga pa ia le atua na malanga mai, so mai toia ina, o whiunga I sea, o sunga ti a kono, o a susongani, ia malo le atunu, tau siosi o le soifua tau siosi ia wana I o lātou inga pele ia ua whaamawai atu iai ia ai o leo langa lava le nei ia o tātou lava o tangata au mau ia ai ele taimi ia e wala au mai elo tātou tama tātou te o atu uma I le nui whaamawau o mona ia saunia ai whaatalo whaatu iona I o tātou tua sina o lo whaafonga mai ai mese foi o lātou o lo apena o na whaafonga mai I lunga o lātou tōwhanga, I lunga o lātou moenga, I lunga o lātou nofoa ho ia wheelchair na o tāpua I mai mapatipati mai o leo te loina wa o le tātou talanoa lātou te mafuta mai ma lo lava ia tārusia ia le angalelei o le atua I ngase fo I o le tino o a mawhatianga ti ngā lo whianga I ma oto ia whapeona lango maluina e lo tātou li. Ai Funa, avatu stato musika lea. Toi whamana tuatu tārsfu ma le lua. Ia ona toi whaafonga fo ila ia I le toi awina atu o a tātou talafo, le ngata mai Sāmoa, ia o lau whanua nei. A mai alea, ia omi e toi sin tātou fisili se isu e po aile o lo mata alia, mata ala, ia o lo whapinafo I ona mafau faulo loto, po le alfa ataunga o le to'o nai. O le to'o nai o le aso sa. Ia lea wawatu. O la ua lofa, se ua taungata. Wa ai I whetu o le langi. Mana ia le whaima wa ai whetu o le langi. Ia elo I en whetu o le taimiri nei. Ia ai le wa ai. Le wa ai pei fafo. Le usuru mana ila la. Ia ta wa a ta si.
Ma oe la uhani ini asu o sau. La tapele ea se e longo mai a faa tutuila. Se ia use a tui peau ua fati zizina. O la tapele ea ta umaia ta upupu mo ita. Oa oa una tutoma. A oi dia Natalia ina. La upele ea wa eiloina le fai bata. O le fiava ai fia te pai laua fionga. E fa a pea ota mo onga I o fo linga. E pe o le susulu mai o le maesina ua tu fa a sipa. La tapele ea se e longo mai a faa tutuila. Se ia use a tui peau ua fati zizina. O la tapele ea ta umaia ta upupu mo ita. Oa oa una tutoma. A oi dia Natalia ina. La tapele ea se e longo mai a faa tutuila. Se ia use a tui peau ua fati zizina. O la tapele ea ta umaia ta upupu mo ita. Oa oa una tutoma. A oi dia Natalia ina. Sāmoa ola o te sili, o lea e santali. E moni la vai fai no fie, o fea e le la tumalie. E te fika sa e ni solo, e lea e malia e lo loto. E la lolangi mata no fie, o le aina no o le la tumalie.
lalo lani matalo fie, ole ainga maua le lotu mani. Se e vai pa o mai Teine I uta, teine I tai Awe popi e ua ula I ai Leva a karasini sa mai o Olana to alu ala fasi ala po Tongi lei tu popo Tomo e mawhatayo Tilingi-lingi-lingi awa e te whiasili O ta ua mana whaia leali Ta ilua mai, ta ilua lima Tofu ta ua male lau la whaia Tele atara, puia male matu ulai fosulu le ulu. Awele ti o talawa e fama, aola pero feta wa tanula valo a. Awe popi wa samali vale mai, mauna se e vai pa o mai. Teine I uta, teine I tai, awe popi e wa ulai ai.
te luas from lima minute ona ta leo le tu lais from lua. Ya, manatolo malu li pela u whaafunga Sāmoa o ia whapea ona tu ina atu a tātou musika ia ta ito olua ina e foi o ia mau tiute o lo e whapena ona whita i tunga ia ili nei vahenga leo uli o lea solanei o lea sotofi a sovalu ili folonga o le masina o me ia o se masina foi e se lau foi le o mai a mela tōwia a. Te le me o mai male malulu, o timunga, o tui al fulu. Ia ai te le foi ia, you know, whaalawilawe whaale ainga. Ia piona a mata e foi le nei masina o me. Ia wa tātou te pole. Le foi o mau atu, ia wa matanga solo, ia le whainga malanga, usunga whono mamalu, a le tātou e kalesia, whaapotonga ki Sianu Sāmoa, i le lātou whono masani, i le whono tele, i le laumua, o le whakasa i malua, ia, sunga toe ina, mto ina, mawhalitua, o ti a kono toe ina, o sunga yali i a whaaf sosongani, ia, ai mese fo i le mamalu au whono, lua matanga solo whainga malanga. Ia, o lo whaanga mwhamanuianga, ia, usu ia mai le langi, maua so o tau fina ngalo. I wafo i whalanga mai alea ka le sia, mō le nei tausanga, ia, manuia whainga malanga, ia, manuia fo i le usunga whono. Leo te vai atu runga le tātou api o fōlinga. O lo amai e fo i whaamanuianga mō whainga malanga tu uwa atu, ia, manato i la tau ia na fifio mai te tono lau mua, ia ona o tōtuangia fo i whaale a inga. Yes. Ai, e se i toi awatu a le whaamanatu le nei, mo le tātou whono lea, pe ia o lea so, a so tofi lea ua o mai le whontanga lea, mai le New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Pacific Updates, lua o lua lima, ia o lo maua o lea whonotanga, ia mo o tātou tangata Pasifika, e whaatatala noa i fo i mata upuanga, ia e pei o le visa, ia e whaafifia ona apalai, o le whaamanatu atu ale fontanga lea, e fia le tau, ia o ai inga matulanga uma whaapena, ia e le lava le awhifio atu iai, ia e mauti noa i fo ia mamala malama, i nisi tu o lo e fia fesilingi ai. So, Pacific Update 2025, Hutt Valley, Wellington, o le teime whai ai, ono i le awhiawhi, sa ia pa ia le July valu, from 6 p.m. to 8 p.m. This evening. O whea whai ai, the venue, 93 Hutt Park Road, i Moira, Hutt Valley. O le ngole whale lea, o le Pelorus Sports Trust House. O le tātou whailango whaapitoa, the speaker for tonight is the director of the Pacific Connections, Felicity Bolin. Ia nā ua awina atu i le ngangana fo i Whaperitania, ia awa o mō tātou tangata Pasifika. Oma, manei alawa lau sui ai. Ioi. Ai, o leo lea, o na e atu tātou tamai fesili lea. O le fesili fo i se i whiliuli wa ia i au maa whauwhanga e whaingo fia i o le fesili. Longa winga le ilo pe lua tolu ni wala au e sau, ma le whaasee mai longa o peau mga lungalu o le Facebook. Maua tali e tātou e amatamata atu le level 1, 2, 3. Tātou e wātou i se i tāltas. E whaapere tātou fesili, whaatalo whātu i Sunga ia pali'i sina leo ma siona tina, whaaftaile maa futsa mai. O au le whaino mera, ioi. O le vaiaso au whaino mera. O le vaiaso, o le paketi. Ai le lelo paketi po okay. O au le whaino mera, ave ese lo le isimata i tusi o lo uingoa, o na avele o au mo whaino mera songia. Ia wai vai whaingo fia. O au le whaino mera, ave esele si mata itusi o lo ingoa
o na avea lea o au ma numera songia o aila au. Tolu sfru minuto on tala sfru malua e tauna ta sfru malua wa maur tali o CFOS facility au na tatou wanga atu lea i toi whaasala lawina o a tatou telefon mai Sāmoa ia whaapea fo i le loto i whale i New Zealand nei. Whatalo whaatu i sia matou pitonu leo Hastings. Hastings, Leven, Palmerston North, lena sound noa mai lato ele aia fatalofa mai a matou le falongolongo atu e alu atu fatalofa pasi au kilani e alu motu i saute okay my lovely friends fatalofa atu i o tatou pitonu tua oi o tatou cities tua oi Palmerston North talo falava fatalo fatu ya Ellen Solomona ma longa lu el neya so faftai fa pena fo ilo sunga Ellen Hastings Palmerston North Masterton Hawke's Bay o Felix vaenga lena na tala no mai ioi ile pitonu ile vaenga le o tele fo ala au aina le va pela fa fo la tofa au si le weekend happy cooking alo fatele atu le tatou pokalame mo o tu malo lava le tau atai ia whaafitai fo i whaafonga mai ai se o tu i whaatalo whaatu si o tina ma si o tama leo lo tapua e me tonu whale au whaapea tu ro tina ma tutua ma tama ma tutua o sili anga o si o tatou nuu nei lei ia e whaafonga mai tatou pesa lea o na tali o mai ai lea a saoni mai lau tali fasili whamole lela atoe a vatu o au o le fuainu mera ave esele si mata itusi o lo uingoa o na ave ai lea o au manu mera songia o le whaiunga le vaiaso lo tatou wanga atu i whainga paketi o le o tatou talano le budget la tatou tala noa numera fatalo fatu ya Chris, how are you Chris? Malon mafuta mai ia ai faase e mai lo sautali faafonga mai le ia ai folingo si awole mauto tasi swao ole a on foi ai tu a oe ilo malo onga ia chini lam ocha mana onga sauce aso avea oe faile na amora ia le si formali elina o mauto tasi aswa o lo o pes pesiatu mo lau sunga ia taitolo inayo e mafuta ia ngaluenga felo ya Chris Charles le lo mafuta mai ina i Waitakere i Aukilani ia fatai lava le moto fo longa fatai mafuta mai o mai le tau le na pito o mai le tau traffic le tau motorway le na ka le pisi tai uma le tau telefo i o to aveta avale so ona ole atu am tau loli oni numa tasi ahira talunga la uo ea ele se aso avea na umana mea
fia ka ia tu e fusi mamoe ia so uma na chaini o lepo e a o moe la moe o lo ua lofa uofa avanea sause aso avea oe faile ma mana mea Ua tuasifuma le whamale a whamino te o na tāla o le tula asifuma le lua pesa tu pea se o leo mauto tasi a swao mo oe ia o whātunga lava e whaasolo ia o langona e ngase ia o langona le aso a le wasulu mai le la ia wa aia tātou tanga lava na e awelo i whafoi whaalala ia ma whapena foi o na whaamalo ia o le whaamalo le upu ne o le whaamalo o se upu ananga tāma tangata i wafo ina i whaamaloa tu iu tiute sa e whenga i a mata mai ai lo wala whai mai le a tau le lima le tai au o mai le taimine le la a tārs fulma le loa nai te le inofo ai lalo nai te ngā lue tau singa o mātua i tono a inga, o le wawa inga o nei whanau, whai lele ma pepe fou, i o i la tau o lo whioa i lunga le awala, a ngā luenga i tono ta avale, o whia lawa le loli, la te leo le loli, la te leo lau ta avale, i a malau pasika na o lo e whia luai, o lo e whia luai, ei wai la tau nei, whioa i solo lava mali mai mau le pensini, ai le sefe le paketi, mantua, o le manulau ti, o le taimira ne le 10 minute paketi, your budget. Leo tātou tala noi whainu mera. Ai wha malo atu mo ngā luenga o le nei aso. I lātou fo i nā lo whaafonga mai lunga malai tāpolo. Nai wo ila waenga na wa amo a lātou tanga atu ho i tāpolo ma lātou ioi. A upenga umana o tui titi la vea esisi. Ia manuia le alo atu i ta alonga nei aso lo mana ia le sulu mai o le la. Ia ole o swinga lava o le tau o ngā luenga mamana a le tufunga ma le mata i sau. A o leo ta sifuma le 2 minute o na tahala i o le sifuma le lua. A o leo lo whaatali atu lava i le tātou porkalame. Lo whaatali atu lava au po ua tai maua mai le tali o le tātou fisili. Ai fo i awa i oso i lunga lau laptop ma lau Google. A le nā lava i maua i o taftafa le tali. Nai maua i o taftafa le tali. Ma so fo le whaawasenga ina o lau paketi o le whai ungo neva i aso. O le pili o le wila, o le pili o le moli, i o lau pili fo i te halo e whai lau hea. E whai au te ungo le Mother's Day, ia o le tupe whaawasenga mo le ofu, ia o le vali, le vali e le tā box, ia a le fasili, o au o le whainu mera. Ave eseleisi mata i tusi o le upuki lea mata i tusi o loo ingoa o na avea loa lea wau manu mera songia lona winga o le tali le nā liko kiki ata watu ia whaafonga mai tata musika Hello? Hello? Whaamalia tua ua tuainga whea vea i o tamtama i lima. O mea tu whaamaulea, ai oso eilis whaamaulea i a lei. So wala au mai le staimi o te minei o la tatu kakawoi a tatu tarfou.
whaapepea, tangaloa tuzolo igoa. Sāmoa, o le penina, o le masa loloa. Angi mai se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo whaira o Sāmoa, matalasi. Angi mai se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo whaira o Sāmoa, matalasi. Se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo whaira o Sāmoa, matalasi. Angi mai se matangi, e mamali atu ai. Lo ua lo whaira o Sāmoa, matalasi. O lea ua sa valivali mai ni tātou teimi ua tāturu nei les frumalelua ia Samoa ai whaafonga maia o le toi awina atu le nei o a tātou a talafou o le amomo atu talafou mai New Zealand nei le roto i whale ia ona soa lea ma tātou talafou mai Samoa. E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei au auli. E naonina i aso talona tula i mai le tau awenga whaamalosi o se tamaititia o ngai Rowan Day o le Aukilani, ai o le tae au na leila na lipoti ai se tamaitai, sa ia tau ana wina se tamaititia o nga e o soito tono le taavale, i whafoane o le a onga a Kauri Lands i Aukilani, a o savali atu le tamaititi e anu i le a onga i le tae au ana leila, o lo tau sa ilia le tamaitai, ma whaia i ai suesu enga. E silia malilima se fulu le autinei mu, na ngā lulu e tautinei le mu i le whale whaingaruenga a le Winds i Glen Inns i Aukilani i le tae au ana leila, o lo whautoa ina le lautele, ia alo ese mai le whaonganga o lea awala i lea so. Ua wa aia le aso lanu liuli i le unga o le pālota o le aso mua mua i le kone kalave po le conclave e sa ili ai se taitai fou o le tasi tesi ma le whapiliona o katoliko i le lalolangi e suitu langa i le afionga pope Farani Sisi i le aai o le Vatikano i Roma lona winga e le imawa se pope lona lua se lauono fitu o le e kalesia pe tusa o le tātono le iwa i le po le aso lulu i le Vatikano po o le fitu i le tae au nei taimi New Zealand na wa aia i le asu lanu liuli mai le chimney po o le paipai whaalua i le asu i lunga ane o le Sistine Chapel. Le aolo o whaia i le pālota o se whaailo lea ua mai a le pālota mua mua mai le imaua se tasi i le whainga filifilinga. Na whaali e Deacon Nicholas Korongo mai Tanzania i lunga o le Vatican News o lalato matawhaioi o le tatalo ma auai whaatasi maisi au kerisiano isi katoliko e tatalo i le anganga paia mo lana taitainga i le whainga filifilinga. Petu sa male fase furulima afe le au whainga o tangata na poto i le whaatawhawhao sangato petelo i le Vatikano e whaatalitali mo se whaai unga o le whainga filifilinga. E toa se lautolus furutolu katinale o lo o au fie le whainga filifilinga mai mo o mia le valu se furuiva o pālota mai lea toa se lautolu tolu po o le lua vai tolu e mawai se tasi e taita ia le e kalesia. Na amata i le taulanga pa ia o le misa i le basilika o sangato petelo i le taea o le asolulu
ma ole whaaululunga ole kolisio katinale na taitai le sauninga lotu na tatala lo ia ile whaanga solonga ole kone kalave na maea o na nga iloa leo katinale ile Sistine Chapel e whaanga solo le whainga filifilinga. Ole taia ole asotofi taimi le Vaticano ole atoe fo ia li i katinale ile Sistine Chapel mo palota e lua ile taia o ma le lua ile awauli. Ole mai a fo io ia palota ole asusunuina fo i pepa palota ma whaailoa mai ile lalolangi e ala ile asulanu liuli pe a whai lava ile maua se tasi se ia o lava ina maua se pope fou ma whaailoa mai ile lalolangi ua iai se leo mamoe fou mo le e kalesia katoliko. Ua pasia i ona vaenga uma ile palemene le pili o teuteunga i le tulafono o tutongi e le whaitu au i ali ima tamaitai pe a whai o senga luenga e tutusa o whaatinoina i tupata itasi le Pay Equity Amendment Bill na whaanatinati o na folasia mapasia ina le apili a whai e tu inatu se talosanga ina ia whaatutusa tutongi e te tawana au sia le tapula a lea ua si itia i lalo lea teuteunga fou e whaamaoni ai o le ngā luenga lea au fia i le talosanga po le whaafinaunga o senga luenga ua lewa ona le whaatawaina ua whaalia e tangata o lo o te le pili o le a tili whaafaingatai mō tamaitai i whale whainga luenga i au lo o pito to o tele ai i lātou o na whaiani a lātou talo sanga. Sa pāsia le tula fono i le toi kuata i le valu i le pōna pō, ma sa lango i ai vaenga wha upu whai ale mālo, na te te uma vaenga wha upu whai o lo i le tuangai. E tolu se furu tolu talo sanga po claims o lo i ai le taimi nei, le o lo o au fia i le whaitau wafe o tangata whainga luenga, ma ole a whaata atia ese, ma e te tauana a mata i a talo sanga. Na saunoa le pale mia Christopher Luxon, o le pili le nei, ua whaasau i nai le whaitau piliona tālau tupere mālo peitai, na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins, o le suinga o le tulafono, e le o whaamatalaina le le mālo, pe aisea ua la tō whai ai lea ngai o inga. Na saunoa le minista mo mata o putau inga luenga Brooke Van Velden, na te langolango ina pele tutusa o tutongi peitai, o le tulafono o lo o taitai na ai le whaanga solonga o talosanga, ua whaasolo lava ina le manino. E le isuia le fua whaatatau o numero tangata i le aininga luenga mai le kuatai o mai a te sema, pe ona whaalawi loa i le leiti o New Zealand, o lo tu mau pele mawalunga o le numero tangata i le aininga luenga, talu mai le lua afe lua se fulu, na si itia i le lua tausanga talu ai, ina ua pa ui lalo wha amaumaunga i le taimi o le wha amai. O fuai numero fau o tangata whainga luenga i le taimi nei, na i lalo i fo le fuai numero sāwalo ia pe a whaatatau i le tamau a inga, ma wha amatalanga mai le whale tupe wha leo leo a New Zealand, mo tangata i le aininga luenga. O nisi o wha amaumaunga ua whailo ai le to atele o tangata New Zealand o lo whainga luenga wha avai taimi, pe a wha atusa i tausanga o atua nai. I tausanga ta itasi, na si itia mai le numero tangata i le aininga luenga mai le lua se fulu lua afe, i le se lau lima se fulu ono afe, e pe ona wha amauina isu enga a le Stats New Zealand. O le asoana na fina whai ai se pālota a le pulenga nua pāmestone e pālota i le ame esea pe tapu mea inu sua malie mai ino fuanga wha apea wha amoe moe e whaia a le pulenga nuu. E ai se tasi o whai pule na te le ilangolango ina lea mata upu, mana ia se i whafola na whanguinu ma wha alilo na le fia. O le atalo sanga e ono wha atapula a i le wha atawina atua whanguinu sua malie i le tele o whale a le pulenga nuu e au fia i le Regent Theatre ma whale ta alo i le Energy Trust Arena. E telefo isi pisinisi sa langolangoina lea talo sanga. Ele i lava pālota e langolangoa i le whaatapula au mea inu sua malie, ma ua whaali ai le fia o le asosio fōma inifo. Ona o se awa noa le nei ua misi, sa mawhai ona ono fesosoani ai i le soifua maloloina o tangata lautele ai mai se i tamaiti. O loo iai lava le pule whaitalia a tangata taito atasi, e mawhai ai ona alue whaatau mea inu sua malie, mai i supermarketi mai si whale o loa, mai le whaapea e tautau mia aia i atatau, ma whainga filifilinga a tangata taito atasi. Ua whaalia le fio leo ina ua tau ai e sui o le keni leo i whafuani o se pāpia i au kilani. E toa lima tangata ua tau fia maulo o whaanga solo su e ngā leo,
Whaaliele li su e a Adam Pine, ua le vona mata i tue leo ngai o inga kini i counties manukau i le aso ananafi, na mulimuli ta i leo i se kulupo se keni e tusa ma le toa se lau na anga i le pāpia o le Botany Junction, o i sina whaavivili pa o i whafuane lava o le pāpia, o lo o tarusanga leo mo so se tasi e ia i nisi whaamatalanga e fesosoa ni ai ia su enga ina ia whaafeso ta i atu leo i le numera tasi o 5 po o le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Ua lapata ia tangata ina ia sei ese mata pe whanga maa o telefoni pe a whai ua tumu o na ua wha maonia o le tele o mu e mafua mai o na o le ovalwewela o telefoni i le taimi e whawhanga ai. I whamatalanga mai le kamupani ini siua a le AMI e se 45% na siti ai le numera o mu e mafua mai i maa o le lithium ion ma ai o lo whaonga ai nei telefoni o mea whaalongo mea whaingaluenga ele tise ko me piuta maisi o isi mu e mafua mai pe a whao ngā whanga maa ese e le o se whanga maa sao o le telefoni pe whao ngā fo i whanga maa ua leanga ma o vai le vevela o le telefoni pe a whawhanga ina e le te tau ona whawhanga telefoni i lunga moenga manofo o whale e whaingo fie ona velasia pe a vevela le telefoni mai le taimi e whawhanga ai o nisi muna mafua mai ona o le momoe ai whawhanga telefoni e o vai le vevela o le vai aso nei na whaasalai le kamupani a le Sims Metal Industries i Aukilani i le tolu se fulu afe tā la ina ua mu i le lua afe lua tolu le ana mafua mai i maa o le lithium ion. Olo o lipotia le whenga i peo nisi o ainga i Wellingtone, ma le motusia o le eletise talu mai timunga ma mafa ma savili malolosi i le vai aso talu ai o savili malolosi i tutono laumua na motusia i eletise i le whaitau wafe o ainga i le aso tofi ma le aso wharai le talu ai ua whaailoa le kamupani eletise e te taona whaafeso o tai e tangata a lato kamupani eletise ina ia vave o na toi whaola a lato eletise. I taalonga ua maliu Bill Makoa o le tamaa pito i matua na ta aloil o peleki le ua maliu i le iwas fulfitu o na tausanga e 5 ta amilu sanga na ta aloi Makoa i ta alonga i luas fulfitu i le vao le afe iwa se lau 5 tasi ma le afe iwa se lau 5 faa e lua se fululua na ta alonga i le ta amilu sanga ale o peleki i Peritania Mafarani e awhia i ta alonga mawelese Mafarani o le tangata matua o ta matua i o peleki o loia i le taimi nei o Brian Steele mai horo whenua e le imawhaiona mawatonu pe iai se pi itanga whaale a inga o Bill Marichi Makoa ai e mautinoa e iai se wheso o ta inga mamau o na e iai tangata o tau a inga e a inga uma i ai Richi Makoa ma Bill Makoa lea ua maliu nei. Tala fau ia mai lisi ufofongo le lau mua mo le nei au auli. O te toi whatalo whanto le au whaafonga e le whaopopongo nisi o tāna i meolo o te tupusi o tātou. Tanu i Sāmoa o se mai elo whaafonga. O lo tāwhi maupelu mtanga luengo tina matama i tai a tina no manga whaso tai e le whaatawe no le porkalame o le fuatanga o ia Sāmoa ma siapo mo le motu i polu whaapena fo le motu tele i sala whai. Ai mo le motu i polu le vai aso nei e si lia i le onu se fulu ia Sāmoa ma siapo na whātau nuku ele porkalame o fuatanga o le nei fo i tau sanga. E whāse fulu ma le tolu tosi tasi, se fulu ma le whātau si lua, ai fitu tosi tolu. E ui na mai tau wina le mātanga o fia pe o le whaalelenga pepe o le nei tau sanga le motu i upolu, a o se tua lalo me le whionga le minister na tanga luenga. Makamakaku le kako wha moe moe le so. Koe kaukuku lai kiki ai lunga le fua. Ia makango fie au faisi lai kuku lai kiki lunga o sa au ar ko pea o le manga o le kupe aua ai fai le leila unga luenga e pui pui ai lo wai e kausi ai le nga luenga le ku e fe so angila o sai malo ko kele o nga ku o le ko kele male o sai e fa mali ngai lo manga so no le whionga langa ai ati ai tu au o le porkalame le nei o lo una ia e le malo le lumana i manuia o no mafio anga.
E pei o le whaatati na i se ta iala au tū, o le whaale leia leo a tina e mora soifuanga lau tele. Ta po e no a wanoa mora soifua manuia o tangata, mauna i aia tina e te tono nuu mawhio anga mono lātou manuia. O le Port Kalamele nei na amatamai le tautanga e rua fese fulmali tolu, e le whaanau nau le whenga mālo i le nā waitaimi, e le langa matoe whaamanatu pea, matu mau pea, nisi nei o mea sina le atunu, i ana fuatanga ma le siapo, a mai se lava le una ia lo le langa ino le ia numera tasi, ma ngā o sia le siapo i ona tūlang pito isilio na le lei. Na whai loe le fionga le minista nisi o lu i tau lo whenga i pe malipolo Kalamele nei. O nisi o lui kau wao fiai, waa fiai le avesea, o le lango kele a fale la langa, sa les kalainga i Port Kalame. O mafuanga, sa kuli loa le makanga duenga, o ngisi o ki ngā ua mākuar soifua. Wale ngā whakauli mainga, wale mawhai fwoi ngolako, koe whaki ngoinga le makawhai roi le a ki ngā. Wale ngā whakia o koe le langa inga le ia Sāmoa, i o ngā kūlanga whaar kūlafongo, i le kūlafongo whakongkongu o le mea singa Sāmoa. Na misil Port Kalamele tausanga i lua whelua se fulu, o na o le pepesi o le whaamai o le COVID-19 furuiva, a e na ua whaatau nuu i le vaiaso le nei, na tufatufa to e manisi o wha ai longa, e nisi o matua o na iai lava mai le amatanga, e o mai le vaiaso nei, manisi o whalalanga, na mau wha ai longa le mahatanga o fio ngā o singa o le siapo. E tō se fulu i la taulio ua wha amanuia i na nyawa no wha askol sipi, e wha awa waia o a onga i mata aupu wha aloia, bo le tūla whono, e le Universitea o le Pasifika i ala fua. Mai la tātu le se laua whetā la le wha atupeina, mo i la tau ua wha amanuia ina. O le fisosoani nei na wha atupeina e le wha la popitonga le kisuna, le sa wha leo ina i se tasi o la tau sui le langona wha aftai, e le tūlanga fisosoani tau se leni, o se mana onga pito i numera tasi lea i le wha awa wina wa awa onga, e a i la tau ma le to tele o alo ma wha nawa lea tunu, e fia wha lau tele ina ma wha awau, tūlanga tau i awa onga i mata upo o loo lātou tau aveina, pei fo i o whaalo ia o loo iai lātou. O le whaala papatonga le nea le kisuna, o afisoaswan tele le tele o vaenga o pisinisi la iti lea tunu, tūlanga tau i awa onga, e meise o whaala papatonga tū maoti. Pei tai na whaamani e na fo i le to se fulmal valualo ma whanawa lea tunu, o loo iai lātou mata au polo tau aveina le Universitea o awa Sāmoa, le uofo i nātu i e fōi manisi skolasipi. Ma le whaatu penga ato lea lua se fuma le valu awa no wha skolasipi, wa silia ma le lua se lau a whe tala Sāmoa. E le o mawhai ona te pēle la ngona le to tele o a ingo lea tunu i le ati na e popo, sa manuia ma ati na e mai ei a inga i tele o tausanga o mawhai. O le popo ana ola mai ei Sāmoa i aso ala, pe o le tupe baual na Sāmoa le ala e una ia ele company, le pulengal company, ia whaapea o na tatou maua le au nanga lea ma le products le al tatou atunu ua lewa. So, o le tae au lal ne, o lo tufai nai mea lo fai mo nai fai whaatoanga o lo latou au ina mai le popo mo le ngau singa o le sua au al tatou atunu. E lata le to se lau, le au fai whaatoanga le popo ma le koko le atunu, na poto i le hola le wheloa i mauso, e le tufa i ngātu le ia i oni mea alofa mai le company swau ui le atunu, le o lo whaatau mafua i e le popo anisi o lau fai whaatoanga, e ngau si ai le swau a o le se le ni maua mo le au fai whaatoanga. O se ati na e tā ua tere mo le tātou atunu. Wa e tā ua mo tātou tupe maua mai whafu. O le mea le, ia, peo nau tāu, a le eise popo, ia matua le ai lava ma se mea e mwhaiuna matua whaia. O le whatu le ma le autu, o le kompani le nei o le popo. Ia, o le a se soani whatau wā, ko mawhai o na tau ao ie le pūlenga ma le kompani. Ia, o le mātou tāla sanga, aua tautua nā māutou, aua nei ngalo tātou kompani. Le ua sa no foi le fionga ia patele le tā ua le popo, i le o langa o tangata Sāmoa.
Ia, o le mele wei nei. Masalo na le o atose se fulu o ngā umu tau popolo iai tonu I polu nei. A fua iai aso o tuanai, e opa le nuose lau. E tu mau lava le taltonunga o le companies wa ule nei le atunuu. O le anganga tonua ia tau mawhai ia una ia tili tato kupu. Wa o le taltonunga lava o le nei company, te le luma nai manuia o le tato atunu. Pe ato e fo I tole niu. Ma le koko ia maisi fo I tato me tuto e peona iai. Na whai loa le whaurulunga o le companies wa ule te tono le atunuu. Wa au sia I lātou le tasi tesi ma le 5 miliona tā lātou pe whaasiri le tausanga, wa maua mai I le popo ma le koko, le foi ua whaatupe nei mani mea alofa mo le au whai whaatuanga, o lo o lātou ngā rurue whaapa-anga. O talai mai Sāmoa mo le nei aso, manuia tele lo tātou tunuu, whaasoifoia. Ua whaafonga me mano tātou atunu. Ui le tui whaasaluina atu o tātou talafou. E pio na ngā lulua I eile vāenga o talafou. Tā sesa pio na tautua mai Sāmoa. Ia whape fo I le uso ia ana. Ia olo whianga I ma tātou talafou. Mai au Aotearoa nei. Ia ai malo lava le whaafonga mai. Whaaftai le tui mai o le mulipapanga I lo maota ma lo lawa. Whaaftai te le lava mo lau tāpua inga. Ia, pespese atu le leo pāka sina ia. Le soe fuanga, le atu nu lo changi, mai ala. Pelo ia tu mawhatalo, whawhamalo, hello. I tātou pāanga tō tino lo mafuta mai, le ngata I Aotearoa nei, I au whawha atu New Zealand, au se I a Pionei Australia, I nā Anchorage, I a Amerika, I o e malo le mafuta mai, I a e mese fo I le whaatalofa, whaataamilo, I te tono Aotearoa nei, whaafitai te lava, whaatalofa tia pānia ai ono. Ba ai mama le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele sia tau fear Sāmoa au tau mafa ne iso o la so I le la lo la mia to o si fa il veto ai le mo ma le miti le patro amor ma sina ia e teu le mea ato Ia le nā alo pespese atu ia se wale o pāka e whaamanatu atu sina ia, sina whai, ia ma sina moa. Ia au le taimi tōru lawa nei o le tau mawhitanga nā waulewa o mai le awa uli. Tā alofa tamā, tā alofa tina, tā alofa e la tau lo whiangai, ma le tau sia o nai o tātou tua a sina. Ia o le fo iwa alo I la tau le talina o le sua le awa uli. Ia mana ia la tu fala au na wani ngalo. Ia whaamalo aso ia la tolo ngalo lue na alo nofu mai tono lo ofisa. Ia masiru telo I fafo, pe a whai o le ska lunch. Le hai, na huata alo lo mai lo Subway. Ia malo ngalo lue nei a wauli. Ai whatalo wha mai I Tania. Talo wha Tania, ia leo lo mafuta mai a Masiana wo. Ia ai olo o atu e whatalo me alo wha mo mam. Happy shopping. Ai wha mai pāka, sina ia, hua mana tua iala ia le upule o le ia. Wha mata e te silofia o le ale ia, ia waile la ala tua le sfasili, le italia le sfasili. O le ale ia pito I taunga tā lava o lo iai nei.
Ai tali mai o le pone se o le malau e se ia o a umai si ana o le ale ia e pito I taunga tā leo o pese atu ai pāka. Ia mai tātou pāketi ele I maua lava le fuainu mera o le pāketi. O a o le fuainu mera a ave ese le isi mata itusi o loo ingoa. O na avele o a o manu mera soangia. Fia o ele matu au fai matematika le masani ana fa se e mai lunga o le apio folinga. Ia lela avatu le hint. Hint number 1 o le tali o le numera. Ta o mai po le alfa numera. Pāka mo o ni vai ngole oli le tautua fa au ale si ufonga o le lau mua. Patalo fati ya lava Manu Filippo. Famai lava Manu Filippo. Hello, Mr. Filippo. Ole tu talo fai se utuangane. Yes, selo tali wai lo te tamfai mai. Ele ole tu ele ole pone. Sisi fo Itali mai ole paua. Le ole ia. Ole ia le tfai tsoi wai loa. Ole ale ia pito I taunga tā le pese toi pāka. Patalo fa ia fuialo brown. Fele mafuta mai ta o fuialo. Ia malo mafuta mai o le kauku. Oi. Fefe mama o le mele fango tai lo kamalea. Ia sorry bro. Le ai le o le kauku. Ai se tu Ioi, fo ina le hata o atu le tali o le ia. Ia, o le tu le ai, o le kauku le ai. Saua ka kou, mantua e tā lor tasi umaltau tua. Ia, le fo i o lo ofisisili atu I le fo inu mera. O le vaiaso, fa ingo le vaiaso o le paketi. Paketi o le ia, ia mal paketi o le tupi. La lele oe inu ole vasha Ia lena pese mai pesenga mfatunga ale sifon lombua fatalo fa ya timu au va tito fa tsaima futsa mai timu fa mai ia le talia timu tsa fa ya timu ole tuna Maliele ai ko kiki mana ia tali o tuna e keren kunga inga ko pitsunu ole vasa o te mita yo siva mai ma eva mai fa ma futsa mai po soane na fatali o le tali I le final mirror o le sefulu top 10 to jam fai mai pua we're nearly there ai le ai o sefulu O au le fuainu mera ave ese le isi mata itusi o lo ingoa ia on avele o au manu mera songia ia o te le lola po le ale se fulu le after some fai mai pua MJA so le pese ingoa a latina le ingoa le a fualo o lantali le Sāmani sa o le lei e afu ina lei le o tali le ai o ia to te tau mai sa o le lei ai tanguta e lei asi e le tanguta ai le a si ufonga la moa le wa fa mawina e loia Eloia mal au faiva mai la tau va ia o le sami o le ia le pito tonga tā lava o te manatu o la e malie fo iai la finangala malie e pe avatu tali ua to e luas fulu malefia luas fulu fitu minute o te aile tu lais from manlua fa manatu atu tā tasi mai al tau tua ia mo o ne vahenga le aule ia come on you guys keep it rolling Fatsalo fatsia Betty Nansen ti o tea o lantali o le lusfu fa mai mo pian fa mtala mai pin fa fena e o lusfu fa ai le ai e o tali le fa mon mole so tam fai mai Kalfainga o fans le la matanta
O le ia o le asi le ai whaftai talo whasione tupai o le o i le o tātou ia popo. O te le lopo le o pole. Sorry, i whaleu e lo. Makeri Sāmoa nanu o le Sāmani ai whailonga whasili lo na winga o le kau make maritali a Margaret. Sorry Margaret, ele o Sāmani. Fatalo whai a Betty Nansen. This is what I like. O le vivesi mai lunga le leina. Flounder. Sorry, whaamalu roa te le flounder. Sau pia tātou. Alofa mo oe Manuel Pokalani. Ia, alofa foi mo oe MJ a fualo. Hele malau mai taua. Ia le na wata o atu le sulatonga. O le kele o sulatonga ia na ufa longolongo i taimi o. Taimi fu i o fa longolonga le atunu. O le mana ia. Ai le fo na tala noa mai le minstao. O tamaitai ia msanga loinga le o tamaitai ma le tanga loinga le o polo keki le miliona i Sāmoa. Ia tātou tonga vo ia pia utau la iti na ingi. Ia lea. Ia, mo lea talofa anga o tasi mai awa mo wa alele mati whaafitai mafuta mai talofa si Sāmoa Pereira o yolan tali o le anai o i talofa o le tele o anai le alalfanga le o mo ta ai le ai si Sāmoa ele o le anai Charlie Afato i ale a inga sa saumangi le ala makango mai ka masao i Charlie Afato o le ia ale a inga sa saumani ia vai le lava kule hint le la tau sau e tali le a Charlie ai le tali sa le fa mole Amelia fa moana fa tsala fa to happy dance okay same to you tasi le asi fa felo ya tu fa tai ma futsa mai o le ale o le tayo o yo kamo e lengi ia le ai la ia lo tayo le fale ai pena le ono tala e tau fa tai ma futsa mai Faingata alue ile maumanga o se me faingata no fumanga luele maumanga wa afato nele tulas from Aloha o lo tato ye lunga o le fitaula inga ala e lua tato silian avatu ele wakaya ele mo le tali Whawhero ea tia tasi wa ili o le nganga whitebait. Sa o le mangele whitebait a le ai. MJ e whalo o le kingfish. Ia le o mai le tupoi. Toi tamwhai mai. You're on the right track. Betty Nansen tea o le pano. O le ale o le pano. Mana ia le mawai mala ufale a onga i. Wa ipuni o le moki, whaftai a lava manu le ai longa i maua le sami le ngai. Sione, ai o le la tau make kupua. O le fisile sione le sau. O le palolo, talo whai le ai, palolo, malanga o maa, palolo, o vaenga ia ta palolo i tuai, ia le paka le o saula ka o ka palolo. Whamalu watu le ai, tu whaafonga for fisili, a whaafonga le lei mai ar fisili. O le ale e pitosili o na tau ngata. Le lava ko le hint, ma tufu e tatu fisili. O fisili e feli wa iai ma whaafonga. Pia whaamatu ngani wha palo. Ya? Wa aile upole na hia. Ia tuewa aile si upu le a tangata. Whau mai e lau tali upu nai lua. Ale numera, o a ulfai numera, a ve esele isi mata itusi o lo uingoa, o na avele o a uma numera so ngia. Patala whatua Victoria, alofa,
o le ia o le ume. A talo whai a Victoria. Vicky, to tam whai mai ma o le mga lolo with a smile. Oh, that's nice. Valele mati o le ngofu. Ia. Wa kele ai a fohu ia o mai le kako upenga le nei au. Ai va ai sei a mole a sao tina fa mole. Whawhelo ia tia palolo ma fileo tuala o le Sāmane mana ia tamu whai mai afualo o le sauwha aselau lea a MJ afualo Bluefin Tuna isa lea o saui o le restaurant whaatai maputa mai tina le lehi Charlie o le tina le lehi ui kai maanga ia fo ile whai maa whauwhaunga o le tali lea that's a nice kali mana ia tali leo tina le lehi ia o le ia ui wa wawele aloa tuilonga o le taui Mano ropati. Ai mau ai male ata. Oi o le kamo octopus le o sau. Smiling faces e tolu longa tolu fee. Pua so ane na fatali o le fee le famule mole le ai. O le taimini nei le o maalilili fee. O le sami lo na winga le o mau le fee famule mole. O le la male masina o lo uanga se toto. O lo upale uale so. Ala ufa asolo ele faya so uloto ai aloita ile fa alongo ua te lustru male ono male afamino tuna talo de tula tasi o lo itatu yai pea o lo vevesi male tatu leina apio folinga YouTube va alele mati o le ale o le atu talo faya va alele ai aso halo atu Lele ele lo le atu na ele wia ai ai lo le fia mo mol afualo Waterloo pusi so ititia fa sala lo le suile mai I Waterloo a numero iva to I atangata snapper talo fa tu o le numero iva tasi Maleono Ole ia tamata o sinepa. O ifo ilela amoa I tu a inga matematika ese very nice. I love your maths. Whaftai lava toi tu. Ai toi tam whai mai wa le mati o le lau mei. So ia e te wha anoa O lo ua lo fale na tia ua e lo. Tolu fale alofa ai lima ila ua fionga ua labea iyo umama ma utoto Ea, ua iso le atunu a ta ua tulu le tali ese le mana yo tu tali whaftai lava la koe kua koe ale si 5 minute lea ai tu tam whai mai ai whamolmole o le tanga le tatang I Sāmoa Ateine to alua na fe au si mai fiti ile basaloloa na la au mai ai ole atoa masia la pese tutuma fai mai e tata o fafine aile tata o tane Salofazia Diana o le tali o lantali le lua. Salofaya Diana. Tu tom fai Diana. Fafelo yatsu il MJ afualo. Fai fasil fainta. Le ai. Malie fafunga ngale tunu. Ele fainta. E avatu lo le tali. Eva. Ai le tau fia. E ser fai ngau fia tali. Amelia fa moana o le ia o le fikifiki. Sorry. Kifiki. O le tiftifi I amai vai fale a Lili Charlie o I talfai le ai lava mano Filippo o le malau momu the red malau palolo ma fileo snapper faftai malau mai to tam fai mai Isabella Brown o le ume fakole manga ngai o I so ele I maua le Sāmoa Capital Radio le tam fai nati Ya, palua mai numero coi 2 minuti e tu Sole ya elo
tele o le alonga whaatamatane e ui lava ina tina tele ai muli muli ane ua e fefete o atunu umale Pasifika wasili Sāmoa le uta ua o le songa imiti wa savali vali mai ua fe ila finai ona Fatalofachi la sunga va lele le olan sa fa valu o le funga fa mo le le ai mana ia mai ke le a o le flounder o le mau o le palolo o le Tele maro le tsu o le ai maua i le marketi numerous frutasi ele o se numerous so ngia fa mo le frutasi ia sa etu brown la mo stele o le fai fai le ai o le blue card betelo Fatima lo me tavita histake ele o le filoa o le ia mo sumu o le ale o po so le la uma mai o le sami fa sai malo le fangotsa malo la fangotsa le tailo lotso Tamawa esoli le tula fono aletua Seva aina Fatalofachi Diana Joe Smith Selau 100 oh my goodness wo ka ko ai ki mana ia tali wa ai wo ai Amelia ui selau mai pa ke lipstick Amelia lipstick fatali I slow down now your fans slow down sorry I just didn't want you to read it but I didn't get what really the question is ha Manuel Faso okay Fatima o our friend numero ave esele simta itu siolo ingoa ona avele o numero songia Christian number 1 numero lua si eta umaya te upole ale a pizzo sili ona tanguta wa mai el sami alele I maua ale mana o tso por kalami o te langa ona te makua I atingu pe ata o tutali o le taimi wa io la ko ono lo fa no ta ia tu malu le tunu le lo kalfai e se tu le lo tu no ta mai le la ko koso to le sinima minute solo malanga o ma ole oi ole ale sa ta muli ya sina mana ia tele mta upsisili le ale tuna le nga muli ya sina le na fia faitolo ya sina ia manga ia tali ai lo tali le mana o ka ko por kalame solo ole pa o fa aliman saul pa o fenga ia ele ai fa mon le la usau ia pa langi le angelfish clarion tuna Tokyo le ai fa mole Fatima Samani le ai avilalo le Saumani avilalo le na le ai fa mole Silvia foi esse mana io tali le tunu fa fetai tele lava tolo lo wasau mai wale ngata ile tatala mai o lau fa the cultural side of it ia ole fa mata upu silina wisi ape ele alea na tau muli asina ole tuna ia malesi ale o mai avela lo le asam ia le wasau mai si ia original mi ole le
Lelei, ia o le taimine nei, e whamalulu atu ua ta puni le whaitoa. O le la aloka le whaitoa o ia. Ia, o le lau mei o sau whaavaru Kevin, whamalulu atu swarka, ua whaaiwan sau lau mei. Menora, fau ingoa ia te vai atu. Ume, and the word is whai, ave ese le i maua numera o le wha, o i tala whai o le numera o le wha, lelei. Ia, mana ia. Whafonga mai tātou musika o le taimi o leo tos for 50 minute e ona tāle o le tūla e tasi. Whawhero ia tia whengau ia i sila o le tafola le hai whamolmole whengau ia i te tom whai mai. Whaptai lava manu Filipo mafuta mai o lau tari o tifitifi o le whaaiwa i leo na sau tifitifi. Whaptai mafuta mai, okay. Ia, Momoli atu le whaaftai te le lava le mamalo le atunuu. Kevin o wala au mai o la tau whawhenga luenga. Ua le lava senga lua le pule lea o le whawhenga luenga lea. Bluefin tuna le ai whamalmole Mr. Zwolka. Va le mati o le ia leo le sue. Talwhaia va lele le ai whamalmole. Amelia whamoana o le pone. Ua umai e o le samina la umai e Amelia. Tasi le asi o le aua Isabella Brown o le palolo ia ona o le takalo whae le watapuni al whaitoa le tau tam whai mai le lei o le alu atu tali o le tatua mo le matematika o au o le fwai numera ave ese le isi mata itusi o lo uingoa o na avea lea o au manumera songia le mamalo le atunu na yesi tina o Sarah sa vala au me le tatou telefoni wa fiu tau fai mai le laina ia le opisi ia tala tau whaawasenga o tu tali lunga o le computer le lana vala au me le telefoni o le tali le wa maua e le tina ia Sarah o le tali o le numero fitu number 7 ia whaafonga mai la le whaamsalaina o le tali o au o le fwai numera ave ese le isi mata itusi o lo uingoa o na avea le o au manumera songia o le tali o le fitu le ai Kevin whamamole le ai o le ava o le tali o le number 7 ave ese le S le mata itusi S ma le ingoa le mai le upu le 7 o na mauai le upu even even oinga songia. Yes or no? It's a yes. O au le fwai numera ave ese le isi mta itusi o lo ingoa o na avele o au numera songia o le tali o le numero fitu o le tali o le 7 S-E-V-E-N. Now Silvia, if you take the letter S off tu umai le o le upu even numera na songia. Even numbers? Yeah. Yeah, malo tia Sarah lena vala mai tua. Congratulations Sarah. Yeah, mo le tatali. O leo la ta o tu lai le. Ta o tu le. O le mamalo le tu lena vala mai ia. E la tala mo ia. Fa fetai tele. Malo le fa ngotsa malo le tau tai. O le tele o ia na sau o ia le ai e tau sasami ai o tau tua le fia ia pe o le ume o le malau o le malau momo o le tuna i o le i ana e pito i taunga tālava le tau te ofa a tau mai fafanga ai ma fanga ai siau tinama siau tama ia mau grandparents tolo polo. I salute you guys. Ai peitai but ele i maua le ia lena sa ili atu tatu po kalami. Toi whaafonga fo i fasili. O le ale a pito sili o na tangata. Are you ready for this? Roll on the drums. Ole
goldfish. Ea, e sa o pese, o le goldfish. Nei, na awai la wia rai, o tele yo a inga na ia la to, la ia to, la to, I a whapena I tono lo mahotsa. Ea, the goldfish, G-O-L-D, ia mare ia pito siri o na tangata. O le ia nāre, o whaino wasu le wasu whaaparo, ai whaafetai tele, I le mamalu o le atunuu na tamu whai mai, ia ai o le ute o le nei au auli. Wa ai se ia. A tamā matina mo le asa. Ta Sāmoa, ta iasese, maka me, ta tonga, ta ia pena o whakala I whei. Ia, leo whamai ia Kevin Swalker. No goldfish in humble land with a smiling face, but I tell you what, mate, o le tātou whasili, o le whasili o whiliuliwa inga o liuliunga o mawhauwhaunga. Ia. So, late. Tai mafuta mai, o tas fulma tasi minu tana tāla le tulai tasi, tāla tasi whamai a le tautu. O te ne toi sau, o te toi sau, leo liu li whalau, ai o te ne toi sau, I soko fia tau. Ia mai taina to le pesale na le tia maa ia e momoli atu ai le whaamaloa ma le whawhitai ia malo whaanga o le tātou polkalai me le ni vaenga le oli mo le mamalo le atu nu le na matua vevesi mai lunga le tātou leina ma lunga le tātou apio fōlinga the YouTube ia a wālava le so tau au mai ia o whapea o na awina atu se whatau waa ma le tautua o le tātou polkalame I le nei awauli. Whaafitai si uso, whaafitai si utuangane, whaafitai si utina, si utamale na tamu whai mai. Have a great afternoon, won't you?
toi fitu ma le afa minu te ia ona tāleo le tūlai tasi mai le tautua whaau le nei le siufonga le laumua pe ona wina asu ia na whaasalaunga i lunga o pea mangalungalo le ea ilo na ofisa au tū i pori rua nei. Ia ele whangaloina lava le whaafitai ma le whaamaloa le tātou por kalame. Le pa ia ma le mamalu o le au whaingaroenga tatofia le atua ia mo so faletua i so se palenga ia e tainane fo i le maafutanga ale au whaingaroenga apa ia le atua whaifi au tono si o tātou a ai nei. Whaafitai ia mo le tālo siaina o ngā luenga a whaiva matiute o a onga whanau o ngā luenga ma ngā waa i so se whaiwhainga luenga i la o tau te talo mō lia i le aso ma le aso. Ia tau ia i na whaaleo atu i lunga o le tau tua le ala leo mō le atau i le whaafitai. Ia, lo whangia pēr le atua maualo o tau soifua. Ia a wālava a le asuina o le ipu o le tala le lei so o se whata whaita uranga o lo whaapea o na o tau ngā lulu e hai. Ia e manatua fo i ma le loto whaafitai, ma le loto filemu, ia ma le tatalo i e wapea o na ulia atu. Le aso sā o tina, e tina oma o le lalolangi. Ia a whaapea fōi na i o tātou tina o Sāmoa atoa, whia lavolo e whaafonga mai ai. Whaafitai au tō ngā luenga i le tausia o whanau. Ia, mai isi lava mautiute i le mawhai o na whaitawina. Whaafitai tele. E manatua i fōi o nā i o tātou tina o whailangi le fōlaunga ma o lātou sautāua. Ioi, whaafitai lava. Whaafitai grandma, whaafitai nana, whaafitai tele. I waonga ngana tata soai i le atu vasa. Se tau tai mata pala o lana ba e le fausala atu mua e whai ai le aleana. Le wheanga inga le tau sala wani ai ngā whaalala e sa sala whaapua o le vasa. Le ki o malama zao ai le whātau tala e su ena tonu ai lo ufi mata. Oi, oi, awela ta pele pele. O le alofa moni e le tau ole. Tala o le asosi ma le loto vale. Ota nau ta e ta pe. Funa la upele au mai aso alofa se inga se
Se tasi o whātunga malia le puni a la waa whenga inga le tau sala. Ia ai manuia lava le alo atu o le au sumba lea au exercise ia o le whatauina la whatauina o le soifo maloroina. A wharitua, matamaitai, la tau sumba lea le alo atu le exercise le aso atai au. A tāle ono maai e wa o le tatu musika le sumba i nā i le hola le matalangunga me tisi ko kiri porurua. We'll see you there. Ia ale taimi o lea ua toilua ma le awhamino te ia ona tālo lea o le July tasi. Ia ma ua o mai fo i le si ui o le whamoe moe. Ua mai ale tautua, ai le tu o le no foa. Mo le atu le whawhitai tele lava le malu telo le atu nuu. La o tau tāpua inga whawhitai tele lava i le talia ina o se tautua. Whatau waa a le siufonga le lau mua i lo loto i whale, tono lau tā vale, tono lau whawhenga luenga, ia tono whaolo maotsa ma lau lawa whaafitai tele. O se ngangana ua le tau tamali ia whaamole mole. E matua atu lava i nāre tātu whi au male ngā luenga, o lau whina ngalo whale atu e maa ngalo e se vaivainga o sunga a tasi, ia mau nei, ma le sunga ia mari. Ia ma le vaenga fu utara fau. Manui e lava la avasinga o le nei aso, a pulelo falele au lia tae au, ia ona tātou tui whiloa i fo i lea i le tā o le fitu. Ai mai le taiminei, soifua mai e manuia.